O te whatalo whātou i lea tunu nei tai au, ma lor soifua, whaftai le tua waulia nei an so fau, lo na lofa, o le aso luas furu tolu le nei o le masina o Februari lua fe luas furu wha, o le aso whaurai le fo i o le nei vai aso. I o le si ufonga le lau mua nei o le amatalia lana tautua, e alo maia, o le tātou sānu ngā loto o le tau nei, o le ataita ia le sunga, i le tausi mata ngā ruenga, Reverend Toile Usua, mai le kālesia me totisi Sāmoa, wa inu o mata. O si mai lon whaafonga. Sāmoa ai, mātou te whaatalo whātu suafa manu mā lō tātou li whaola Iesu Keriso. Me aho le kālesia ina ua momori mai lō tō so i fua ma so mātou wala. Mātou te whaatalo whātu fo i songa i le li pule man au whainga luenga o le si upafonga o le laumua. Mā lō ngā lulue, mi ia lea tua i le nei tai au. Mai a siu tātou tāpua i lea tua. Teo tātou te talo. Fio mai a mo i mātou le mana o loa nganga. I o vai e fio mai a i papatiso la mātou tāpua inga ma Sāmoa i le nei tai au. Ia vi ia lava lo suafa i le mātou wola. Su whaola o ole mti talo atua i nei. Amen. Tātou pe pese i le vi inga o saunia. La
whaitauina o fiong pa ia le atua mo tātou le ni tai au. Pei ona whaasino mai le tusi waitau waso le kālesia me tutisi. O le maua lava lea le tusi e la apostolo Paulo le kālesia i Roma. I lona mata upo e wha. Te whaitauina mai le whai upo mua mua. Se ia wha ngata mai le whai upo e valo. Whafonga maia le whaitauina o fiong pa ia le atua. O le nei, tia statou upu i mea ua maua i la le tino i lo tātou ta mao a piramo. Wā ana taua mi o tonuina a piramo i ngaluenga. Po ua ia te ia se mea e mita mitai. Ua le ai luma o le atua. Wā se a ea ua whaima iai le tosi. Na whaatua tua a piramo i le atua. Ona ta ua i lea ia te ia e whaima mi o tonu. A o le tutongi o le whainga luenga. Ili ta ua lea o le alofa tunoa. A o le tau i lava. Au le ua le ngalue. Ai whaatua tua i le na te ta ua mi o tonu ina. Le ua wha le mata. Ua ta ua lona whaatua tua o le a mi o tonu. Pei ona wha amu ia fo i ta vita o le tangata ua ta ua iai e le atua le wha mao le a mi o tonu. E le o iai ngaluanga. Amu ia e ua wha mangalo ina o la tau soli ngā tau la fono. Soli tau la fono. Ma ua ufitia la tau ansala. Amu ia le tangata e le tau sala ina o ia e le li. Amanu ia le atua. Whaitau wina o na fiong pa ia. Tu maulawa ia te ia le vi inga. Nei o le whawawau. O te fia whaunga ina le mai le soni sa whaitau wina. Ia le whai upu mua e au aini nei mawhauwhaunga o le nei tai au e whapea na whaitau wina. O le nei, pe sia ea sa tau upu i mea na maua i la le tino le tātou ta mao a piramo. O le nei, pe sia ea sa tātou upu i mea na maua i la le tino le tātou ta mao a piramo. Lea sa tātou upu. E mawhai ona toi wha matala le toi ina o a piramo. Fia hafe tau sanga o lango mau tia sa o makapelo. I luma mamere. Mana tua ai le ngoa aipo ale toe ina mai sa la fai. Tau talaso. E tau mai le aso le mea na tupu. E atangia ai o le aso na te wha matala ai le mea na tupu. I le ngalo le ngoa apera amo. Aisea. I le ngalo le soifua ma le olo Israel. Le soifua ti ngao na matua matoe inga. O fea e tau mai e le atua e alu iai. E alu lawa. Ta mai paulo. Na whaatua tua apera amo i le atua. O na tau a miotonu wina i lea. Talo fai. E soifua o foina mausi ustai o apera amo i le atua. O tau talaso. Tuso ke nese na whetala e le atua ia e pramo. Se e wa aia e le langi. Pe ma fai ona e fai tau whetu o le langi. A fai e ma fai ona e fai tau ina. E wha pia lava lau whanau. Wha tua tua apera amo ia i au wha. Na tau a miotonu wina lea. O lona winga ea wa lea o nganga luenga. A wha pe whea le tinga ina e tau tua le ngaluenga. Pe a fua le manato paulo. Ia le o ngaluenga ne mita se tasi. Tasi lea lape o Sāmoa ile nei waita. Male ngaluenga. Toa tele umalona whai ngaluenga. Ona mita lea. Whita lai e sulo na usa. Wha pe a foi o tau. Pe a ona tau whai o se mea na polo a yatu tau te whaia. Ia o tau wha pe ane. Au na lea o ngā e mātou nei. Tā vita na whaatua tua ina ua whamangalo ina ananga sala. Ina ua muli lua tā vita. Na whaatua tua i lea tua. Whamangalo i lea tua ananga sala. Au tua le nei aso tus whita waso le kali siementis.
o le alofa tu no le atua, e a fua i le ola. O la fatua tua, o la ufa mangaloi. Sāmoa e malau fa fonga ta pua i le nei tai au. O lo o tō soi fua au na fatua tua i le atua. E tau tala aso ai le lumana. A wā wana nafi, i tala mea fa solo ai le aso. A o le aso, e ta pena ai le lumana i moa tai au. Tātou fa malolosi. Tātou ono sa. E le tu la fua ina i tātou le atua. Wā o le alofa tu no le atua. E a fua i le ola. Amene, si o tātou tutalo. Pa ia lava mama malu le nei aso le atu ai lo mātou tama. A wai pa ia mama malu lau a fionga i ou le tai au ma le aso. Pa ia mama malu mai ai le amatanga. Ti o lava i le ngata anga o le soifua mo le mātou wala. A o le anganga o le whaafitai ma le whaamalo i lau a fionga i le nei tai au. Ina ua e alofangia le malanga Sāmoa i le nei aso. Mai ai maunga te tele si o lava i whanau. Le atu wai whaafetai tele lava. Manuia Sāmoa wau. Manuia tai o e kālesia. Nuia e kālesia kerusia no upa. Ai mesi o Sāmoa i ona tūlanga whalope. Se ia o lava i whanau. Le atu wai whaafetai tele lava. Manuia New Zealand nei. Ya tu no e tofi mātou te nofo ma ngā lulu e. Nana whainga mā lo ma so se mea yala sa ilinga o manuia. Le atu wai whaafetai tele la. A whetai lau whaasoa i le aso ma le asa. A whetai au whaamanu yanga mo i mātou. A whetai lau tau singa wa mātou le fia ai o le fia feilo. Ai wa mā o ona u feinu o māli lie so se ala o lo alofa. Dai o tuspa ia hao mo i mātou. Dai lo nganga pa ia so soani. Tō mosu mo tauto lua i mātou so se ala. Ele sili la mātou whawhatai a Yesu ke riso lo wala pele tuatas. Le atu wai le tei lava mātou upu sulai lo walofa o te lawa. Mātou whape atu ma Sāmoa i le nei tai au. Mea uma wale lei ma mātang o fie. Tō mawia i laua fionga le vi inga nei o le whavavau. I fonga e te sila fia mea uma. Wha mole wha mangalo Sāmoa. Toto Yesu ke riso lo mātou li whaola. Ma mangalo ai so mātou wha le tono. Ia lo wha mai ele nei aso. Au mga luenga ti ute ma whaiva. Lava singa ese mese o a onga le whanau. Lave ina lo mātou wola i so seala. Alo whangia o mātou te tai e kālesia. Kālesia ke siano ese le atuai. Mese foi o le mafutanga whaiwhi au. A o le li pule ma le au whainga ruanga le atuai. Le si fonga o le lau mua. Mātou te talo i ai au whaamanu ianga mo i lātou. Ia lo whangia o mātou whaiva i le whainga o fie. Mo ia le mana ia i mātou me whai ai o na mātou whaia o au whi au maunga ruanga. Alo whangia le tala wha auto Sāmoa i so se ala le nei aso. Yesu whaola o mātou wole mti talo atua i nei. Amen e tō mau meia i o mātou runga umalawa. Lo manuia le atua te maa. Le lofa ma le file mu moni o Yesu ke riso lo mātou o li whaola. Ma futa lava i mātou ma lo nganga pa ia nei o le whaabavau lava. Amen. Amen. O le na ua whaafonga le tunu i tātou sauringa lotu o le tai o nei, le ngata i leo nei vai aso atoa, tāpena ina he le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Toile Usua, mai le kālesia me totisi Sāmoa i wainu mata. I le nganga lama le whaafitai mori atu, whaamano tāpena, whaafitai mo tātou sauringa lotu o le nei vai aso atoa. Ia o le tano fo le tino o yang le leim whaamanui atu le tua le sunga, mai sifoi wharitua, no whaalo mo le pa ia le kālesia, whaafitai tele lava whaamano tāpena. Ia, angale le iatu le li wha iungo ni vai aso tāpena ngalo naspa i o momua. Whaafitai lava. Sifuru vanu minute o te ene le fitu a le fitu o le porkalame o le ata o le tai au. Ia o le vi ingo le tua mai le kālesia me totisi Sāmoa i manu reua i au kilani o loo pepese lava pea. Ia usi mai al whaafonga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Fofonga o le Sāmoa.
talofa Sāmoa le tiongi e whako au lalo o le tia maa le nei manuia whiau mga luenga o le nei asu whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tātou porkalame le ata tu tai au le fu tātou tu filo i lungo pea un ea i le lofa malanga le lei o le tātou tua iau te tālo fatua i mawha filo i atu nei aso fau fa malol folo manuia ta tonu sa manuia malolonga o le po le to tele ia mese fo le tātou tunu o ngalo matute sa whenga i nisi fa filo i atu le ngang fifi tele ia le tātou i le aso fo reile wawa ia le kalena o le nei fo i masina ia o le aso faroi le mulimuli nei o le masina o Februari e uma le masina i le stofi o le vai aso fau ia talofa lava malofo lau ia o te tonu ia o lo efifia le tai au ai fo inisi o tātou ia o lo o afia i whaanonoanga maru i tau o le nei so i fuanga o tātou ia malolo tele o winga ia o le o langa o listemi pi au fo ile le lau sila malau mai moa ia malau foi mai tau mala fa bela foi au le te va ia tu tangata la fia ma fai tu ina nau la langi la pe fia ia ta tau le nei ta tu te au nei le tu e so singa luenga o ta tu ngalui pe lu ta wina ta tu fo e wor poli lo te le pe ta tu fa malo si fa tu le ia e so ni mai te le taimi o ta tu fo longa ia si fone o le mo a te le to tua
whawhiroa i proklame sunga i whawhengenga ma whaletua, a pe fo i loa o le tātou tino o tupu mai e. Whaletua ma tau si Sāmoa ma le ulu ma le malosi o le tino o whapea nei whanau, whatalo fo i pa ia lasi o le tino o lo mau ma le tautua i so o seitu o le lalongi. Australia, Amerika, Hawaii, Tutuila Mamanua, ia o Sāmoa, New Zealand atoa tono Wellington, e wha au ala nai watu e tātou whaasalunga. Ia whilwhili a oele e vāinga whaingo fie, o le tātou ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia o le tātou app, o le Sāmoa Capital Radio app, o le Facebook, ia ma le YouTube. Whilwhili oele au ala e te ilo e saonga le muai. Ia le te u ave lau tāwale, ia alai matamata lau Facebook, ia u te ilo e le talawhia ngai tu a ele tu a le wala na. Ia le ila tai au, ia, alo mai ia i whawhiwhianga su i whiwhilou i o le yaso, ia o le awhanga solo le tātou porkalame, le minuti o le whawhonga le tala o le tāmu whamirianga o aso i fua, ia le ngata i leo tala me na tupu lau langi le yaso, swing o le tupe tale valu, tātou talafou, ia ma talafou i mai Sāmoa i pio le maseni ai, ia le whanga solo i lawale o le tātou porkalame, mana tua e tauna nei le lima i le fiafi, whasalunga le si whonga le lau mua. Tālo whalawa, mālo so i fua, e le ngalo foi, leo tātou uso toke lau, ia tālo hani, ia misi foi le tele o moto le Pasifika, o nisi e malmalama le tātou ngana, ia mālo le lei, mālo pito, whakalofale iatu, kia ora na, mālo le so i fua le lei, ia misi foi, aloha, tātou uso e wai, o mai o tau, mālo le folau, ia nei whawhiwhianga so i whilo i amata i le tai au, i tautua ni mo o si whonga lau mua, mai teine le ula whala.
E us me whafonga le tātou tala o le tau pio na whaino mai lo fiso le vai tau. Le aso nei e langi le lei le tau pio na whaino mai o le aso a tai au. Ia o le a iena i timu o le aso sae whapena fo iena i timu. Aso fua e paolo le aso fua o le aso lua. E ina i timu nisi o teimi na matane o na langi le lei le tau makilia. Langi le lei le tau le aso nei ka piti whapea foi. Ia taranaki e paolo ma awa nei aso i to tonu o whanui. Ia ma manua tu. Langi le lei le tau Hawke's Bay ma wairu rapa. E langi le lei fo i le tau Marlborough. Tau po i nei timu i vai le mata le laini isi o teimi. O le malulu o le ea inu nei i alo i le sifuru tasi anga i runga le sifuru wha. Male sifuru ma le lima. Ea mawhanawhana o lo mawhanawhana pe le tau le nei teimi. O lo i le vālu lufu luanga i runga le sifuru valu. Lufu valu lo i Marlborough i le aso le nei. Au kilani, so i whiwhilo i le aso le nei. Ia o le aso tonu fo le nei le amatalia i lolo ta amirisanga o le supalakapi. Ia le ki ATV e tātou i le fiafi, le fitu i le fiafi. Ia malua tua ila vale whai ungo le vai aso. Langi le lei le tau le tele vai ngore motu i saute le iei nu iei Picton, Blenheim, o Blenheim. Whapea fo i motueka ma nele soni. Nele soni le langi le lei le tau le aso le nei. Ia o le maluru o le ea le motu i saute. O lo iai le se furu tasi anga i runga le sifuru lima. Ea mawhanawhana o lo iai lufu luanga i runga lufu lima. Ia le mawhanawhana o le tau le nei aso le motu i saute. O leo te rengo le tunu ma tele ina langi le lei le tau le tele o vaenga o le nei aso. Ia po le tele o vaenga o le nei tunu o New Zealand o lo tātou iai. O Sāmoa e awoa i nei timu nisi o taimi e luas furu ono fo le vela a mawhanawhana. Tolu se furu ono fo le vela. Ma vaila isi tua la langi ia o le tele lava ia o lo whamawina le malulu o le ea isi nu o la langi. Ia meisi atu nu ula o lo ia i le tau malulu. Ia o ngoto i fore nai le so Wellington e sifuru ono minute te a ile valu na le fiafi. E oso a ele la tai au i le toi fitu minute i le fitu i le tai au a tai au. Ia ua vave fo ino oso le mataru la. Ia o le fore e malulu i Wellington e manutua o iolo ia i le valu whaanga i lunga le sefulu. Ia mawhanawhana o lo ia i le sefulu valuanga ia tuilunga luas fuma le wha. O le tala o le tai mo le au wha ngota le yaso Wellington e sua le tai le sefulu tasi le tai au nei, pe le tai, te o le lima le fiafi, to e sua le tai le te o le sefulu tasi na nei le po. O poli lua, sua le tai te o le sefulu le tai au nei, pe le tai le te o le wha le fiafi, to e sua le tai le afa le sefulu le po na nei, ia i Wellington e le tulanga o le tai. Ia malo whaftai maduia fuafuanga o le nei aso le tātou tunu. Ia mō lātou e lafo lātou se leni. Ia malo lava leanga lei whaau pēo tō au mawhola. Tasi tala New Zealand maulau tupe au se tālia e iwa lua sene. Tasi tala New Zealand maulau tupe au Amerika e ono se furu sene. O le tupe fiti le sole o tā lātou rufa sene. Tasi tala New Zealand maulau tupe Sāmoa e tā la ono se furu sene i le aso nei. Tā la ono sifuru sene i le tupe Sāmoa i le aso le nei. Ia, malo. Awa nau whamurianga o aso i fua le la tātou se e atu iai. Ia manu te le ina i ale nei aso. A whapeo nei lo aso i fua whatalo whatu le proklame whamuria i lo aso whanau. O lo tu maupele tātou i meli pe awhia mai ni aso i fua. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia te leu tō aso i fua. O le tusi whaitau o lo maua i le tusi lea mo mono fo ai ngā tupo sifuru ono fo pe lufuru tonu o lo i ele whaitau le so i outou pepesi atu ia i ova le lalorangi uma. I outou tāla i atu lana wha o la tanga i lea aso ma lea aso. Ia, o le whi au tusia nā mai le mo mono fo ai ngā tupo sifuru ono fo pe lufuru tonu mo outou ne soifua nei aso. I outou pepesi atu ia i ova le lalorangi uma. I outou tāla i atu lana wha o la tanga i lea aso ma lea aso. Osu sau pese ia Iova, ma tāla i atu ia le ola tanga tele o ia whaia mō tātou. Manuia lo aso i fua, pese lei ia e wha manuia atu ai i aso whanau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa
soifua ia manu ia loa sofanau Famanu ia le atua ia vi ia le atua Waulia loa soifua ia manu ia loa sofanau Famanu ia le atua ia veane Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia veane Yesu matautai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala Talvatul tato por kalame malo so ifo le tenu o le asalus fu tolu o February o tala mena tupu la langi ne aso tato o dia. O le solta usanga tasi fali malima. O le aso le o lipotia e whapea na lo mia ai le tuspa ia le tau o le Kattenberg Bible. Ia e whapea lulu i tusi lea na lo mia e wha ngā to inga type foilele e typewriter foilele ta ala minoi al masini ngala wa leva te na ito inga type ia po typewriters ia tau sanga tasi whali malima na lo mia to inga tuspa ia nai de so la solusu tolu February o le aso nei tau sanga tasi ono valuiva ia o le pelenise o Viliamu le tolu na ia whala unoa o le so a vei o ia matupu e ngelani o le aso ne tausanga tasi valu lima fa na whala unoa i le Orange Free State lo la taututo tasi mai pulenga ia a Peletania. E whapea la o le nuu lea i tonu Afrika i saute, po le stete lea. O le sol tausanga e tasi iwa o lima, i tonu o Chicago, Illinois, a to wha ila tau tangata suafo ia Paul Harris, mana uofa i pisi nisi e to tolu. E whapena la tau whelo i le aso nei na ua tāles furulua taimi fo i o tau mawhitanga o lea wauli. E na la tau tala noa i le se la tau wā tau mawhitanga o lea wauli. Ia mawhawhaina i le Rotary Club. E whapea o le urua i kalapu le i lalangi o la tau whaine o unanga e alo lofa ma tau tua i stangata. Le Rotary Club na whawhaina le Soitono, Illinois i Chicago. E tangata suafa ia Paul Henry. Mana ni ana wofa i business sto tolu. O le aso nei tau sanga e tasiva o tolu na ofo ina atua i e kiupa le Guantanamo Bay ia e lisi atu i le malo o Amerika. O le nofuanga lea o lo i eile whalipui mtautia fo i lea na tula i mai le tangata leo Barack Obama fai mai na te tāpunia ia le whalipui lea o Guantanamo Bay. O le sola tau sanga tasiva o tolu na lisi atua i e kiupa ia Amerika lea nofuanga. O le asa nei tau sanga e tasiva lima wha o le fo mai suafa ia Dr. Jonas Salk. Tau taua tele le fo mai le ngā luenga le leisa ia whaia. E whapea i le wha mai na e mai na vai tau le tasiva lima sfuru e tau le polio. O le whapupu una le wha mai. Wha mai le ma whaio na whioti ai ta maiti ia ma umisi taimpe no foi wheelchair se le whainto i whioi. Na fausia la ta manoa lea ia le vaila au e tongfiti ai ta maiti. Ma ia whaasana na wina le vaila au na langi na ia whai ai tongfiti ngai la langi na taimi. Whapea la,
E fai tau miliona tamaiti ni whaasawina i la tau ola. Ina ua whaia le tui pui o le whaamai le o le pauni o le nawa i tau. Mana tua i la le whaamai le o Dr. Jonas Salk o le so na amata whaia i la ngā ruenga i Pittsburgh i Pennsylvania i Amerika. Ma whaasala lau i la langi a toa le tui nei. Vai tau le tasi iwa li mawhai le aso lua tolu Februari ni tupuai. O le aso nei tausanga e tasi iwa tasi. Ea na ngai atu ai ia fita ya Amerika mana uo taimi leo le tau o le vai whangaloa i Persia. Na ui atu lai tono Saudi Arabia ma ngai atu i tono Iraq. Papela o vaenga au mua i o lau ele wo o tono Iraq ese mai le vaenga le whaonga ina i le fuava atau ia ma fuava lele. O le sona tau nuuai i le tausanga te si iwa tasi. O le aso nei tausanga e tasi iwa. O le maunga aisa tele lawe Australia ia na tafe atu ia le aisa ma whalangai na ise nuu e tau o culture i te tono Australia. Tolu tasi la tau na afia iso i fua i le aso nei tausanga e tasi iwa. I te tono ni usila i le sol tausanga tasi iwa o wha ia e iwa se lau fast fulu hectares o ele i Southland o foinatu a Verma National Park ia po ele whaasawina le malo. Lena pasia la to la fono to sanga to siva li malua. E ta o le to siva li malua National Parks Act. Fa pela o le paka pito sili le te le ya ni usila toa ia po lau ele te le fa sawina le ni usila. E matasi foi nei ele te le i te tono langi ele fa sawina. O le so ia i te tono o le South Island le uta o ne Fiordland National Park to sanga to siva o fa. Ia ma le aso nei ia o le i o tangata sua whaia Phelps o ia na se e mani no foa o ko vana Amerika Sāmoa le so e whapea o ia le uluai First Appointed Civil Governor o le malo Amerika Sāmoa. Ia tātou tala nā to e mau e whapoponga te masani whaftai lava. O le whawhonga le siufonga le mua malo lava le tawata i nei tai au le uto e 5 minuti o na tālea o le valu. Talo le valu whawhonga lo le tātou telefou ma tala mai Sāmoa to e whatalo whatu mau wholo whatu i tātou pāanga umalava. Ia le tinanga peti whapefo i mati le pule. Ia o lo whatu ia tautu unga luvao ia male ainga mati le pule ia lo mafuta mai i Amerika. Ia malo to i vai whale lo whatu porokalame. Ia Sandy Mauingoa ia whapefo i sina leo ia masioni tina pua ma saniai ia lo whatu porokalame. E kam oe malo mate ko fie le fioanga ia po le tu malo le fanga lo e mafuta mai Laurie Perry ia lo fatu le proclame malo fatu mai Ottawa sunga Ellen Solomona Visati Alisa lo fatu Naomi Matoka male ainga toa ka we isila pe foi Reverend Sau lo fatu foi proclame i le nei tai au tiu lino malo ma foi ia a mes foi sai folau aliva sunga ia e nei a ki ia manuia tele le tai au i wha munga lunga amata o nei aso afta i tele al fa talo fa mai fa pe foi lo fatia i lo fatu lumtua ia mes foi oe male a inga a toa ia le minute ia fa fonga lo le tatu telefoto e o fa lo fatu proclame i la to uma wa amtali nga lunga o nei aso ia le tautua le nei mo e si fonga la mo i Wellington e fa vifia so i floi. Se inu ane ai, tama ole nu
te ine pe tua inia o usa ta fai ole au a mene ilunga ai pupule lo uloto ona o santu pua inana ne ililo tuma ai ali ali na o tuma aue ae se i fai mai santu pe tua inima pe tua imanu santu nala upele kau masina i tua imanu se inu ane ai tama ole Matango fia sunga taulanga tanga loa ya malpesene na manu le vavea pes pesenga tua ye tatu tunu ya toilangina matu tuwina na we fa fonga mai ile tau ni fatalo fat ya tau se fulu va lo mafuta mai le ven ya malo tasi foile no matango fia ni usila le ven talo fat ya na night o manga yona ya malo la le mafuta mai fa tai la fa talo fa mai lo ftena tu proclame tamam tina matu mala volutatu tunu o le mele wei le tae au ua vave ana le taimi, vave le taimi. Ua tuaina mana malama. Le lau o wala mai le tae au, o masalo salo ila ua tipo o le mesa au so. Ua pongi sa tele le tae au, ale la tal fitu. Ia vapea, sili ale ustai pe le taimi. Ia o mai le ofisa ia sa awa, o le la tal fitu. Ia, mo oe foi ne te oe fa pe le tae tai, o no le pongi sa mai fa fulei, ua vave le taimi le la tal valu. Toi afa minuti o le tae le valu. Alo fitele atu proclame ya mafo Eric ya manuia de tai au fa tele so mika fa tai fa longo mai sa talo I fale alili ya alo fa tu proclame seka yo luputea ya oi folo so fa tai seka ya te ua ngalo atu ya naua tautu atu mala inga ya oi naua fa atu swafa malo al terminate ya le la fa forma le tatu telefone no le utale valu te failo statu tala mulimuli ane ile ne yaso si fonga la mua ta lo fa lava ya tatu tala nei mai Sāmoa usmai el fa fora o le ganga fia te toi fa talo fa tuai lo tatu turu le fai unga nei va yaso au si mai el fa fonga le tutua fa wau le si fonga le lo mua mai Sāmoa e tawala I talafou. O le maua o le poto ma le tumai wa fausia ai a wala fa teknolosi nei o na po. Wa tele a wala e mawhai ai o na liki I tua le tele o wha maumonga I le te tawana si le fia le atunu. Mai o se tasi leo mata aupu o lo whengai nei ma le malo ma le atunu. A mei se lawa e mai te tono mata ngalwenga le malo. O wha la po te putonga tu ma oti e o lawa I tangata tekto tasi. Wa iai nei Sāmoa se company wa ta ua le Up Group. Wa whaonga ina nei e ngā lulue whaatasi mamatanga ruenga al malo. Wa o lātou tā pene ina ini pusa whaapitoa e whaia loka. E le ma whaia se tangato se ofisa no lātou te tala ina. Ma wa tufa atu ia pusa I ofisa po matanga ruenga.
E la fo e to tonu ni wha mau maunga tā wo manatu se officer, wa te tau o na wha leo ngā ina pe tiai. Mai tasi fo isi tangata wa whiwhidia mai ia officer po mtanga ruenga, e na te wha tau teia lea tiute, o na o se tasi leo a ieinga e ngā lulue so tau awe lea company, mai ia officer po mtanga ruenga ma lo. O le teimi e toe au i nai ia pusa e ave whaatama ia wha maunga, e tasi le tangata o le company o ia le iei foi numero loka o ia pusa e te tala ai, pe au o le teimi o le a wha le au ngā ina o mai ia wha maunga. O ia ngā yoinga uma ma whesoa swani, e tau tui titia pe wha ngata i nai, le sawatu i tua mai le telo o wala wha teknolosi o le ponei, wha maunga pito i siri o na tāwa tele, ma le te tau o na liki atu le mamalo le atunu, ma o nisi o mafuanga, o le tele ai o whewaiwaya inga ma whete na inga, o lo tula i mai le temi nei. O lo whātua ina ma talitonu ina pēr e kāpeneta se tasi o tamani o le atunu, sa vema whaurulunga o le ofisa o le pule whātonu, le fionga ia le mtuangisa 4 type per cell, ma uto e tofia e toi wha wau lea tofinga o lo onga lue ai, mo le isi tolu tau sanga o manai. Wa wha i loi se pepa o whaamtalanga i loi longa le kāpeneta i lana whontanga le komiti sa whaia, o le tinaya le matua, o lanto wha amaunia pēr le lava o lona si le fie wha tino i lea tiute, ma o lo ia u mia wha i longa tāwa lo le Masters in Commerce and Administrations, mai li University of Victoria i Wellington e New Zealand, lena wha umai e le tausanga e lua awhi ma le tonu, e au fie ma le Postgraduate Diploma in Information Systems and Management. Ai o le tausanga e awhi se lau fitus fur ma le tolu, na i umai aia na o onga mai le kolisi o Sāmoa, sa tautua foi i le komiti whawhailau tuse le National ICT Sector, mo le ono tausanga, whapea foi le mtanga luenga o fisota inga ma whaamtalanga tele vavave whaneo na po le AMSET, e le tofinga o le ofisa sili langulanga o le pūlenga. E se fudmaltasi tausanga sa au nai mo le whaanapa tonga whaavao malo e au fiai. E a vea ma whaurulunga o le vaenga taupulo keti, mo le International Telecommunication Organization i Geneva, e le tausanga luafe maliva, anga i le luafe se fudmaleono, whao popo i meisi o nanga whaavao malo sa anga lue ai, mo le tele o tausanga. Ma o le tebi mua le nei o toi whao popo e lon to whinga lo o ngalue ai, e na uaulua i whiriwhiria e le tolu tausanga wa maea. E le saunoanga au tua le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva, le fionga la auli le watepola te vau Forse Schmidt, e le fontanga whaavao malo whaalapa putonga o tau mafa sa whatau teia le Sri Lanka, na whailo manino e le fionga le minista, e se furma le wha a wala wa tāpene i nalmtanga renga o whātu angam whainga whaiva Sāmoa, i te tonu o le 5 tausanga mai le lua whelus furma le lua o atu le lua whelus e furma le ono. E manupui pui ei Sāmoa mai le ono o atu le tūlanga o le lava o tau mawha. Ai ia mawhai foi o na ngā lurua so tau au mawha ala popatonga ma maketi e isi atunu. E fe whaasoa e tūlanga fe whaatau wa inga o ia tau mawha. Whai lo fo i le fionga le minista, o se tase o vanga tā wolo una inai pē Sāmoa i le lava o tau mawha, e whaunga i nei a wana i se furma le wha, ina ia mawhai Sāmoa na whaalang na watu i ana ia lava tau mawhai ngai iona lau ele, na i lo o le whaalang na watu i o loa mai atunu i whafo. Mai o lea sona nafi na whamae e nai lea whontanga o atunu o Asia ma le Pasifika. O mole mawine se asia si ngā whaapitoa le fionga le komisina o le malo Australia i Sāmoa, le tūlanga o lo lama tia i pēr le soifua o tina matama i tai le atunu, e na wia tawane i si tina ma se pepe whato aola, na suru whaiane mo se fsoswani le tok manga mo e popo ngā tia, ma ua tali sa paia le whaanapa pitonga, ma ua whaiane i eia o onga le tue fuatai e leo le mawhau a afia, mai sa wanga sa whaatino i e lona to lua, mai lawa le taimi a o mamafa. I lea se singa le komisina o Australia le to manga na ia whaai loai, e tā ua tele le pui o tina matama i tai, e tā ua tele le leo tina mole atina ina o ainga,
solo mai e no ma e kalesia, pena fo ile watu I whainga malo. Ne ia whaatia le iaia se lo toa ma se whaalampo pitonga le to manga mo Sāmoa, o lo sul whai e ila tō pōpō ngā tia, e mana o mia le whesoa swane, ma mapu iai mai o lātu ti ngā. O tala ia mai Sāmoa mō le ne yaso manuia tele lo tātu atunu, whaasoi foia. Tala falawal whaapoponga o tala fō mai le si ufonga le lau mua I Wellington e mo le nei tai au le asolua sifultolo Februari lua a whelua wha. E silia ma le toa lima se lau le au whainga alwenga ua vaea le soifua maloloi na New Zealand po le Health New Zealand le te whātu ora mo se tasi le vaenga o suinga te tele a le amatanga alwenga sa amata mai le tausanga lua a whelua lua ma sa tu ufaatisia ipu le nga whaafale mai whaito malo. Po DHBs, ma whaititia nisi o ngā luenga o fisa, talo mai le nā taimi, wa lua awhi tolu se lau ngā luenga o solo ia pe whaalea o ngā ina, a iei nisi au whai ngā luenga o toi whaafai ngā luenga, I nisi matata, peitai e to alima se lau, I o mai le taimi nei ua vaea ma sātu tau ngai se vai ngā to pe atoa. E silia ma le iwa miliona tā la, I lona au te lenga, wa tā ua whaapia o ato I le to awhi ono se lau le au whai ngā luenga, le avaea le taimi o lo whaatino ai suinga te tele. Ma sa whaasao I nei se tupeto sa mana se lau tolu se fulu iwa miliona tā la. I le tausanga mua o suinga, piona whaalia le polisili le fionga whipulea I Machi apa. Na ioi le pūlenga, sa whainga tā lava le tausanga mua, ai mai selfa atinonga o suinga I le taimi na titele ai le COVID se fuluiva, o le ua amata na wa aia le taimi nei, nisi o whaamanianga mai suinga titele ia na whaia le soifua maloloina, bei ona sauno whipulea ai. Na tā ufo I Dr. Richard Sullivan, o lo whaanga solo peo na ngā lulue whaititia taimi whaatalitali, I whale mai peitai, o tino mai ni tūlanga lei, I le whaititinga leo taimi whaatalitali mō tautonga, wapa u I le ono se lau, mai leo whainga sa iei se fululu awhi ngase. Sa whaatalitali mō tautonga mole silia ma le tausanga, mai o atu le masina o mati, wa au sia le whaatonunga sa to ina ato I le luafi lua, ina ia o mai le whaingon tausanga talwai, wa le aise ngase whaatalitali, mō se taimi umi, mō ni tautonga. Ele ioe polo officer Mike O'Brien o le Child Poverty Action Group I le finangalo le minista mo le whaititinga o le mātitiva o tamaiti o le saunuanga Louise Upston a tu I lalo le tau o le soifuanga o le afsoso ni tele le whaititia I fo I le numero o tamaiti mātitiva ma o le itu leo lo mata I tu tato o le whainga malo so whaatasi o whaamaumaunga na whaalauloa le ofisa fo I numero whaamaumawina New Zealand I le aso ananafi. Sa whailo I le whaita wafi o tamaiti o lo o lai au noa manisi vaenga pito sile o na tāua mo I lātou e pe o se e vai, le mawhai o na wa aia lātou fō mai, ma le māwala lalo o to pe mawalo o tausia I lātou. Pe āta tongi umatau o vaenga o lo whaonga mo le tausinga o lātou ainga na Sāmoa O'Brien, I le whaapea na o se whaafi taole, I le siti o le tau le soifuanga, ai mo umia se tau maunga tele o le malo, I whaititi le mātitiva o whanau, mai le uwa aia se ngai o inga mai le whainga malo lo iai nei, e tau mai ai, o lo iai so lātou whanau nau ngai sui ai, lea whaafi taole, e le o iai se sui ngai whaatatau ngai o lo fuanga iai. Le mātitiva, mo tamaiti Māori, Pasifika, ma tamaiti e ei mana o ngā whaapitoa, mana saunole sa upol whaalaputuputo ngolo o mata I tuwina ni whaatino ngai whaia mo le mātitiva o whanau, e te tauna matua ano le mālo, I le whaalelei o tupe maua, ma le ola lauli leo tangata Māori Pasifika, e te tauai I le mālo, o na wawe toi whetu una I le tūlanga benefiti, whaapopotu pe ainga iei tamaiti whaapea ma benefiti, ma lango I tangata e mawala lalo tutongi.
Na whaalawiloe le aingo le li whaipule le green le sunga whaanana e Feso Collins ni o lātou vale alofa mo i eilunga o upenga o Feso o tainga i le aso ana nafi. O le susunga whaanana sa maliu whaafosa i le tae o le aso lulu ina uapa ui le taime se polo kalame sa awai whaatase manisi ilonga i le atunu e sa ili ni fisoso ani moni suawa i tau mawhamama mo atu moto le Pasifika sa whailoe le aingo whaanana e le mo whai e upo na whaamatala lo lātou loto whaangai e tia i li tele o whaamaisenga o alo whaanga ma whaamawhanawhananga mo i lātou talo na tu umalo le ali i whaipule sa o lātou whaaleo ilo lātou anganga whaafetai i le atunuu sa le masino le tele o whaamaisenga mai lawa i le ali i pālimia Christopher Luxon o taita i o vaianga whaopwhai o whaipule ma le ano i sa whaaleo lātou loto mawhatia ona o le tu umalo whaafosei o le susunga i a whaanana e Feso. E pito maua lulunga lava tupina Hawaii i whaipule le National i taimel whainga pālota o le lua whelua tolu. Pia na whaalia i whaamaumonga al komisi mo whainga pālota i le asoana nafi sa o fiai i a whaamaumonga leo whainga o tupina whaaluma suwafo i lātou. Sa foa ina ia tupe e silia malita ia felima se lau tā la. Mai le se fulu foa i pito tite le mulu whainga pālota lua fe se fulu e valu mai le vaianga whaapwhai le National o Shane Jones o le New Zealand First in Northland. Ma Chloe Swarbrick o le Greens i aukilani tu tutonu le atua i ele to o se fulu pito i lunga e se lau ma le iwa afi fa se lau iwa se fulu ono tā la ono lua sene. Sa foa ina i le whaipule le National i aukilani tu tutonu o Mahesh Muralita i tupe foai. Masala talata i ai Swarbrick e silia ma le iwa se fulu lima afi tā la. Elo na whale whaipule le Heart South Chris Bishop i le liso whaipule sa pito sile o na tele lātou tupe na maua i foa ai ise au whainga iwa sifulu walu afe lima se lau wha sifulu iwa tā la. O Jones, le minista o whainga whaiva mapuna oa whapeati na e to malo. Sa ia tauli maina le iwa sifulu lima afe lima se lau lua sifulu wha tā la. Moana whaatau sina ilo na e to malo. E au fiele sifulu afe tā la mai le kampania le tangata pito mau oloa New Zealand o Graham Hart. O Chris Hipkins e pito mawalunga i le vaenga le leipa mai silia ma le luas fulfa afe tā la ni foa ina maua mai se tangata e toa tasi. O te wha apopole fsosani e le malo New Zealand e ala ilana matanga luenga le malo si anga whaafitafita mo Ukraine. Ma wha amaonia fo i le isi luas fuluiva te si ma le iwa miliona tā la o fisosani. Ma atoana i eile silia ma le selau miliona tā la o fisosana New Zealand. A o lata ina ato le lua tau sanga o whaia le tau a Lucia ma Ukraine. Ua wha maonia fo i le malo le tāpenanga o ni sā fou i lalo le tō la fono o tapu mo Lucia lua afe lua. E whāta si maleono pasene na si tia i le fuawha o ngā tutono tau whale no fo mau tutongi e Wellington e mai lea māsina i lea māsina. Ma o se taimi pito silo na maululunga i si itanga i tutono New Zealand e maafuana o le to tele o tamaitia o ngai fia maua ni whale e no fo i e lata ia onga. I fo ino mera wha mau mawina le trade me property. Mai a te sema ia Januari o loo whailo ai o Wellington e leisi a ai e pito silo na mawalulunga tau o whale no fo mau tutongi. E te tono le atunu o petele ina ta iono se lau walu se fulu tala i le vaiaso ma o loo tutusai ma aukilani i le numero mua tolu ma sena talu ai sa ono se lau tolu se fulu tala i Wellington e tu sai ma wha maunga. E iwa sifulfa pasene na si iti aile mana onga. Ngoni whale no fo mau tutongi Wellington e mai a te sema e o ia Januari. Na tā ua au whaitou whaia ma tā upo, a o si iti aile tau o tupe no noma ai tā lafo, e ono whianga iei fo itangata iei o lātou whale no fo mau tutongi, ma si iti anga i tupe whaalo, ma o le apasi atu fo inisi o ia tau itangata no fo mau tutongi, e ale le si iti au tau lātou te tutongi ina i whale no fo mau tutongi. Na whaatawatu le warehouse group la lātou kamupani o le Torpedo 7 mo le tā lai tasi. Na tā wala pule ina e au nanga tali malo le Tahua Partners le kamupani ma o le to tele lava lau whainga luenga le Torpedo 7 o le au foina ye le Tahua ni ngā luenga. O le warehouse group e ye ma le stationery whaapea ma le Noel Liming o e ana le Tahua e au fie Paul ma Liz Blackwell o le Breakers sa fia ngai le Torpedo 7 ma whaafita uli nei masina utuana iatu ma sa silia ma le 5% na pa uai whaataunga le company i le kuata mo le tau sanga.
E luas fulfate si malfa miliona tala Australia le tu fata singa o siea o le pulisilo le Woolworths. Le o le afato fatu i ele kampani na ua malolo mai le ngalwenga. Sa ia faasilsile le asolulu o le avave malolo mai le na ngalwenga. O le fale o aso talo na mai ala na faatala noanga. Sa fayelunga le TV o le ABC Australia na fisiling iai Brad Banducci. E faatatau i tua ingolo o tasi i mawalunga i tau o loa. Na te ena le Woolworths le ana supermarket lo New Zealand ni lipo te whaapio le whaamamaenga le pulisili e mafono le whaatala noanga le na whai le ABC ele na o le paule o le taimi o whaitio ina i le pulisili ai o le wata o se lipo te le atupetele o le aia mawaina e whaapopo i le ono te sima le 5 miliona tala Australia e ele tali tonunga o le aia mawaina mai se vaenga o lona tatongi wha le tausanga o se temo le amalo lo ai se tūlanga iai Amanda Bardwell ma ua lipo tia le o atu le lua te sima le tasi 5 miliona tala lona tatongi i le anga luenga fo maulo o awhia i malana supa pe ona lipo tia le au nanga le Australian. Tala fawia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ia whamano whaftai nā ua whafonga le tunu i tātou telefou o le nei tae ao pe o nā whoi nātu whoi te sunga tā Sesalem Sam tala mai Sāmoa tā pena ina whoi ma whoi nātu Savelina Kasiano tātou tala i ni usila nei. O le teimi le ua sufitu minute ua te nei le valu tae ao nei o le aso wharaile i o le aso whole nei e masa nei to tele i aso i e te tamana tua i la tau sa whenga luenga le estate tau si aso i pe e to tongi i lofa me o le aso nei o le aso le tupu. Ia talwaila na inga luenga le tongi le sfoi le tongi le solulu. Ia pe yalan ta ula sol tupu le sol nei wala malulu fo inga luenga tai au ma le sa. Me se ta tau ye ni usila nei ia o le vangale Amerika ia o nei la tau aso tofi ia o tai au la tau aso whareile. Ia malo lava ni le usuri. Malo le tau atai. Tonu nai manuia o le tai au. Ma se lava nei mātua. O lo whalongo mai whawhong mai mo mai. Ia whaso atu pe share atu le tātou Facebook whamule mole. Ia e alu whailunga le tātou YouTube. Ia tango e omi wanga na subscribe. Ia whai o impa anga le tātou le tio. So stay mea o le tātou le tio. Ia e watu mena notification pe o le whamanatu ia o le ola le tātou le tio. E le o mea la. Ia pe e le o maua e oile amanoa e te sila fia i o na uola le tātou le tio. E mo le tu whaftai tele i pa anga uma le si ufonga lau mua. Whaftai tele lava lau tau mafuta mai. Mana tua o loo whaanga solo le teminei ia le ilo ilonga o porkalame le tātou li tio. Ia o te whamanatu o te peana i fisili ia pia whapea i se teimi fo ile te amanoa ai. Lafo mai ia sau ni vaenga fo i te fiatali i tātou fisili na ia tu sa pete le talia o maia e talia o maa fo i maana i fo i. Ia I lunga le tātou messenger, whena tango tāia I lalo, na lafo mai lea le messenger le Sāmoa Capital Radio. Ia pe te vili mai fo le toruwalu 5 lua iwa wha, tu ua I lea o sau noanga I nā whaamatala mai, tu langa porkalame. Ia, na mes fo I pe atala leina taimi o le tātou whaasoa o le ilulonga o porkalame si whonga lau mua mo le anga iluma. Na I fisili la nei o le ale umi e te whanongolongo o le tātou tautua, I le aso e tasi. To fia o to e whaalongolongo le tio. Ia o le ale au wala nai te maui whasalongo o le tio, o le app, YouTube, o le Facebook. Ia o le ale porkalame e whaataua ia oe po o hafo I porkalame te tango e whaataua po na te whaataua ina. Ia o le iswisili o le ase au ngā porkalame le soifua mānono ina ia te oe. Ia o le iswisili o ane suinga e te whinangalo te tau na whaia ia tātou whasalonga. Ia malufisiri muli ia o le aso e porkalame e te manatu e whaaupopo pe in porkalame e te manao e teu na ini swinga la iti ia wālava le tātou tautua mo le anga I luma ia o nisi na fisiri whātou manatu e te alu fo I lunga le tātou Facebook page o le Sāmoa Capital Radio na ue I umawhisiri na I lunga ia maua sau taimi ia na tangolo lea e whaima I sau noanga fole le tai lalo e lafo ma le messenger ia pe lafo me fole emaili na o le info@samoacapitalradio.co.nz
ia pe text mai fo ile numela ne o lua tasi lua fa valu lima lima o lua tasi lua fa valu lima lima ia ma le fa lo lava fa tele si fonga ne lo mua ia la tasta to pese vai fo ile tu la tao ia on fa solo to ile o si vai ngol tanto por la me fa fianga me le pese ia ale tia ma ngol salmo si fonga lo mua no se fu minuto o tele valu Mai se tatalo
le whaasilanga tāua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. E le tongo fia le toi tāpera atu le whanau ia onga o le ritu sanga, a o le ua mau le whaamama avenga mai le DJ Sao, pea e marumalo ia lantou sei i aso fo Waylay taitasi, e le mawha ilonga ta i 5 silau tala e sei ina mō Sila, e le mawha i whailonga ta i 5 silau tala o le ase ina mō au se talia, e mō fo e au a inga i Sāmoa le 5 silau tala, pea maruia o el i le sei New Sila, o au se talia, na le whaatau lava o se top up luas fo tala pe siriatu, mai whale o loa i New Sila ma au se talia, po longa fo i o le www.digisalinternational.com mo soa wadoa i le dei sei e anga wa fo i lantou e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei whaapitoa e ia inga o le dei whaapitoa. Mano whaftai, nisi o tātou tautua e whanauloa e ponisi o tātou whaasilanga mo le tai ao. O le iewano whai ngā luenga mo ngā luenga nei polilua, mna o mia i lantou e maua le tomai nei ia o le leipa, ia po ngā luenga fo i e whaatino e whaanga ele malosi whafo. Ia o le tūlanga pia whapeo ele lei sa mala, ia le ta o le hammerhand, ia mai la tau builders, ia peo la tau ele lei fo ka muta, ia mna umbia le video telefoni lea, o le olu o fitu, tolu wha o, fitu wha o. Olu o fitu, tolu wha o, fitu wha o, e me whaiona e vilina le telefoni na ia au ila tau ia mana o mia o le 5 tau sanga i lalo ifo. Renga mo mia le tangata la malosi, ia lo tu tangata umatu atu ia ni te ule ngaftia ngā luenga, whaftai. O le isi whaasilanga, e mua na whaaturu watu pa ia lau whaafunga anga Sāmoa tūlou na lava. Ai whaasino tonu nei whaasisilanga i le mamalu o Sāmoa lo a whio papa au Wellingtone, la tau te langolongoina le vanga whai pui ia te tau o tangata le HRPP, ai maise o na sui a wai, o le a whai le tātou whono i le astona nei o tai au lea, luas furufā, Februari i le se fulu i le tai au, a tui whasau atu, ia sa fulu le tai au, i le tuatusi o le iwa fitu, Hokoeka Street, Stokes Valley, iwa fitu, Hokoeka Street i Stokes Valley, ia morisi o whaamtalanga whaafso tai telefoni nei, Sulunga taiti le olua tasi lua iwa whātasi o. Olua tasi lua iwa whātasi o. Sunga yana nai mālo pele seuma olua lua o tasi lima iwa tolu lua whā. Olua lua o tasi lima iwa tolu lua whā. Ia, tāna soifua le lofo le tua tātou whilo i le aso taupoina whaftai. Seinia e whaftai o mataanga, sulunga, ta iti mole lau a fono. E o le taimila na o tau fono le se fulu le tai au. A tai au le stona idea i o le taimi o se fulu a o le tuatusi e iwa fitu Hokoeka Street i Nai Stokes Valley whaftai lava. Ia, mai a tātou whaasirisilanga o le nei taimi o le tai au whamalo i le turu. O le mata upu leo leo la mativa i New Zealand. Ia, ta ilo i aisole. Tala tu i te o te vai Sāmoa, ese awa ai a tangata. O la ta ia wa ai o le matua ta mao a ingo le lau ele o le tātou tunu i fuo whae le leanga. Ia wa pena fo ngā tai whale. Ia, mai tau ina fo ia le tele o a inga ua whae a ina le tele o a inga le tātou tunu. Ia ona o wala ese, ia e pe o tātou mo le mawina le to tele o tātou le ua mai fafo. Ia wanga le lei atu watia e o tātou a inga. To tele nei tātou tangata i ua malanga mai ngā runga whawai taimi. To tele ia nei o tātou tangata i ua si itia le tūlanga o leo la o ina maua ngā runga le lei. Ia whaila utala e tatela tu i tei Sāmoa le tele o atau o ma isi fui tangata o lota a inga. Whaatau ai Sāmoa la tau ta avale. Ai fua i aso ia pe ia
Ia le lau terenga la tunu por to tele ia ile tai ai pe tu ai la to la no foi Sāmoa. Ia so ia sa fa tau ai Sāmoa la tu ta vale. O le tele vo tanga le Sāmoa fa tau la tu ta vale Sāmoa. O le wingo le tala. O la ua maua nei la tu se le ni wa anga le leile li wa so soni foi o manuia fa manuina. Ia a le tulanga o le ola mativa. Se o le sile ese senga le sile ese senga I la taia fo I mai tau ese al mai tau tangata. O aso ia I la taia va la taia va ai mala ta mai tau I me fai tele. Pe te va ai na o ai le to tele o istanga ia tangata fo I satu ai pe ia. Ia ele fo tau sta o ia na o me ai. Ia ai la taimi nei. Ai vai se famo mo atu fatau mafai le pe le nau tangata sa yeso ia. Tu sol fe au le mo moni mai I. Ola o tau mafai e tu fai nga ai, o tau mafai na le fale, la fu mau ia inga. E ia le mali usa o wai le malanga le na o wai ne. Sa o mai tau ina la tu langa na. E tu fa me tau mafa, e fiu e vatu me ai ta mai ti le wa fa potu foi wai fai potu I me ai. If you ever to me to me le fa tai ave vanga la le. O ma fo lo le yaso ia ma le suinga na le wi ana o so ia e tau fao. Ai vale so mo to yo wo fo ia fa peso te le o suinga. Ana mali una na sa o ia. O te lo mali mo le o va ai tu sa Alan fa ila utala ma le fo wo o ila lo manatu ni tai o pola utala fo. O le mali mo le o va ai Sāmoa. Tu sa pia male limas furu fai fe au na ye il maliu le sa o ye fo. Ele ai man I tonga na ye. Ele ai ni pusa pi supo. Le ai se au su e maliu. Ele ai ni fa alolonga na faia. Le ai se fa atau. Le ai man me na faia. Le ai ma se me na faia. Al vai nga ma e sa ye. Sa fa tau maftanga. Al tau maftanga le ato se tu la. Ana matango fi o tau maftanga tapi nei le kalesia. Ia, o la lau fate ia uma vai fi au nei, o la uma I tau pe al fast fulu, I le limas fulu vai fi au mona tu fale tuana ia. E tolu fai pule sa awai fo le maliu lea. Ia oe, sa ele sunga ale vena ale, le sunga ia le ala il pule rimoni, ia me sunga fo I sala, le fai pule o ngai fumongo nube lua, tolu fai pule sa ia. Sa o mai tau fo le fea lo fani o ilanto, ne to o tolu le teimi anto o le fa moi sa o mai tau wina. E o foi lai fai pule ia, sa ia I to tonu, e wai le ini fa lo longa na fai. Ia, na val au mai ia o le MC de si fai au le sa tu le microphone fo ile tal no, ia, le watu le tau maftanga. Tu sa le sa le tau maftanga a sa ue ai tonu ma le, ma tau tusi anai fai au ia, ale mena mai tau ina fa pesole. Pamatau le si le awala so ni le mativa le la langi lo tato ye le faiti o me va pe. O le la te ifi au le ftango fi ala to tau maftanga ale tati e ma te utusi au taf. Tu sai le I fa e vai na mai te utusi pe va pe ya la songa le taita yo la te utusi le nei. Ele ai me va pe na sa fa tasi e tau maftanga le au mai. Se le matango fi fa pe. Tai mi mo le o va ai sa mo le tu poi. Le ai mani me na fa ia. E al mela tupu, o le mela maali la, na uma lava o le tau maftanga pe na o le tau sfuru fast for a minute. Ia fai ulo le talo, tuturo I lunga tangata ia nei tono le tau maftanga. E tala noa ma fetu fai, ma feo fai, ma fai po e ngā ata. Kato le matanga o fia, le wingola utala o le fai ngō fia I le ka le sia na tupu ai o le mariu o le sia na tau fai fia au. Tangata uma ina ia le ai mas tangata tua peso. A fa pea la le fai ngō tātou fa le fa Sāmoa ma me tau te fai. Le polisi a wala le fa Sāmoa I se le ni. Fai ngō fie. Ia na ta ape fia. Le ai ma se mea na vevesi. Ma na I fosi nalu I tau no te saumta I te ia mai Sāmoa le mesa ta haluai. Vava ai iai. Ma ta ngō fie me uma. Tātou tala no le mele o le mativa. Ia, o lea lava, o le taimile na pale mai te senda tau sanga ia ua te atu pei o ia sa la ulunga le tau mawhainga. If so soani I le o le mativa, o le poverty tonu New Zealand mai se na whanau. O na ia wala ia sa sauni te senda ia lote mana tua tau mwhai si I lunga living wage, le minimum wage,
tongi maulalo ma tongi talafia ngai mo tau soifuanga ia me tuele tu ma waita ita ma vai atu na taimi le fo pale mai fo isi minister le taimi me fenga malolo ye nei o lo tau mo fai lava e fo fa fita u lo motiva o to no fo la mo ma fo fa wai taimi o tianu fo ia vela fa na ula o te mata ia lava te telefone nei fa na taimi o tau malulu ta mo ila lo le inse vai ana tu ale anga fa ia lava taimi o tau malulu le wingo la tala le anga fa ia ele ni o fa ma fa na na tamiti e ma le toni usila o le taimi a sui ai le tau sui fo ila lava tamiti ele tu mawai lo no winga o le taimi nei lai o fula tu lava le sama por tau ma fa na tau malulu lo sui fo ila lava sui se vai o tamiti pe ona ita pe nanga ia ai o la ile tau malulu e te me tau wina i tamiti pe e ma li lili mo ia onga to fasili ale po e ni tu pe na i matua ia fa tau ila lava mse vai ona i tamiti fa pene ale tau jola le tu no ni usila o le tele i o le sa o le mano o le tau singa o tamiti e maua tu pe tamiti fa pe po sa o le fa ngaina po o lava po ai fo ila fa ngaina wa isi tamiti ma sa ni fo no ia i fo no a onga ia pe e mai tau ino na i isi tamiti le tau si e matua ale te a matua po le fa pui pui le tamau tina u fa ilisi ana paanga le tau si le matua ia ta te whanau no whata ita ia pe ata wa ita uranga whata ua tali supermarket i se tina. O te lo whatu whape o tusele o lima ta te whanau no i te tonu no talotu. Pe toso mai o lae savali mai lista mai titi, ma lista mai titi, a lae fafa lista mai titi. A te tonu o le troli po le mvaenga le tu o le whata ua le tina. O lai tonu mapusa pia. A pe na son. E lo po tu pe tamaiti le whakatau le pusa pia al fine lea ai le whakatau mea ai e tamaiti ma mea tana whea ngai ma tamaiti. O leo le mativa i tono le tunu u ia po Sāmoa fo e maise lawa le vaianga o tamaiti. O le alau fo le whawhita uli lea pe awha pe o tupu ia tātou. Ma le whele tātou whaaso e le o whātonu walu limanu o whātasi. Whaila utala le tu whātau usau le vai le ta mau a ingo le lau ele o le tātou tunu. Ya nei ti nga o fo nga te whanongo so o mai o whamtala tu Alan o whamtala tu solo o fia ina o malanga atu la mo o wasiasi le vale o le whangala ia le ipata. Toi anu umma o le vale a e ima keti e whata o italo au whai o maukeni ko kama o tamato. E mara tuala, ele na le paule o le aso uma i whaatau i lava mea mata. Ia o fua i o lau ele o popo, o niu, o tāwanga, whapea. Ai se mana ia ai aso uma, ai taulia uma, le whaataunga nei to o lisi aso toi taulia uma, e se le mana ia. Pia uwha whengata fwoi nei a ingo na malanga ia pia, wai alu teimi, taungatā, ia a whai ailu mon whale, ia, maua nei whaatau. Paula o loa so ingatana wei sa mo le teimi ni o le koko, taulei se koko, taulei fwoi se ufi, fiu e su e ufi. Ia o tele tātou e whi malangai. Ia o whai lava na tau whātau nei ainga. Vile mai tonu walu lima o whātasi tātou tala noa pe awha pe tui whāsoa le tūlanga lea. O lea tonu lima fuanga e whaale lava ili whāsoa le situ. O le motiva o le ala ufufo fo le whawhitau li wal fufo le no vai au runga lue. No vai e Sāmoa. Ia whaftai na ia inga whaftai la tōlo o ngalue ina le wau matua. Tu solo tō sao fo ile le tau mwhainga o na ia inga wale tau mwhai atu whanau ma inga i whafu. Ia ai a ngā ruruela o tau i Sāmoa. Ia o lo tau sao na, mantolia la oe. A whapela ele, ai le ngā rurue. O le la wha moe i tamaiti i nei New Zealand, ala fotu la tupe nalo, tupe le wha tau talo mo le uwha. Ai ana ngā rurue. Wha o ngā le lau ele, se manuela tu tupe tongi le pili o le mori i me vai. Piri a onga, wha tau i me ai. Ai le wha tau esi au wha i ma se tau talo wana, fo ile ngā rurue ina le wā matua. Ia, po le talwhewhia nal tō tele o la tō o ngā lua isi o tātou tunu. Ia, mana ia tele wha au pēr. Ia, o le tātou pese o le ata. Ia, ulo whātou il porkalame. Ia, alera o il tātou wala aule o sau tālo wha. Ia, malo so i fua tālo wha. Malo so i fua, le tuma tu fue. Whaftai, oa mai tai au. Maru ia whaftai. Ia, si sau, mai lo fina ngalo. Ia, o pescare nua ke fok. Oi, so i fua mnua pescar. Ah. O mai Valentine. Malo malang maguia. Malo foi. So i mau lo fionga. Ya, so no mai. Ko foi le ko sa ngai ya mai Sāmoa.
a ko nge ko wa ya so ka fa wa ya so ka o foi mai Sāmoa. Ia, mo tu ta taftaui. Nei, sa lo ka ya u Sāmoa e la filo. Lei o ena e la fina o vai mai ya. Ia le a foi. E ta le ya la so mo. Ole kele me sena le langa le kile yo isa vai ka ko mo. Se o so le vasa na mafu ai se o lolo wa tau tolo fai ngamala. Ai ola ko na kilo o ko kele o kele a inga fai la ko mai ba ke ki ngai no mo la ko fale a. Ia ka o ke fai ko la wi ko ma ko un me foi ngo vai ia wi ke mi ngo ri Sāmoa. O ke le a suinga la ia. O ke lea suinga la ia yo a inga foi sa le maua ia sa le lengi fale sa le lengi ka vale ia ua makua whaamang inga ko ke lo a inga kulanga yo fale le lei ka vale ua fia whikanga ka yo yuka le maumanga e whai ia maumanga whai ia pale singa men mako ngura ki kilo i ke lo a inga o whai la ko la fula ko papovi Oisa ai ka ua le aki ngal mano le fai ia mo ai o wai lo ia ka fia me le maki le ngalu lui ia mali ka ko we le pe o pia vo le afo o pia ia la ngo ka ka pia e fai ngalu nga ai le ngi fangu e kua ia ka ka ia pia ka ko sa vai ala ke le fangu ngalu lui ai ia ole le ngalu ole elo ngo fia la inga le ngalu lui la inga piko sininga ngapa u mali ai ole kulanga nga le ke ngo vai wi Sāmoa ole le ngalu lui ya la vu ma ia melo fai ngo fa sa me yo pingo asa ka longa e nga ngau le va ma e fai ni sia kinga e ka u akinga e ai a longa i lo ia me ka fielo ma ki volle ngalu lui la so lo ngona ya e wa nga fatina to nga lui Sāmoa pe ilo malo sina ye o mo kwa fita la ukam la se tau ile le ya markau Sāmoa le fa longo ai a sa wa ela sina yo te le Sāmoa le la to la tu le tama ia po ala mo kwa sekia yo fa solo fa ma ku ka nga ka wo o le se ko la kiki ka minge wo o ma ku fo sa le ya ia la nga kilo Sāmoa ma nga ia Sāmoa ke le aki nga e lo fai ia ma nga ia fa lo ko ke lo ai nga nga fo o nga wenga fa vai kai mi le wo mai au le fai nga wenga le sai Sāmoa le la wo mai fa nga ka ko kai mi ia sa le ya nga ka wa ngo ia mai ia mai lo aki nga nga ya wo ko ke le ai nga wo improvement me sai mo sa le so no wale o ko kusa foi wo ke le ku pelo mo Sāmoa se va nga la inga ile nga luele ya inga nga e ki a te mingi nga ko pi ku di kala le skoin ia sa we ia se pa ko ma to foi pa te tele mo ia nga ngi ka yao ia lo tele Sāmoa ia so fo pesta ia pa de ko dai ma nei fa so pesta no fatu tolu vo lima lo fa tasi tato tala no ai so ni foi lu te wina foi moni le moni mauna ya e lisi aso na maui tu mta se sa umor nga lu nga lisi aso mata milo tu na fa tu ta se tu mo ato na no fa le fa sa ma le e fa le tele le fa fa le no to la mo tu mo tanga i me tanga umai o le fa solo nga ilunga ila to appointment ngalu fa va temi o le to tele la malo si tu bulanga la le Sāmoa le mo le malos apia mani na nei tanga te mai fa foi nga lu ya malo so fu ta no fa Malo se fo mo ia era ufianga. Ya, o mata. Se mo mole a ka fia mau kwa le ngu mela le. O le nga luenga nga foi. Nga ka mele o le pa fa mo mole a si ka fio se ngo ka mai kia. Ya, o iso peni na le la watu. Ya, fa mo mole a. O lu fitu. O lu fiku. To lu fa o. Ko lu fa o. Fitu fa o. Fiku fa o. Ia, wale le fa fikai kere la wala fionga manguia foi fu fanga ni aso. Ya so foi ya, ia fa se foi. Allo. O ile te mi to e fanga solo ile le longa por la merita du tion vala mai le sta mi le yaso
whaatulanga po le vasu tasi anga le sifurulua. Ia ai me se foi, ia o le asonga fua, le tamwhai atua le lima so e whatautaia. Ia walau mai, whaasoa mai. O le tatou sae fautele, mana o mia foi so fina ngalo so sani. Ia e tatou proklame mo le anga. Iluma so i fua manuia le litai au talofa. Ia, so i fua manuia le funga le ria o. O ia, so i fua manuia le lua. Sila, alo. Alo, no. Tai. Ia, wanga ui foi da mkanga ngia so a. Pio las frile le u te mo mai wa te le tamuli mai la uli ia wa umidas. Aftai. Ia, kakarngo nginta upu le ola makiva. Ia, lele. Ai lunga yes kanga ka olo mo ni me ola makiva ngai. Ine New Zealand. Ine New Zealand. E o fuli ka kokongu i Sāmoa, ele ia kia ui e peke kala ngoa ia so umai ku langa lawa i Sāmoa. E peifu o ua nganga no loko ngari me o fia lawa i. Ia. Ua makua soia koa ia kausanga nkako i Sāmoa mangi vai kau. Ia, sa. E pei ia o e Sāmoa e sa o le rei oi. E whaia malau kalafa mga kui o mako wa inga le amaka kule i de ainga re kai e kau koi whanla kai. Se ia se eva i ngu ia i muri whangua e kau aku i mangono o whanangi i meongi kaungi whakoanga i luma o lako moka. Ia, esa. Kau a mesa ka vai asoia o lalo unu, o lalo mango, a whaia e whaka mango o mango, a o lalo unu lako i o kau i a sauma. A ringi vai kau. I waka laku iau ka pisi, ka mako ku kama, wa o i kalo, ka mu au whai. I wa whona ko ai muri whangua e kau ai koi whanlakai. Ia, maari. E wingana ngao nau kala. Se o la ua kala hang whai Sāmoa. O la me o le kupe. Marka mau a inga la e whau mai le. Ia, mo. Ai a whailanga le ala o le a inga ma te usui. Ka whau usu ia pia, ai le o e ngā lue le. Ia o le a inga nā ngai sa oi oi. A ka whau a ua pōre aso viri mai ngai ka ngaka ingai. A lorofa mai ua pere paua, a lorofa mai ua le aile vai. Ia. Ia, a waku nor kupe ua whakau aire au whai, a rtaiminge wari kankoi whakau lesi a inga i lesi a inga. Mea ngā sa kupu Sāmoa i aso, e o isi ka mai ki o lesi a inga. Whaile ngā luenga lausunga ia mai se mea maka. Ia, maari. Kaimingi, ia. Sorry. Se uma kua kupe whasoro a ko Sāmoa ringi vai kau o soifuanga. Ia, sa o hoi la lau saunga, pei o mea ngā hoi ka ke mai kau ai isi i whawhingi ngi a maka koe rea so lulu as kofi as whaleile. Ia, mo. Pe kua korun ka maiki. A lai lua ma pusa stai naka lai kokongu. Ia, tono whaatau. Ai ke va ai e kui ka maiki. E reingi ko kingi. Reingi se vai. Nā tonua. O fasili lo rea. Whela e mai eri kupele e sa ui puspia rea. O kupe ka maiki. Ia, esa. Kupe ka maiki e mele malo. Le uka whanong koe kula whongo le o sau a whape o whawhinge ngof kua kasi ai whaisanga boyfriend. Ia la kipiri kupe. Ia, nā. Ia, esa. Vai la ia i me le kupu. O le whaukuanga ngā sio mākou ka mawhale nganga ia mākou mākua. Le au ngā le arua kor ka mā porki ngā masewai muri umi masewai mako kingi ai vai mai o ka maiki. E le aingi ko kingi le loku. Le se vai. Moni. Yo pinga mela ngā e pe e fufu e o inga i foi loka ika mā fau o ika makua. E le au ngā loka skaili aku a le maririli la ka whangau le aonga. E le se vai a sia ka whangau le aonga. Ia e whafkai foi whainga mā lor ngi vai kau. Ia pe u kau whio lolo ele meo le usu re kai au e whai a lancho ka mai. Ia. O laua kala sua karire au. O le leime ainga whaia mai tete o le maa ngai ai o lanchi e whai mai. Ia ngari pawana le me whai ngā sanguisi por asanga me ave e whai e ilanga mai langa kai au le breakfast i le kai au le aonga pe a tari malolo. Ia o lanchi la koi o kwa maa ngai ia.
Esa. O nga fu yo nga pe yo nga sa ngori fara bela be Sāmoa. Ia o lo wala ngonga i kai miringi. Se alang inga inga o re inga ia. Ia. Ala ia I mea a wala I whaingo fia I anga whikara bila. Waila lea wala le lau whamtala tua mai. Waila lea wala la lai whaia. Lai makua lilo I mga kokangaka. Ia, langa whaike ukusi. Ai, e sere maa ngai a whura ngā whainga. Momoli atua tasi amalta maftanga. Kasi saua whakasi marka mafkanga. Maua kipi whai markaimi. Kipi taimi. Kipi taimi. Wa olesi taimi umiringa. Ia whai ole la unga re kuko ko'o. Ia taimi fhoi o re whakau. Ia koe ngā mela ngā alu mea ngā e ke ua mālosi Sāmoa. Ngai vai lore o re se au susu e oki. Ia, sa lava. Wale iai wa peo I ngā resi me whamoe moi ei kamanga. Les foi menga ka ke vangi au ka ke le fifia I fhoi kangakanga. Wanga maua o kupe kama ka wea kunga ia ua. O sa whai lalo se ulu Ia, manatou ia o whapoko mai mare pusa taula, pore are pusa pia. Ia anai, ia, so ia ka alo o e le o le lako wafura ngā luai, ai kau foi. Nga fufu whai se mea ngā whakau, se mea I ka mai kima. Ia, o la kaikau se o kako ia le vai kau o maale malama ia soi fuanga. Moni. Moni o koe kaunga kako koe pongi sai le whaasoa inga. Ia kai lo fu I le kala whea ngai la ka whaasoa. Ia awa ka ke asosi fua I me whai e lesi a inga ma. Mata ia lo ka manga o I mea ka mawhai ama mea ka maua. Ia, moni. Ia mawhaafikai le li langa whoa I le aso ma le aso. Moni, malo. Sa. La kaika ngā whasoa ko kako programe tu foi ni kai. Tele, tanga msila no le lua, ya mluia foi no fatu fatua mlainga. Pem kako figa pe fa no mo, ano faku. Ya, soi foi. Ya soi foi. Malo. Te mine to e fitu minuto na tane o le iva se vai foi stato pese. O le tautua nei mo o le sifonga no mo I Wellington. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. Ciao. Se o vale, se o vale, se o vale, ai moa matine, ai sei lá mai lewe. Se o vale, ai moa matine, ai sei lá mai lewe. Tulina tu sia le a fai fini tu alfa ali yesu e mali oli malo vitoria na su ele mu pertania samaya saulutan awi sena tatai mai yesu e na te pai le ngalue tamu aliva ole te su e mumula tu si vale tu si vale la me fayanga la me fayanga fasu si tama oye moinga afa amai se la tila le la vale la me apa oye la me phone where la mai se maname Sal lumine, sal lumine, awena alaina, asol de mataina, tunele, la se lo tira
fianga se filo nei Jamie le tai au tu si fonga le mua ya si fonga sunga vani antolo nei pes senga tuaina le tantu tu no pe nei to e fa manatu mai patalo fatu ia i nei tantu wo mai ngolo mafuta mai de tele vainga o so se vainga lo langi sunga le mi telefono fatu le mi malo ya sanga live olive lo fatu por kalame ya o msio ainga mes fatu as new sunga vivia ya sau lo fatu por kalame arona sila ya tina foi por fritu ya silinga ya lo fatu por kalame fa tele ma fatu mai tina foi ya epi fa tele lava sunga foi ya Mariam von Kel ya lo fatu por kalame to manava toe ya wia tayao ya tawini no fa tawini manuia tele le aso ya toe msi wainga ya o maltafa se kai fa taid ma futa mai Robert Peterson ya basi foi Maria Schmidt Chadwick ya fa pele malanga so vai so le muia oeri muia fenga malanga tanto mo tele basi foi sunga fa fo wina tan yelu fa tele lo fa tu por kala me ya Paul Fonenico ya ma lo lava le ma futa mai tatu mta upuna e talwai ono tatu teimi ya wa uti vol tatu teimi ya to tala tu tatu laina pe uma tatu telefo ono le la tane iva vave yo le teimi vave tele le teimi nei tai au ina wo sa man nei yo ko le ninga le si va ngan mo tau ila wala a pe oka e te lola la fo tuanga na wa ya pula e pe taria pe le taria afa pe tena una u telu ko le ni na ia yafu e whenga tāna e afu pēr o fulo mitiafu. A fulalo mitiafu whai mso of mawhana whana. Whai lamal to inga o whatimu fo i le pe i le sao isi ea. Vawe na e afu. E le umiana e savali e palalo mitiafu. Pe awha pēr o lo mana onga e awha pēr te alu savali. O na talwai o no le mawhana whana le tau ia tātou. E alua te savali e na o lo mitiafu. Ia e mo ia e tua ia na e afu. Whai lalo mitiafu. Ofu mawhana whana. Pe tuila male ofu na le sao isa vili tutonu pe le sao isa wisi masetimu. Ele umiana pole o el tamana ave matua i pala lo mitiafu. Ele ula maave so mitiafu ale o leo vo ele tau ilo ua. Ia te sui ya wa ato e mangolo ofu na te ia wa e fulu ua. Ia na i wha manatu mana i vaenga na tufa mai fo i leo koleni. Ia o te fia fo i tufa atu mo o ele lita yao. Ya. Mai alpese mea sulveta. E o le tatu se e lo le telefonu to i 2 minuti o le tale o le valu. Tale o le iwa. Ia fa malulu atu o unau a tātou pese o no tātou teimi le watale iwa to tātou pese na pea uma tātou telefo whaftai lava. Lo fatu sunga pasta e anora al teu, manuia le tai au sunga isa kola whaele whaftai tele lo fatu, whaleli i popoli i mafuta mea ukilani, manuia tele ni aso, sunga TJ King Malu o lo fatu por kalame whaftai tele. Rachel, ya malo. Ia au temi nei, ia tātou tala nei mai Sāmoa, ia le leo lausi mai no le whafonga whaftai. O le agaga fiafia te toe whaatalofa atuai lo tātou tiro le whai unga le neiva iaso, au se mai al whafonga le tautua whawau le le se fonga le lomo mai Sāmoa e tawala i talafou. O
O le maua e o le poto ma le tumai wa fausia ai a wala wha teknolosi nei o na pō. Wa tele a wala e mawhai ei o na liki i tua le tele o wha maumonga e le te tau na si le fia le atunu. Mai o se tasi leo mata aupu o lo whengai nei ma le malo ma le atunu. A mei se lawa e mai tu tono mata ngalwenga le malo. O wha la po putonga tu ma oti e o lava i tangata tekto tasi. Wa iai nei Sāmoa se company wa ta ua le Up Group. Wa whaonga ina nei e ngā lulue whaatasi mamatanga rue ngā malo. Wa o lātou tā pene ina ini pusa whaapitoa e whaia loka e le ma whaia se tangato se ofisa no lātou te tala ina. Ma wa tufa atu ia pusa i ofisa po matanga ruenga. E la fua i e tu tonu ni whaamau maunga tā wa manatu se ofisa. Wa te tau o na whaaleo ngā ina pe tiai. Mai tasi fo i se tangata wa whiwhidia mai ia ofisa po mtanga ruenga, e na te whātau teia lea tiute, o na o se tasi leo a ieinga e ngā lulue so tau awe lea company, mai ia ofisa po mtanga ruenga le malo. O le teimi e toe au i nai ia pusa e ave whaatama ia whaamaumonga, e tasi le tangata le company o ia le iei foi numero loka o ia pusa e te tala ai, pea o le teimi o le a whaale au ngā ina o mai ia whaamaunga. O ia ngā yoinga oma ma whesoa swani, e tau tui titia pe wha ngata i nai, le sawatu i tua mai le tele o wala wha teknolosi o le ponei, whaamaunga pito i siri o na tāwa tele, ma le te tau o na liki atu le mamalo le atunu, ma o nisi o mafuanga, o le tele ai o whewai inga ma whete na inga, o lo tula i mai le temi nei. O lo whātua ina ma talitonu ina pēr de kāpeneta se tasi o tamani o le atunu, sa vema whaurulunga o le ofisa le pule whātonu, le fionga ia le matuangisa fuatai per saol, ma uto e tofia e toi wha wau lea tofinga o lo o ngalue ai, mo le isi tolu tausanga o manai. Wa whaai loi se pepo whaamtalanga i loi longa le kāpeneta i lana whontanga le komiti sa whaia, o le tinaya le matua, o lantou whaamau nia pēr le lava o lona si le fie whaatino i lea tiute, ma o lo ia umia whaai longa tāwa lo le Masters in Commerce and Administrations, mai i University of Victoria i Wellington e New Zealand, lena wha umai e le tausanga e lua awhi ma le tonu, e au fie ma le Postgraduate Diploma in Information Systems and Management, ai o le tausanga e awhi se lau fitus fur ma le tolu, na i umaiaia na o onga mai le korisio Sāmoa, sa tautua foi i le komiti whawhailau tuse le National ICT Sector, mo le ono tausanga. Whapea foi le mtanga luenga of sota inga, ma whaamtalanga tele vavave whaneo na po le AMSET, e le tofinga o le ofisa sili langulanga o le pūlenga. E se fulmaltasi tausanga sa au nai mo le whaana pautonga whaavao malo e ao fiai. E a vea ma whaurulunga o le vaenga taupulo keti, mo le International Telecommunication Organization i Geneva, e le tausanga lua awhi mariva, anga i le lua awhi se fulmaleono, whao popo i meisi o nanga whaavao malo sa anga lue ai, mo le tele o tausanga. Ma o le teimi mua le nei o toi whao popo e lon to whinga lo o ngalue ai, e na uaulua i whiriwhiria e le toru tausanga wa maea. E le saunoanga au tua le fionga le minista o whaato anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le watepola te vau Fosse Schmidt, e le fontanga whaavau malo whaalapa putonga o tau mafa, sa whatau teia le Sri Lanka, na whaai lo manino e le fionga le minista, e se furuma le wha a wala wa tāpena i nalmtanga renga o whaato anga mwhainga whaiva Sāmoa, i te tonu o le 5 tausanga mai le lua whelus furuma le lua o antu le lua whelus e furuma le ono, e manupui pui ei Sāmoa mai le ono o atu le tūlanga o le lava o tau mafa. Ai ia mawhai foi o na ngā lurua so tau au mawha ala popatonga ma maketi e isi atunu. E fe whaasoa e tūlanga fe whaatau wa inga o ia tau mafa. Whai lo foi e le fionga le minista, o se tase o vaenga tā o lo una inai pē Sāmoa i le lava o tau mafa, e whaonga inai a wala ia se furma le whaa, ina ia mawhai Sāmoa na whaalang na watu ia na ia lava tau mawhai ngai o na lau ele, na i lo o le whaalang na watu i o loa mai atunu e whafo. Mai o lea sona nafi na whamai e nai lea fontanga o atunu o Asia ma le Pasifika.
O mole mawine se hasi ngā whaapitoa le fionga le komisina o le malo Australia i Sāmoa. Le tūlanga o lo lama tia i pēa le soifua o tina matama i tai le atunu. E na wei e tawane isi tina ma se pepe whato aola. Na sulu whaiane mo se fisoswani le to manga mo e popo ngā tia. Ma ua tali sa paia le whaana pupitonga. Ma ua whaiane i eia o onga le toi fuatai e leo le mafau a afia. Mai sa wanga sa whaatino i e lona to lua. Mai lava le taimia o mamafa. I lea se singa le komisina o Australia le to manga na ia whaai loai. E tā ua tele le pui pui o tina matama i tai. E tā ua tele le leo tina mole a tina ina o ainga. Wha solo mai e nuu ma e ka le sia. Wha pena fo i lea watu i whainga malo. Ne ia whaaftaia le iai o se lotoa ma se whaalampu pitonga le to manga mo Sāmoa. O lo sul whai e ila tō pōpō ngā tia. E mana o mia le fesoa swani. Ma mapu iai mai o lātu ti ngā. O tala ia mai Sāmoa mō le ni yaso manuia tele lo tātu o tino. Whasoi foia. Tala flaval fa poponga o tala fōma le si ufonga le lau mua I Wellington e mole nei tai au le asolua sefulutolo Februari lua a whelua wha. E silia ma le toa lima se lau le au whainga alwenga ua vaea le soifua maloloi na New Zealand po le Health New Zealand le te whātu ora mau se tasi le vaenga o suinga te tele a le amatanga alwenga sa amata mai le tausanga I lua a whelua lua ma sa tu uwhaatasi e pulenga whaafale mai whaito malo. Po DHPs, ma whaititia nisi o ngā luenga o fisa, talo mai le nā taimi, wa lua awhi tolu se lau ngā luenga o solo ia pe whaalea o ngā ina, a iei nisi au whai ngā luenga o toi whaafai ngā luenga, I nisi matata, peitai e to alima se lau, I o mai le taimi nei ua vaea ma sātuto ngiei se vai ngā tupe atoa. E silia maleiva miliona tā la, ilona au te lenga, wa tā ue whaapia e o atu I le to awhi ono se lau le au whai ngā luenga, le awaya e le taimi o lo whaatino ai suinga te tele. Ma sa whaasau I nei se tupetu samana se lau tolu se fuluiva miliona tā la. I le tausanga mua o suinga, piona whaalia le pulisili, le fionga whipulea I Machi apa. Na iwe le pulenga, sa whainga tā lava le tausanga mua, ai mai selfa atinonga o suinga I le taimina titile I le COVID se fuluiva, o le ua amata na wa aia le taimine, nisi o whaamanianga mai suinga titile ia na whaia le soifua maloloina, bei ona sauno whipulea e. Na tā ufo I Dr. Richard Sullivan, o lo whaanga solo peo na ngā lulue whaititia taimi whaatalitali, I whale mai peitai, wa tino mai ni tūlanga lei, I le whaititinga leo taimi whaatalitali mō tautonga, wapa u I le ono se lau, mai leo whainga sa iei se fululu awhi ngase. Sa whaatalitali mō tautonga mole silia ma le tausanga, mai o atu le masina o mati, mo au sia le whaatonunga sa to inato I le lua lua, ina io o mai le whaingon tausanga talwai, wale eise ngase whaatalitali, mō se taimi umi, mō ni tautonga. Ele io e polo officer Mike O'Brien o le Child Poverty Action Group I le finangalo le minister mo le whaititinga o le mātitiva o tamaiti o le saunoanga Louise Abston a tu I lalo le tau o le soifuanga o le afsoso ni tele le whaititia fo I le numero o tamaiti mātitiva ma o le tu leo lo mata I tu tutu o le whainga malo so whaatasi o whaamaumonga na whaalaulua le ofisa fo I numero whaamaumawina New Zealand I le aso ananafi. Sa whailo I le whaita wafi o tamaiti o lo o lai au noa manisi vaenga pe to sile o na tā ua mo I lātou e pe o se e vai le mawhai ona wa aia lātou fō mai ma le māwala lalo o to pe mawalo o tausiai I lātou. Pe ātatongi umatau o vaenga o lo whaonga mo le tausinga o lātou ainga na sauno O'Brien I le whaapea na o se whaafi taole, I le se iti o le tau le soifuanga, ai mo umia se tau maunga tele o le malo, I whaiti te le mātitiva o whanau, mai le ua ia se ngai oinga mai le whainga malo lo iai nei,
e ta o mai ai o lo o yeiso lātou whaanau ngai sui ai lea whaafi tauli e le o yeisi sui ngai whaatitau ngai o lo fuanga iai. Le mātitiva mō tamaiti Māori, Pasifika, ma tamaiti e mana o ngā whaapitoa. Mana sau nole sa upol whaala putuputonga o lo o mata i tuwina ni whaatino ngai whaia mo le mātitiva o whanau. E te tauna matua ano le mālo i le whaaleleo tupe maua ma le ola lauli leo tangata Māori Pasifika. E te tauai i le mālo o na waweto e whitu una i le tūlanga benefiti whaopopotu pe ainga yei tamaiti whaapia ma benefiti ma lango i tangata e mawala lalo tutongi. Na whaalau iloe le aingo le li i whaipule le green le sunga whaanana e Feso Collins ni o lātou vale alofa mo i eilunga o upeanga o Feso o ta inga i le aso ana nafi. O le susunga whaanana sa maliu whaafosa i le tae o le asolulu ina uapa ui le taime se polo kalame sa awai whaatase manisi ilonga i le atunu e sa ili ni fisoso ani moni suawa i tau mawhamama mo atu moto le Pasifika sa whailoe le aingo whaanana e le mo whai e upo na whaamatala lo lātou loto whaangai e tia ili tele o whaamaisenga o lo whaanga ma whaamawhanawhananga mo i lātou talo na tu umalo le ali i whaipule sa o lātou whaaleo ilo lātou anganga whaafetai i le atunuu sa le masino le tele o whaamaisenga mai lawa i le ali i pālimia Christopher Luxon o taita i o vaianga whaopwhai o whaipule ma le ano i sa whaaleo lātou loto mawhatia ona o le tu umalo whaafose o le susunga i a whaanana e Feso. E pito maua lulunga lava tupe na Hawaii i whaipule le National i taimel whainga pālota o le lua whelua tolu. Pia na whaalia i whaamaumonga al komisi mo whainga pālota i le asoana nafi sa o fia i ia whaamaumonga leo whainga o tupe na whaaluma suwafo i lātou. Sa foa ina ia tupe e silia malita ia whelima se lau tā la. Mai le se fulu foa i pito tite le mul whainga pālota lua fe se fulu e walu mai le wainga whaopwhaia le National o Shane Jones o le New Zealand First in Northland. Ma Chloe Swarbrick o le Greens i aukilani tūtonu le atoa i ele to se fulu pito i lunga e se lau ma le iwa afi wha se lau iwa se fulu ono tā lao no lua sene. Sa foa ina i le whaipule le National i aukilani tūtonu o Mahesh Muralita i tupe foai. Masala talata i ai Swarbrick e silia ma le iwa se fulu lima afi tā la. Elo na whale whaipule le Heart South Chris Bishop i le lisio whaipule sa pito sileo na tele la tau tupe na maua. I foa ai ise au whainga iwa sifulu walu afe lima se lau wha sifulu iwa tā la. O Jones, le minista o whainga whaiva mapuna oa whapeati na e tō mālo. Sa ia tauli maina le iwa sifulu lima afe lima se lau lua sifulu wha tā la. Moana whaatau sina ilo na e tō mālo. E au fiele sifulu afe tā la mai le kampania le tangata pito mau oloa New Zealand o Graham Hart. O Chris Hipkins e pito mau walunga i le vaenga le leipa mai silia ma le luas fulfa afe tā la ni foa ina maua mai se tangata e tō tasi. O te wha apopole fsosani le malo New Zealand ala i lana matanga luenga le malo si anga whaafitafita mo Ukraine. Ma whaamaunia fo i le isi luas fuluiva te sima le iwa miliona tala o fsosani. Mo atoane i eile silia ma le selau miliona tala o fsosani New Zealand. A o lata ina atoa le lua tau sanga o whaia le tau a Lucia ma Ukraine. Ua whaamaunia fo i le malo le tāpenanga o ni sā fōu i lalo le tō la fono o tapu mo Lucia lua awhi lua. E whātia si ma le ono pasene na si tia le fuawha o ngā tutono tau o whale no fo mau tutongi e Wellington e mai lea māsina i lea māsina. Ma o se teimi pito silo na maululunga i si itanga i tutono New Zealand e maafuana o le to tele o tamaitia o ngai fia maua ni whale e no fo i e lata ia onga. I fo i numero wha mau mawina le trade me property. Mai a te sema ia Januari o loo whailo ai o Wellington e leisi a ai e pito silo na maululunga tau o whale no fo mau tutongi. E te tono le tono o petele ina ta iono se lau walu se fulu tala i le vai aso ma o loo tutusai ma aukilani i le numero mua. Tolu ma sena talu ai sa ono se lau tolu se fulu tala i Wellington e tu sai ma wha maunga. E iwa sifulfa pasene na si iti aile mana onga. Moni whale no fo mau tutongi Wellington e mai a te sema e o ia Januari. Na tā wale au whaitou whaia ma tā upo, a o si iti ele tau o tupe no noma ai tā lafu, e ono whianga iei fo itangata iei o lātou whale no fo mau tutongi, ma si iti anga i tupe whaalu, ma o le apasi atu fo inisio ia tau itangata no nofo mau tutongi, e ale le si iti o tau lātou te tutongi ina i whale no fo mau tutongi.
Na whaatawatu le warehouse group la lātou kamupani o le Torpedo 7 mo le tāla e tasi. Na tā wale apule ina e au nanga tali malo le tāhua partners le kamupani. Ma le to tele lava lau whai ngā luenga le Torpedo 7 o le awhoina ye le tāhua ni ngā luenga. O le warehouse group e ye ma le stationery whaapea ma le no liming o e ana le tāhua e awhie Paul ma Liz Blackwell o le breakers sa whia ngai le Torpedo 7 ma whaafita uli nei masina utona i atu. Masasilia malilua 5% na pa uwai whaataunga le company i le kuata mō le tausanga. E luas fulfate se male miliona tala Australia le tu whaata singa o siea o le pulesilo le Woolworths. Leo le whaato whaatu i le company na ua malolo mai le ngā luenga. Sa ia whaasilsile le asolulu o le avave malolo mai le ana ngā luenga. O le whale o aso talo na mai ala na whaatala noanga. Sa whaielunga le TV o le ABC Australia. Na fisiling iai Brad Banducci. E whaatatau i tua ingolo o tasi i mawalunga i tau o loa. Na te ena le Woolworths ia ana supermarket lo New Zealand ni lipo te whaapia le whaamamaenga le pulesili e mafuano le whaatala noanga le na whaiele ABC. Elena o le paule o le taimi o whaitio ina i le pulesili ai o le wata o e se lipo te le atupetele o le aia mawaina e whaapopo i le ono te sima le 5 miliona tala Australia e ele tali tonunga o le aia mawaina mai se vaenga o lona tatongi wha le tausanga o se temo le amalo lo ai e se tūlanga iai Amanda Bardwell ma ua lipo tia le o atu le lua te sima le tasi 5 miliona tala lona tatongi i le anga luenga Maulo o awhia i malana supa, peona lipo tia le au nanga le Australian. Tala fawia male si ufonga le lau mua, mo le nei vahenga o le tai au. Taito e maula no fa fonga na tino i tantu tau fous furulua la auli taimi nei le was 5 minute u te ne leiva tau tua le si fonga la mo Wellington e a faliva por kalami o tala la urungo le vaiaso mau fo ia tatou i lo longo por kalami lo fanga solo le taimi nei to tele o tatou fie por kalami nei o tala la urungo le vaiaso ia ure ngalo le a faliva le tau nei fa tau te le fiona le pule a fam sanga te alo moresi fa pesa velina Casiano a talo fatu Rachel es foi Katrina Amosa ya fa te lava ya ole atal tatou pese ya ole fatunga malisunga ya anset ane o sulveta kurede ya ole famnatu ole li fatu pese au ole ola fatu stusa e usmai al fa fora
O le whawhonga mai tau tua, si whonga le lau mua, le nei teimi o le tai au, lua sifu lua minu teu te ne le iwa nau tau tana tulu tātou le ina pia whapet fi whasoa mai tātou mta upu na. O le si mta upu, e whamanatu fo i le atunu ne i se eisis. E pena na watu e tātou tala fau le asona, fi wa ima sini fau ia e te lato e whailau whatau. Ia o la ufisili mai le porkalame le runga le masini, pe te mana o e whamea lofa le pe 5%, pe 10%, pe 15%, ia o lau tupele la tutongi, ia i le whale olole, pe se donation fo ilele. Ia, e whamana tu atu ne i se isi o le ua matan sau fulto inga so inga tupe na awhapela o le tangata i le malamalama fo ia vaenga whatainga pe o ute le malamalama. Ia na le alu ale umi e umae, ia o la ualu atu ai le 5 tāla, po le 10 tāla, po le 4 tāla. E fua lava le mana onga o le tangata le whaatau o oe. Ia pe te talia pele ai le leilo usi le fia lei. O le si toi ngā vaenga le ua mai tauna fo le teimine. Ia iei le tupe to tongi oe pea e tango i whaanga le pe wei po le me fo lene na le. Tu ua le kāti le masini. Ia e leilo usi le sila le iai. Ia awa pea na whaatu so. A tele la lo whaanga ina le kāti le aso po le vai aso. O le telefone au whasu sene po le 5 sene po le 4 sene na e totongi oe. E umanela le vai aso ia lo pes futa la tu pele la nga wai. E le ia sulu le ir card o mi le numela ia e se fia tu na nei lo le fia tit ala al welo se le ni. Onisi va nga fia fa so to il tatu tu no. E ma na ia fo e to tele tama fa na ule tu no el to mai so se to mai ya. Ia mau te tu alalo fo i tama whana ule tunu e loa to mai ese ka muta ini sinia, palama, fai moli, ka peta, le ingor ka peta, o le vali, plasta, me pena. O le ala walau to mai, ia fi whasoa, mai whenai whasoa mai fo i tua pe ele mana oe. Ia ona utango lea pe tāwhuli tata ofenga luenga i whasoa atu lea tunu. Nei vaenga i e fsoswani, ia o le fsoswani le lavatu me tau ta vale. E ei se sio tau ainga o lana ave i le taavale lea o kometi. Whatata inga le walu taavale le drive o le divo le la tu le kia. O le la wa sa uni fa solo muri taavale le tu le ti tu so le alu taavale a. Tu se le tu le taavale a wa suia kia le reverse po le aro. E se sio ainga fa pena lana ave. Ia pe la fu ia reverse la alu tu le taavale le tu le taavale a wa so le ti le drive ia o so taavale. Leo tan no ta vale o kometi. Ia o lapta inga le moe. A fai ora ua vena. Ia ele o te mao o na tūlo leo lau ta vale o leanga. Ele ia fai ina ta vale sui kia. Ele fina ngalo leo ila tau ata mamai mene o ta vale. Ia wala ili kalasi ma fai ona ia ta fia ma sui ili kia o ta vale. A o le ta vale o kometi. A fa pe nale ave se si o tatou. Ia so mai lau soe. Wa nofo ata to mfaleanga tatu taavale. O le fautuanga ila to wata mai mene o taavale. Se itu le leia le taavale. Fato asui le kia o lau taavale pe sui i le R po le D. O mai se taavale o kometi leo te fatuai. Taavale o kometi to eva fonga mai. Tu le taavale fato asui le kia o lau taavale le D drive. Po le R reverse. Awa ne i whaia to inga sui nā la. Ming no i ata avale ala ua sui mata le kia. Ia ele o tōma mau o na whapu lolo leo lau ta avale ka pole ni uleanga. Te lele a whai no le kia o lau ta avale to i taunga tāle me whaiai. To i taunga tāle tau le kia. Ia, o mō maisi nā mea mana ia. Ia wala ia. Ia na i mea tā ua na a maua ma tūwhātu lea tūwha mai la tau atama mai ia tūwhātu foi. Ia wala utau silfia. Ia, lena, tautua nā mātātou, awe tāwale o kometi, tūlele tāwale, fato a sui e lor kia o lau tāwale. Ia wa vai lisi au tala vauso le mi noi ia tāwale ala wa sui mata le reverse, pe sui le drive. Ia e a whai nei lau tāwale. Whai e la vanga matua le lo sui kia, skaidi nā wala lo sui kia, au tātou lau tala vau le lo sui kia. Alu pea, wal maulen o whaalongo ia so ia mai, tāwale o kometi o taavale na lo matua. Te waila le mau o matua ia so. Taavale lo matua mto ina. Ia ele ai. O le swinga o le teknolosi nei teimi. Ia le utatu walu e taavale o kometi.
Ia ua uma tōi porkalame le ato le tai au whaftai tele o li vetamiti alo wha tōi porkalame wha amanui atu ia te oimisio wainga manuia le weekend. Na ue lunga le Facebook al tātou ritio, ia le whaasolonga o taalonga le tātou manu Sāmoa. E pēle le ilo utango pia e lau atu mo nisi le o yeise Facebook. Na umana tu atu le sunga mawi lunga ina. Taimi rei a taalonga le tātou manu Sāmoa le fitu le whai kānata le taalo ai. Taalonga mua Sāmoa le taalo i Australia. Toi 2 minute le sfululua i le aso atai au. O le aso atai au le aso na i toi 2 minute le sfululua i le au auli. Taalonga lona lua o le aso na i lava le toi 2 minute le 5 le fiafi. O le ata alo i mawhalani. Toi 2 minute le sfululua i le au 5 le fiafi. Ta alo i mawhalani. E ma le taalonga muni muli o le pulu le iei tātou. O le tai au le sa lufu 5 minute te eri sfulu tai au le sa. Ia e ta alo ai ia male au manosia Amerika. Ia, o le whaatulanganga nau taalonga si o tātou au. I le whae unga o le vaias so le manu Sāmoa te to fitu. Tōru aso le taimi sanga lea. Aso tō na i o Sāmoa lea son fua taimi New Zealand taimi Sāmoa fo le nā. Taalonga le Superakapi. A fiafia nā nei o le aftau i le Chiefs ma le Crusaders. Fitu le fiafi whaile taalonga i Waikato. Taalonga lona lua ia o le ata alo ai le Hurricanes. Ia mele o le force o nā nei le sefulu lua i le vaduanga o le pō nā nei. O le astonai ia atai au afo le whaile fiafi o le awhitau i ai le Drua, Fijian Drua, mele au manosia le Blues. Whaile taalonga i whangarei. Ia mele taalonga i le va o le Moana Pasifika, ma le Highlanders, ia o le fitu i le fiafi o le aso to nai. Ia pio nisi nā taalonga le taamisanga mo mua le iei nei. Ia iei la marisi taalonga na e oso i le nā nei le fiafi foi. I le tau leiva, o taalonga la na au Australia. Ia pio le si ia tuna o taalonga ia tātou New Zealand, ia e le Moana Pasifika ma le Fijian Drua. Ia tonu taalonga le Superakapi po nā nei a matatu lava le fitu o le lata le sefulu ma le sefulu rua taalonga le Hurricanes. Ia tātou tālia taalonga si tātou au le fiafia nā nei. Whaftai lava. Proklami o tala laurungo le vai aso le utapina mai. 2 minute o tēnei leiva le tautua si ufonga le lau. Mola whātu le songa ia Applin Masua, malo Masua. Se tamale ia se manuia whia au ngā luenga le aso. Sāmoa
Talofa Sāmoa, le tiongi e whako au lalo o le tia maa le nei, manuia whiau mga luenga o le nei asu. Whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Moso o i sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu mau pea se io o i le oti. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu ye o vai no tama, to faina soifua. Langa alif sili le sasana, i tu e fa o Samoana. E fa ato sina yo anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea. Pe a fai ua ele kea, tu ua e pea sia mea e ta fea. La upua tau no fole nei tau ai so se sili ne la lele. Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu ye ova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu Jehova ilotava, tofa ina soifua. Whatalo whātua le nei tai au, le pa ia lau whainga luenga pa ia le atua, mai mau matitele se ia pa ia fo i se au pito i titi, o lo mawhaina maua mai le whaasala launga, a le si ufonga le lau mua, ia po le Sāmoa Capital Radio, i lunga le tasi ono te sima le tasi whāmo, i lunga o tātou upenga ta whailangi ana i tū lau le Facebook, ia whaapea fo i le YouTube, ia ma le app al tātou le teo, mātou te toi whaatalo whātua nei tai au fau. O le pokala masani nei o tala lau alunga o mai aso, pe ona tala noa tuai ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whaalau tele mata upu sa lau alunga, ile nei fo i vai aso. Ia māloa soi fo lau fionga af masanga ta alofa lava. Tau whai māloa Savelina, ia whaatalo whaat fo i le ma pa i maulunga o tato o whaafonga ni tai au, māloa lava soi fo maumalangi maa. Malo, ia ese fo il tatou anga i mai le ngaluenga i nei fo i vai aso, ai mai se tala wha anō noa pe ona tatou maua i nei vai aso se tasi fo i o alo le atunuu i o loo i longa i tono whai nei fo i atunu, ia. Ioe, ta mataltanoa na fi mapapro Edmonds, ia mataltanoa i le tasi le vaenga stilin matalanoa i ai. Awai whaate ia fo i le tō tele o tātou le au Pasifika, ia man tātou tātou le Parliamene New Zealand. Ia a mese tō tele o le au tātou Pasifika o Sāmoa, ma i nātou le lata fo i a whananai au kilani. Fo i o lesi lea fitu pupula i lau wa ai tāngata Pasifika i New Zealand. Fast fulu iwa tau sanga a leo umaliu. Pe o lea wa matana tū lai mai whainanga ruenga i tōnu o Parliamene, a lea wa mia le tua. Te lei o le ti ngā o fo i o nei tangata i ei Papua Edmonds o la tō umane po kiki le tua le leipa le tua le green ia mata tō lau te le nei. Mai mau a bawa i atula i tala ngā wale sa o tau sanga le nei Papua Tōnu University au kilani o le fo i sa ia e lua e tau sanga mua ia e fesa o lo whanurunga tu ia Papua nafi. O ia sa a vea ma se tangata o le tangata Pasifika le po Samoa wa fo i Palestine i le sosi fo i lea tamaiti na o ngā university.
nei e whaavaya fo ele mentoring program po kalame le so ne isi tama ma teni u fale atu le university e le o tele ana fai uma university e po kalame fa penal te mini e so ne utato e fo linga mai tele ala le sau e o matatanoanga na ia e pe onana e fo tele tau sanga o ngadue i tono fa polkiki loto i fale alu le afo le okilani le tonu le pule nganu ia okilani ia mai alona o le pale mai e ve ma tai fo i le pule no ia sauro anga ile green le lana pale mai tonu si sui tau vale o le green e te lea la le sao ia le sa tau vava ai atu le green wa le tau su ni ta o la wamana tu aton o le si lea ko lida pe fa pe po la se me tu pia Marama Davis ia le la wa fa muta le tu la na ia fo i tau tu le tato tu no ia te lea la fianga o tato atonu mo tato ia fe ta wa le tato te talom fa ma fana fo i ia fiam le fana wa pe o anta ue papolis le ngona o faltuo ia me se fole ainga ia me la to uma la talata tele ia efeso ia fanana ia le faingani o so ifuanga tate ia tele lo al taimi vala o le tu po le alve me la ma lo si tangata ia te o ele me tu poi ia ai tato tu talo le tu so ni la in fa va o le i leva tuna na mai alana Sāmoa fa tau po tono le palemene ia ai pe o le o fa te ia ile atu no ono ia le fo malo lo manga luenga ma tau on manga le palemene mo le vai aso ia pe o le tala stasi fo o le tu o lana maiden waleta o le maiden speech ia atu o le la fo Sāmoa fa tau po e po la sa o va po ngol me o le maiden speech ia alana saunoanga muli fo le wa o lo taimi tonu fa le o le valedictory speech o le ngona e fo lo saunoanga fa ia tu so lan saunoanga tau po ia le fo saunoanga fa una tonu palemene wa le o le sia va no fa ia mo ia le a tonu e mane va ia tu fo inicio taimi la ia tonu tele na ia sau tonu va ia tau sia ia ni so tupulanga wa e fai mai a te mini e mai fo la to muli tulanga vai o fa na e tau avela to wai e mana o mia ta ton tanga ta fa benefitu pula mai una io ta to fo i sao to no fai nga upu to ni nei New Zealand o mana e fa tala no anga o e me se tupulanga tala vo o le mana e o fasilia tu ai la to te fa ilo fo i pinia la to mol maulo fai fa tau le sunga ia whaanana. Ia wa mana tu ni sipi tu pointu langa wha ape i fsile atu. Tele ilo po ina tangat. Al maane o fsile atu lai lo o mai to tele ma ta o mai ai ni paenga le le o le soifuanga o le li whaipo le na wha o Sofia i fo i la tau ma la tau langona i fo i le fia o e whaia muli i tu langa na wha tino i whaipo le o soifu. Ia pēne tā ue pāpura nafi. I te tonu al palemene New Zealand, tangata fo i mali diu, alai tau tua tonu al palemene. O lona lua i leo tangata. Ia whanana. O tangata mō Norman Kirk, a palemia. Ia a leala o so o whaeleo lai, whainga ngā lua i tonu. Ia a leo madiu, ia limas fulu, tau sanga na le vāla, a leo tu. Ia a tonu le fo ila alua i malone iswa fo na fo tala whaela so pito o le palemene New Zealand. E pēna o maua te se tasi o lua talonga na whiwha apea ia saunoa ia pāpura o le pe o tono le ofisa e le sa ia le whaipule le sa e o tu poto ai. Sa whaile la tō whono la tō mo le green e o tu ina ia whaitono ana me vuina e ofiso. Na ia atono e na o le tūlanga ne tato soi fuanga e tato no fusahuni e si le alvala au mai alau e tele lo sauli ile ia madreng na fai ma le fo isi vaenga isa fa manato mai ai ia mo tato ile vaenga yo tato soi fo malo loina ia ele fo il fai ama tato e ma ile to langa wai tato tele lo la fa pelo le maltala papua na fi ia tato na ma to le tu paoli fa ia to siaki
Ia atonu fa pena fo le tu pa te mai tai fai fo tau siaki. Atonu mena va eta to. Ia atonu wale umana watu tato telefo ia mfam talanga fo ini so pol kala mena o mo wai fo ile tu langa mena tupu ia na collapse pe na mat pungia pa u ia ma de mfai ya tam fai nga ia ma di vo ia le ia fo tamali o le tunu. Eu te loa e aru vai aso nei ma le toi sounding ma fo fanga fa pena le la pise fo le palemene. Ia le la ta punia e lo ma fo no fai lo fa tunu nga le fong fetalai ma lo tato e amata tato le aso duol vai aso le a e mo le ava noe ia wa toi fa te ia ua ma fatia fo le au palemene la to ia o si mo toi va la ta ma le ia te fo na va ia fo ia fo linga oi mata molingo papa ye lungo na wa tu lungo TV se puloni ia tu langa nei tato Malo, ia piu wa mata ina vaenga ona piu le tala pitola ulunga na ye. Ai o lea sa fanga solo vaso nei tato ilo ilonga masanga. Mana ia. Fi Sāmoa. Io se i tratano tu ia papa mata nonga na pipe tata mata. Ia. I Mana ia le. Mana ia lu fa tano na fia mai se fo o to finga lo wa filfili ia ave maso. Lo vai tu lo mataria i tato por kalamina fai tato tratano na fa peltala. Ia atonu le si mistale o tu pe si le lumna. Ia le o ave mista ta tu pe ia le tu mai le ia le o ia tonu. Tel tonu ai pe te uto e sao mai au ia pe tonu pa o le si le minista o tu pe. A vai le valon si le fiem ta fa pe ni. Lene ta o le interview an nafi. O ia o le lo ia i ta o tau la fonga. Ia se furu lima tau sanga o ngā dua e whapea ia so mai lo le tonu whawhautua le komisina a le official la fonga. Se so oi ma le alu whainga ruenga inisio minsta le National Party, Party le National. Ia Judith Collin, ia o Michael Woodhouse. Ia au le tu fo le ale leipa ia o i fo yo Stuart Nash. Ia ai te ilo o fa ve ia ma sa o te mo i tato ai nei tu malo i polu mana. Ia nana man malo ia ve lo le o ia ma fai puli. Ia ele umiana tofia ia papa wa len tal noa ma ia temina. Ia ave ia Chris Hipkins o fa malo lona o i fo yo Jacinda. Ia ave lo tofinga fo io tanga renga na te vaia. Ia pela n sau no Chris Hipkins. E iwa ia portfolios, po mtanga renga is in ave ia papal temina tula ima ia na fo ina vela tō mwhainga malo. Ia na wa ia tanga te na te mawhaia na tau ave ia vaanga te tele ia whitau ia maono mea le ave fo tofina. Afa pela ma fo faula tanga te le wa ave fa tuanga te ia tupea. A le sanga va ia ofisa ia iwa ia portfolio lo ina la na te mala malama le tu inga tupela fa nga la to na ila to paketi me va pena. E malesi mea. Pe ia na tala no ma papa i tau sanga vai. Ia o ia le sa chairman pe tai fono le parliamentary select committee le fa parliamentary va ia tupe mo tupe fa. Ia la le tele ia papa na te lo mo me nei a talafia ngai tonu ala le tu e lo le to inga tu finga le ia wa e pe fa mtala na papa na fi ese ia ma le tanga te le tu la mai nei tama ta le tu la mai nei o ia pe na sa mo se ai nga fo le ma mea ai ia o sa u ai nga fa ta wa ia ai sa wa onga ia le wo tu langa le nei o te vai fo la e se fo na ia va ai nga polisi fa nga i mo me le fa ngo tu pe mo me na wa le masani le o langa motiva ia o se ngata le lunga ia ai tonu le malam lama te le me wa le o la to na le va ai fa ngo ai le yo like e me sale non ta o le tai misa mali o sion tina ia pe sion tamale sa tau siala to ile fa ngo fi na sa ai tonu o le meu te fo ia pa pa ma fo i ia ta wa ia to van fa na e fo lan sa no na fa i la fo fa singa all'università alum fa no Sāmoa na fa lan tala ava pe le to valu lo fa na
a le wo palemene mo lo fai longa le tau na fai o tau na mo to fai longa o le ngo le lu tau te le na ya no fa na u ye nei a ta o le la na o nga fai ma a o le tau tala noa i le saunoanga fo i le al palemia a i le plua whelua tasina o sili o ilo taimile na fasilingi a i le New Zealand Herald po le i se fai pule o le tua le tu le ale leipa ia po ai se fai pule na teilo e ia fie ia o Barbara le na ia o tala na Chris Luxton na Barbara fie ia le tu le lo no winga ia langa lai la teilo sanga lue fo i le tu la to wa le sa fa tu e Minister le National o lo no winga la lai lo le na fa pe o lista ma tole dei lai o le tu la ia mane a tonu nai e fai ngo fia la ia ta te lo fai wai o lo fo tai mi fai e mo meo fi tau inga fo le tono palemeni ia no o lo le wa no fo le to inga lanu na ai tu so mana to sai le pepale na le newspaper fo le vai so le na fa ni a mai le tau sanga talu wai po ai tanga ta ni fitu pupula a New Zealand e mata tu le tau sanga nei lua fe lua fa ai sa o le to pa mo mai a pa pro il vai ngai la o pu fa yo mal sa yo tu langa na ye o le mana i o mata noanga na avel tato fa malo fa man via fo ilan to finga le wo ye ni ya mai fo lan fa fta ya tato ya me se fo tato o nanga le mo la mano ta win fa so atu ta ko lo fa tal no ya me se nei la na tu malo me fo na ta wan ta tal no fa pulo tu malo nei le ye mtato ya me se fo yo le tanga ta Sāmoa Pacifica ye wana nga ta ye mai le la o mo wa po le alfina nga lo le tua e mo yo le tua ngai a le la ta to mo fo fa mtanga o man mata no na fifa pe mai la ya faya ta masina le faya no sa o fa ya a ye lo ni me fo le breaking news to nga tala fo ita na ta no mai la text tu ya na vini mai la ita ta no lungole ya na mo ta to so ta inga fa pena ya ma ne fa mamna la ula pa va ai le mo la nga iluma o te lo e to e ilo ne e papa i mo meo o polisi po le na ta fo fuanga ia na ta fai ina ia fai la fonga o mo le ta o le wealth tax te lo te usela mate pa te lo le avano tonua le to e mai lunga isi vaenga na sa ta mo fully a grant o e fo yo paka le sa minister le officer ana mo to le ma le gel to luona na usau lo cruise hepkins vai to pe de fa le nga ina a wo leven fa inga wenga le pa ile tax na mo te to no le sina vaenga na le fi fo isi au pa lo ta walan fa pe ala to we o una ina men ya to no sa ni to va vai ta wan so ni awala mo to pe fa to pe le te lo ngal wenga ta to ye fa ile te mi fa ta le no ta upuna ye le si pe to ru e si mau me na fa mai to fi la to pe tax la to o va pe la mit fa ta le si tax o ele tang fo wa me si fo me tu va pe va tu pe le fa ile nga nga fa ta le si fa tu le o ma sa fa ta inga ia tang fa pe na yo a sta no fa ye an telefon ta to pe to no o a vis tu pe so ni di ya ta si ia a to no le a ta fie ni fa ta li ta ni fo no ia pal mene se va se spanga ta mai ta ia to lua tu langa tau tupe na tunu o te lo mo to fita pa e te lo e tanga ta mai va vel ma fo te lo pa ta no a e malisi me na pisa lu e le au media le tamile na o mo le tofia ai ave fesili fo le pena te lo numero mer o la inflation le tau so fo ngal si tianga le o ye le tamile e mai si fesili to lo fesili ya ana tali mai pa ai ana misi se me mena e fonu wa sau fo le press release fa pe ia o ai to mi stale le mal mala me te lo meni e mane wan fili to ana o ko tali fo fa me to ti tau le tali o fa pe le si le tali e fa o ma lo le to si mai lai mana ia te ia tam si ia le tu lai mai le songa ia pale pa ia po pa pra ia po to finga ia atono mo tato talo mo le si le tato sui tam fa ne o le tunu le o mo to inga to finga fa pena o ma fo fo a po le fina nga lo le tua le nga iluma
ai te ua alu ai te ufa ma vai Chrysler to a ia ai alo to tele se puloni te ia pale mi se puloni ai mi sta to pe ia o le tupa sa o ale wa o le ina la utina ai o le tama i tai o mai to lua le ia atal si se tato vai po fe o ia malo ia atonu po ai si vai la ia tano ai masanga i tato o le vivi mane fo te o stala tato rifa te tele mo to le na fa so mai lungo le tato review le na ma tele asululu pe antal tano tu ma sino vai e le fa mo tato i fa le tato review nei ina ia ta pena le tato li poti e i taimi te tau sanga ma ave li poti ni sino e ma fa pe ta u e fina ngalo le fa fonga fa ngulungu i tato va ai i le fa tinongo ngalwenga si fonga lo mua ina ia fautua ina fo i malu le atunu po fe po ta ti le por kala me fa nga solo nei pe ini por kala me tau ona fa tatia pe ini por kala me tau ona fa ona suia pe fo por kala me fa popo ia mani tele fa longo ati atu na bala o mai ia ole ai pe fo dinga mai ola e tali le ia to tele por kala me le ia pe ole on tonu na ai e mana o mia si o atu le lima se launta ngata e fo e vini mai pe mai to meli mai le tato emaili o le info@samoacapitalradio.co.nz ia po le Samoa Capital Radio YouTube pe un to fa fonga mai mo mai ni si o to ia po le Samoa Capital Radio Facebook ina ia mau e ma to fa mranga ia na fo na watu numero le telefoni o lo tasi lua fa valu lima e text mai ai pe am fina ngalo e fa ngofi na mai ya pe o au ngoa e o te fi o me po kalambe po o te fi po kalambe le a pe fa po po kalambe le ina mai la e fa po e a fa tasi ma to na ma to va ai lo le pe o male le a fo ile po la stofil vas fo ia ona mo fo le se li po ti las fo le po kalambe nei e va to se ma to fo ia na ngona tu sai me fa ringa na mai ina im fai ona fa fo el tato nga wenga ni fo tau sanga mo le sto tau sanga ia avele o tato li poti ni sino el masino mati masina le la ilumina e ma batu e male fo e mal tato review na fai pe o me na via fio el new zealand ia awa na fa pe o e me al vanga le foi tu pe e vatu ia o le ai lo tato o le ai pisi ma tele tato nga luenga i fai ia mo mia mai le tau sao mena e a tal sanga tuai a tala tu tato leina e fo stemine le opo su tasi de sululua ola fai ele si tato review le so e fa pena ma le songa fu ma le solua ma lo le tato aso lima wale na mata ma le solulu astofi asfalile ni ia ma le songa fu ia no lo le solulu va solea po le stofi ma tu fa siema fa isinga luenga ia na matu tata no tu lole las for really tu langa nei ai ai fa tai auto mona la fo mai to a fo le to finanga lu lungo le ala mai lungo le Facebook o le YouTube ia mai si awala ia mandungo le tio ia le fa mo u mai mato o lo i folta tu numero na o le tol valulima a lua o tol lua i fa e ma fai ona tu mai e to fe au e ma to fai tau ia e fo to fo i a maule tato ngalwenga ien fai lo ngalwenga o le tolva lima lo i fa ia numero na le fa nga e tato ofisa mo tu langa le ia fa nga mai i fa i ma to stemo mo ai ma to fatali atu to le vidi mai a me se foi o to lungo le tio o le il tanto lungo lo to telia tato fa lungo le tio ia wa le mo volta to ala le o tasi on tesi ma le on nei Wellingtone lo hat ma apa hat ia le wa matana nga inisi lungo fa nga social media ia ma le tato Sāmoa Capital Radio app ia na foi mo ina ma no fa long hoi ia ma lo sama se in paisina ia ma lo long bu fa tai
Kea, tui whaatala whātu le vaenga lua tala lau lunga le vai aso ili nei fo ias wharaile. O lena whalonga tupe o nafi lena fofo e pa uma i lalo se satelite le va pe lima fe pauna le mamafa po. Whawhero e pe o kia palasi ma se whasi mela ve e se tia a sa o mawhawhau nei le o i tu inga me io le o lunga ma tu e pala si mai io le si ala tele ina mu e sauro to e ulu fale mai lo le i tato paneta i e pe i tele ina mu lunga ia e ina i me ai le lau mawhawhau nei o le wa amatana wha tumu die lunga le vate tia i si fo satelite mo me o wha sota inga mea ia nei lopo lal me o i tato se verro le se si lu Te awa tau Te awa pala se lo ve se si lu mana Alei tau sia ia one i te leni me wha pe tupu te ua wha le tu mua se si tu i ai se si. Ia, o le uta ia le te konolosi. O le se tala la tamai o vaenga fo i o le AI ia manisi fo i o vaenga la vol te konolosi o. Wa lu te ua le mo meo e-maili tata fo i le o Shelley Palmer. Mua a tonu o le vai aso nei la sa whai e le wha singa. Ai fo ia le malo Amerika ma la to fo le vai teknolosi ma au tasi ina ia faini a wala pui le fai o mo me o tau fa se lungo teknolosi ese a le YouTube o le Facebook po ala va o le fo ina ia tau fai pui le fai ngo palota ma le tau fa se i tangata palota atun wali van tau na faina nga luenga le wala umuli mawina la tau o le palota le na malo mai Donald Trump le te mumo sa te le alfso soani lucia e le tau fa se me fa pena e o le la wa ina ia tangata ne ona ia teknolosi ni ina ia fai se nga luenga e la ve e tangata ma te tonu tam fai ia o lai lo la tol fa Britania pe fa fela na fai le mau ngana ese o la langi a wai le lo la tol se lo ngai tanga fa nga venga fa pe fa tau i na la tol lo le to nga tala le fa ye si fa ti nga fa se tala tau fa se an me si dia le wa e to a matale fa se nga venga wai o le melo wa tato e te fiu wai fa te me sa wa sa wa le si mo li mau wai wa le si to a le si na e te fiu fo la te fina o to e mai le ai o le a o va ia o le me taun fa ia o no winga na o le e se e le o fa tasi le la lo langi ai o fa pe solo io o le me na le o e ne o le si mele tupu ne teknolosi o le sa mataltal no fo le fa nganga teknolosi ma le vavel to mai le ai tu ai le fa ingo tu la fono ia o la o amata pe o le uni Europa la e a fo e amata me pe mo moana to le faingo tu la fono e ta lima ina ia me tupu ia la to o Amerika e tupu mali te lo teknolosi fo ia ai pe fai sine tuai ia o mai lole isin mau no la lang e fai asine tuai o tato ia le fo la va ai le faingo to inga me fo le no e mo le ata mai fo e faingo teknolosi mo tapu enia wat na e faule tip e faile le ata vo le video a po la tifanga o le umbia na po pe fia a feitu la po e va nga se na mai lo le va ia la to ai tip fo le ya ta ma va i tu fa ta sia ya ta ona mo lo le ata a to le mata mata ta to le me la wini ya le fa ngo fi o le u fa ya lo ngole o le smartphone ya tu fo e fa inga le wa lo tu fo po ata o le video on saule ia o ti mfatu langa le ata le tato vai nei lungo tato pa la tu le ia tato fa salo o la o si ata le mo mai Sāmoa le la lo sami e na fa ngale me pu ate pu e to ia na a e na mai lo le tip va ngana le mo le ata le va to pe ia ni men tip o le ata to le te vai o le to mai na le to teknolosi le o ye pa ona me fa tato ata to tamo fa ia o pe fa fe no fa e va venta to lo fo tato fo ya tato wa te de to lu tupe e te o va to se pu e ni ato me fa il to ainga po ma liu po sa fa e ma fa ya na fa e tu pulanga to a te la vo to ainga ato no me fo le me fa ma fo ye ma tu ta no ya lu fa no pe se tam fo ya o alfa ngangol me na e lo i fa ngai e so ni tato ya tato ele lu tupe a se fa ni si me lu na o le mea la wene, wole ngata na po e ata tip fai,
ia ale to mai fo le teknolosi e me mfaena tala no fa pia ia o te mana o e po e mese va ainga fa te inga se va ainga tutuila e watu ngalu pa le tule o le monga pisi lunga le vai le sami ia o le mela na le tu e mfaena tala no fa tonu ina no folola ia o le teknolosi fa mo le ata mo lo mai la wata mata ia ava pe te mana o e mese la fo le te mele fia tau fia la wo ngoto le la ta tia mai le si afoi lunga le sami o le lau amatana utawa o le mena se utitilo pe fa pe il to inga foringa a ma fa fone le la ngoto a le sam se utanga fa ta il la ngoto ma ta tia mo le masina po le sami pe fa pe mo ile mele le ma ha ele al tulanga la na umala ia no fa taula o umala na pu ta se le minu tele umi o le video ia la o ia to ia le mena la tu pa le ngalu tele ta fele le I papa na fiti lunga le vai ale me le na tau tala i te ri puia e ri si mena puia au fa li diu mai ia na muli lola i fai ma le si lole por kala me la rile me lai lo a me le kuku no le Gemini e le no la to le sa e fai ngo mo le pa a voi e mai se fa mtalanga o nga tupulanga o le lalo langa mai aso na mua o ma le Gemini o le fa la vela e mai ata o tupu ma tangata foi ta wo ye ele tangata pa o tangata lan ia la ofisiri ngia pe ia ele o fa ma o ni nga lue le di le foi mai le tingo lo inga tauna e tango tau le ia o le lan o tangata le fa pe ia ai le foi ne foi a mai ni talo tangata wa vo ele lo po i to nga tangata le tan no tu ia pe o mena la tau fa ton tonu te mine ale vo lo ni tele o swing o technology ia la tatu e ana fa pe la mai ale mele mai fa tau o tangata le mala le history lo te ale fa pe o lenga la tangata sa va ia la lang ya so ala tangata lang ile tangata pa ya mena le tau fai ma tato mala mai vai ngani ina ia foto ina tato ma tato muni awa a mai tangata tala se ma tato o ya yon tato se ya la ia a o mele fai ma to e va ai fa mtalanga na elo le so e po ai si me fai si pe moni me ya ai tal no to mato e mato e fatta ta wal mena e ta te alu fatta ta pe mo il mena in tal no to le ta fa mo mo ya mena le la fa ngal ya pe la tu fo le no fo ya ed yo ta si se sa mo fa pena mari ya le fo wa e ana ya masavadina le la tam fa mai nga ya ina ia pu e ale ta tangata ya matu lo lunga le to fa tu disi tango e di multa atana se tu lunga ia wa anale e ngafa male tatu golf ia e po ia on mela a fa fonga mai ma to te mai tie tapo tala no ya ana e tau fo ina o to e po e le to lo tama ia mai tango e di na tu mai do le te lunga tatu Facebook e ma le ina ia umi tele e po e mai va inga fo ia ta wo e pe o vainga na teknolosi o le ia nei tātou le e te minei watu e fo i se i ma na tui tātou ma o le lu i tau fo ina i along whanau fai ma nei e tele lau telefoni na i e pana wha o ngā tatau ai langa le watu na le mata i mo ata ai le no fo i whaini me ma o i se situ ai ngā ruenga e ma whai e wai ai le le wha o ngā tangata tu ai ngā teknolosi ma me whapia e mau ia nga luenga le silu mana is company e mo mia se te mai fai ngo mea ia na le tuli ama le telefoni le ipu e le ata malai mai ia le mela ia pe o le mele mo e tato istai ana ia awa sala pole fo i tangata i pe o ne isa i le linga i pele na e ta ua i vaenga i o le tomai o le whaanganga le teknolosi po pole i le telu whaamtalanga se fo i nan fo i na watu ai a wala tu nei fo i o nanga ia whainga tāwho i tangata na wawa ai po whiale mea mo i au whiale mea e se ia fo i toi ngā tō mai ia o hina whaata se tātou po whiale mea ta tau na e o muri ai si whamtalanga a tāwho i lai mo meo le media le nei a peo le Fox News le te lea na whaiala tō tala ma tō ai ngā wha peo lea o iele moli mau whatatau ia Biden molo nā tari tele mo meo tupe na moa mama ana fa mai o maole moli mau tu o le mele ai mo wani
o le tangata o le FEB o le military America o ia na fai tala au tala se ia la na muli ia matangata mo so ona fai ia o te loa o ia se te me fa sanga mai pai di molona tari ai so i tangata ni ia na la bebe ai fo la ia o mena sa ta ona siaki le muli mau o tangata le ana o le FBI le na mai tiri lopu se mena set up lo ni na le ina tangata ia matala se ia ia mena e tato manu i tato ma fo le lei e mo lo se tala o le va o se fa le tala ai ma fo pe se tala mo i pe fo linga mai sa o le media ia wai on mena i fo tato tala le tato litio i te usul tato litio ia wai on mena i tupu isi litio na le avelunga ne te fai so o le fa mtalanga fo le i la lu tu la fo no New Zealand i elo ata ia tata fai lo fa sea ia te fa longo le se me fa le tonu na longo la ia pala o mal tato ofisa fa pena o la ia la no na te mi ia tu langa na le la rangi pe le longa i solo te le me fa tu so sa taua pe vai inga ia tangata mali liu ma ia isala elu o Ukraine ai le sa u lunga isi ma me la tu pu i vai ngo Afrika ele o ele au fai TV wai la ve me na le tu te le ni si o pu mai si vai ngana ia ana pu la to ma mai ni me lunga ia fa la ve ele tel to nuina vo e mi te o se ata ia mai a sen me la e tu mo ele le ia a le atala al vai ngala le sa tal noi ile tala no atu e fatino le o le ngalu le fati te loa ma o maana le la mo monia o faingon mele ele na no fo o mela la fo ile mo me o po a o fo la ni le time nei a to mo la to fia e alu le page le ta tengo ya Shelley Palmer te le o fa ya o ngol polo fese fa ya o mta fa pe ni o la e mo mena te alu ya o fu o la u faingon me yo ta o le prompt e te tango fa to mo le me le te na o e mo me le fa ia a te lalo te mi anu a onga ia na te loa le fai me nei a te oria fo i e fa punga fo education for life e le fa pe umolola wa umolole la wa e te awa o ama ia onga e o le te mi te alu lunga te la toa la te au malo ia ona lena e ta ua ia Biden ma America ai se i ta o tui vainga ia la to ai ta la fuien te fa o po pole tele le teknolosi le la to te fa nga ina le ona tele la to e tala fu po tu pe foi o fa lui taua ia ta one o le visita to e tala fu a pe o le mena le tu la mine malo finga malo la lo te inga Chris Laxton e mo le mista to pe o le mai to fa fu ta to tu langa le o tala fu ia ma i tato live within means o tala na pai also na ola le credit card wai i lea ngan mena ai ola i tupe ia o le tūlanga i New Zealand ia e tauna au ne Zealand tu le toes full percent le fo lana ai tala fu ina ia tupe maua lana GDP i toes full percent ia fa pe ia fo i tolu afe ia lo inga toes la le me tauna i au ne Zealand tu le tupe ai tala fu a ia fa pe la lo tutongi e po la no tongi na ia e tau na fika fa pena o le te dela o ta la fu pe ta tu o le to nga ia o mena ia a tu pe la medica la no fo ta la fu ni tools fu fa trillion 34 trillion o no fu va pe ia pe o le size o la to fo i tama inga te le e fa tau trillion fo le find ele o find te la to ai wa pe ai te wa ngau a medica ai o su la fa le to to la vivia mata to e ale tala na foi so ya so e a maftua America e fu do tato ono na winga ole me la na to poe e ma na ya over e tu talo si e approve America to pe avelita wo Ukraine ta wo lai foi ia mai i Taiwan a mai Israel ala itala winga e ai tala fu pe fa fento tongi na moto ja Ole a mi foi ole foi sa fa le verso ni so ni foi New Zealand to fa popo i Ukraine le tawalia
Yo te lo isi tanga te New Zealand va pe se uni to eventu pel Pacifico le fo e tala ftato. Tu so le fa ngale credit card ave me so ni va pen. Ia tu langa na lo no fo e tala fu to te de. Ia la me si de la e mo wat tongi tanga te whainga ruenga. Pe la tongi o si o welen tata no vasta wai isumu i tu tono supermarketi. Ia lo no va e atu le si o le ale whala tonga le ia supermarketi ne le Woolworth na e pe ua wha mawai ale sa wha iana na tata no ngai nei vai as. O le matua i te leo tu tongi ni tangata e whaitau miliona. Ia leo na whai le interview na sa vali esi. Ia leo wha mawai. Ama tau dia fo le sai li linga le na whai le interview. O le mele o le fo le fo i ua pū lea la tau le whainga o tau o loe whatau mai whato ang. Ia mas whai e ia la tau ngā luenga e alu i lunga le tau o la tau o loa. Ai ti ngai na le au whatau i tātou. O le whainga la wha msinongan o le tanoanga na ia pe na le fie ma tūla ima savadi esi. Ia leo wha mawai. Ia wha mawai wo al te meditai ai. Ia te tonu o me wha pena ia whapopo lo mai sumu le na amatan tala noi le lo ia pe ne ni wa inga le leina pa wha longo mai ia o te le lopo wa itasi mai ia ngadwenga ni ia ele si tala le un tala le pa wha longo ia le wha longo tun tala no le aso le ai o mai neva ia so le funto e movo isi sumu ia atonu so se mea lava la rangi ne mo isu se longa va ni na to pusi foi le tu e ta fol fale o loe e le o leona na le tu ilo ni sum mo ile ia le se senga na to na o isi meu a le va foi le CEO leo na fa ma vai fo ma vai mai le CEO le Woolworth le ele na fo le countdown ale fo ma fa ma vai le CEO le Boeing e ma tau le Boeing o la to le fo ma va le ia taloi nei o le na fo i va le le na fe le le e sel fa to ma ia le fo na ve le so nga fo sang fo le mai ni yo te lo le si mena le ua le ngata te le fi tanga te bo le to fi i si va le va pe ai se fa le si so e le mo wa e fa o me o fa skulu e le fa pi e tonu no wina e tauna i se tua ngā teknolosia uma wa ko le scan a vai po ye uma fa skulu tauna ye me tauna a wai te le lo tu fa fo pa te tilo tu fa to po ye fa skulu le to pon me tai fa pe le se man to fo le fa tanonga maleni fo ile a feleni le se lo tile la to fo inga benga fa le ultrasound fo ile fa ya sia e scan uma la to le tino me po ini me o a fa ina a tono se me fa pena se longa e alwe fa longa longa na i va le uma sia ki uma po e fa skulu ia ona mai fa skulu le na le e se le fa to le ia ne la fa ma vai fo mai ia tu langa na ai ma fa le langa a fa pe o le te pulisa nga longa ola ia la fa tu nga la fa nga longa fa tino le la tonga ia ola fo ia tanga te o sia ki mena wa ele control fo le tanga te ola to le value control po le ia na ele o fai fa le na to fo nga luenga sia ki le la o tupu fa la le o fa o mai le te ulu ala o tanga tata ita va na ia to no la o mo tu li tanga te ele fai fa le na to nga luenga ia pe tu langa na me a to no le o le fo le fe au le mai ia fa ma oni yo tute ia nga luenga fai awai o le nga luenga fai fa tasi e le ma to se ngalwen pe anga du fa tasi mata ngata e la u tala fa ta le fa so a piki lo peleki e numero tasi mai piki mai tulanga se a i tulanga i tono la fa ngalwen a fo la e ta ngalwen fa pena e numero tasi tanga te la ngalwen fa i anda le lo la a fa pe la le ya le si a la fa le si le o ano e lo ele a ton tulanga ta ngalwen ele la mo valid alul valele alle se la papa to loi ol fai to loi o le ol va ingol o tanga tana fai nga luenga ia matana tanga te sia kiel nga luenga na ia tawa mai se sit me to mai to scan ai lo a to no le na la fai ni
ia scan lola ia ultrasound te pe on tala no sia wona mai Amerika le va ia lo ke ti le o le va te te ia ne lolo po i uma fa pe dia ia malo ia sa fa solo mai si ma ta ku ia ma sanga te pe fo na ile li po ti le sa fa la lo al vanga le i swing ai tono se fo malo lo ina ni sil ia me se fo tu la mai yo le fo i tamali ia po le lo le tunu le fionga ia fe pule ai ma chi apa i swing te tele e le New Zealand Health ia po le te fa tu ora ia ana tu fo i sa ni fa ngof ia tu fa singa i o DHB spo pule nga fa fal mai fa tu malo io no walu vai lo fo mai talo ni te o fa tu lo tala e fa ma to po kala me so fo malo lo ina lunga le tiu mai o te le po tele fa tu ora o ia ma Karen Potasi o vatu o le CEO o le fatua ia mati apa sa ia le mato po isi am tango le mai o le lai fa mai o le le o ngal venga fa ngal venga mati apa o fa pia mani te li potia ale ni le report le fa mai te ai sa o mata po le wo mai ia o so enga fo e vai de se ngale tu langa o tatu so i fuanga o tangata palangi Asia Pasifika Mamaudi le mele fa Britania o le life expectancy atato po le ale umil so i fuanga fo le pe atu fa tasi uma tangata matai mi mali woima ia le mai ia e pito fo ai la le na tangata Maudi ia pito lunga le titato ia na fa solo mai lo le isi lono winga tele ala nga luenga fai mo tato i tauna tato vava ai i au wala e ma fai e tato so i fua maloloina mena li tatano atua mato i pokala me so i fua maloloina ina ia maua ia fa manga ia na tu atu lole fai lo fa te dia fai ole me talfenga i mo o lava lato a vava ai tausanga i te lea o isi ta i valu tausanga ese ile mamari o tangata Māori ilo ona i tangata ia o le population average le nei valu sulu tausanga lona winga tu fata se umata to nei e tauna tu le tato yo tato le valu lua alanga lo mariu ali tai o le valu lua ia na sila ia la le me fa ia o te o le valu lua ia atala no ia doctor se misi ai ona fa mai a ole ulo tau mafa paleni savadi faile fa malostino ia atau sia lai nei mena ia tau mafa ai exercise ia mai si me de tauna e fa nga e rea nga molotino ia na lo le o tato le valu ai e vatu fa malo ye si o tatanga Sāmoa Pacific o si wo olivers food o si wo auxilia tu olivers food ia le wo food tau sanga le wo pasien male valu le to le tele o to lo inga tele to si le o to so fo malo lo ina o me tau mafa tau sami ia ma fai se nga yoi ia atono o le senga na le olanga me sili le wo mai la to le matati ale tuli ta to tau o mai tuli le valu lo na amo ia la to wala tala tatu ava pe e te vai le lo ya tino mo lo tangata a tupu e valu lo o la te savali mai o va ia Biden le valtas ai va ia Biden is slim mai le tangata la po e mo ia tau po usi telmi ia alai savali ai e le walu sto to e mo lolo na valu lo ia au sia vo ia le to ngam tati ale fie tu le ni si mo le ia ole mata o pule ile pisa fa amsino le o le va tele fa nga solo le o silia mo le tau sanga o mata pula vane ile tanga tale o Cameron Slater te le te pele fa tono e tongi ile sa ila lo le fa nga malo John Key le sa ye pe ol vitamina le sa ve visi ale li mata fa le anga i tanga te pa tu so nga lo wa sa mata ina ta wa e mani me le va i America tau fa leanga o meio o social media i tangata pol i tono o Panameni le au fai pol kiki na sa te lea na fa leanga i a fiol kof o i tangata i an la via pe na gil temi na fa tala no i fo i ma Judith Collins le i temi tangata lea ai pe no fo tau fai mo meo fa mtalanga tau fa leanga tangata na la via i fo Lynn Brown na pole no ulunga tangata la valea i mo meo fa mtalanga tu i na i lunga na no penga te fai lang
e lan tangata le o le na fai fa msinonga ma le dia so o fai pisinisi o Matthew Bromfield sfulta sta usanga o tau fai fa msinonga le o mawale fai un e tutongi le fa se lau fisu lima afi ta la le fai pisinisi au tangata o le na declare bankrupt o le tupea e o le lope fa vena tong e ai ni aseta te fa malo si fa tau le aseta ave tong le ta atono i mo tatou ia le fai mo meo tala tau whaaleanga i lungo le Facebook mai si mea. Tatou whae te wai e ala taimi te ia o sao le suo le tangata o oe. Ia la ti ngai nai la ia. Ai tatou vavai o tangata umao tu sao la uso a tangata e tau na tatou whai whaale lei o uso na whai ni tala. Whai fuafua wai o le mete mana e whai ato les tangata ia o e whapena fo le mete whai e le tangata na. O ilele sa. Atono lele sona na tau na fai to ngam ta ufa pia. Le misane vai tau vai I whaanga le tu singa la vai no openga so ta inga le ta no te le ia I vai nga ia te leo it's a tala fina ngal fa ali o tangata ia o ni si pe me to whaanga. Le wale mo mo le fe af. E fa ia na fa ali lo le mali. Ai le wale mo li fa le ia lo ia. Ia a whaanga lo upu masoa mo si upu matuia. Pe mo le mane mo le longo le le ia atunu e whaia tatu to e mana tunatu le awale ave tatu tanoanga ina ia awene I mentally stressless I wa lista ngata mto ia fia pe a sa ole tu langa fa pena malo ia sa mai moi le kirkitsin le vai as ma le kirkitsin Australia ma si o te fa pena ta I te talusia ana le ia si extras a mo for me yo extras te ai white ana fa pena la le si white tas e malo tato sa ole iso e te le awale fa le equation me ia atono na wa ai o ni to fa tau mo me extras fa pe anga le lo te ie fa no de le si white level mo malo tato ai le wa tangia I pe ia o tau vanga tato e fa pe al tu lango ta longa ai va na tal termine ele pe o sola a fa ni tato Australia mo to tinga ina tato ia termine ne o mane volta to up mana ia te o le sa ele tala fo le sa fa ia na fil tau fainga fo ia teisa ia o malo na mai le pepa le ai fo isa ia se io tau vanga sa fa ia tanga pol mana ia o lo anga I pe lu le tau fainga teisa o le mo matua uma le o le fo tato academy o le o muna va to le fo tanoanga fa tanoa e a mai o to wata walam fa na mo li poti po ata longa ye to fa na opena tu la mo mua lua tolu fa po le ala se tala mai e tu lungo le tato page ia na mai fa pena e malisi mea ai fo umana va tu lungo le tato tala ina ile kiti le wo umana fa mo fai o le basin reserve o le teimu mo na la fa se kiti Sāmoa I le basin reserve e mane fo se I fa tala no se si o le vainga le lungo le tio ia ni mo ato le fa mtala ngole fo fa mo ano im se fa mna to ila to golf tai au le onga tapolo tai au ia na o le fo to I fai tai au le golf ia o le ia malo faftai sang mo pokala men nei tai au ia faftai fo ile malo lau fa fonga no lo to fa fonga fa tasi man nei tai au to mo vol fa poponga masani o tala la lunga va yaso ile as foraile o vas fo al time nei fa so fo ia so fo
Ia o loi whafonga mai tau tua si ufonga le no mōni vi inga nau le tua le mai atu mai le whakasai i Wellington o mai a so mai. O le teimi nei o le porkalami o le se singa fie whaino atu leo awhas fulu o le sunga le toi ina malo lo pensione Reverend Altari Sati Sone Ete ia le utapine ina le porkalami o le se singa ia le leo na usi mai loa le whafonga. te whātāwhatu I le awa ma le whāloalo, ma o whātu lou I le malu lau whāwhonganga Sāmoa le nei tai au. E o pa ia o le talalelei, o malu whāmalo, ma whainga tā whāleanga nu, whāpea le malu lau tele o le whāwhonga tālo whalawa. A malo so I maua, ma lau tau langi mātafi. Whātāwhatu fo I le malu nai o tātou matua tausi o te mam tina mātutua, pea nisi o whātau tolia I ngase, o nisi fo I o ngotia I whānoanoanga. Ta malole on sai ma le whātau toa, tātou talitonu ma whātua tua pea I le lofa tū noa tātou mtai, e tau toa lua I nai o tātou mawhitianga uma o whenga iei le soifuanga nei. Al si ufonga nei le lau moi Wellington, malana porkalame masani as fo le teitasi, o le asia singa I ngase, mai le se fulu tol fulu, I le fulu matasi le tai au. Te malau tua nei, se o tato tapo yatu I le tua, o fitalai Yesu, I o tau o mai I ate au, o tau uma o e tinga ina, ma mawhatia I a venga, o au fo I e malolo ai o tau, se o tato te talo. Le tua pa iai, le tama le alo, ma le ngang pa ia, le tua le alofa, ma le alofa muti vale o malava. Matou te si tia, la matou vi inga, ma le whawhitai, whapale nai lo swafa, ia matou whane tanga, o no lo alofa ma lo whamaoni e le liu, o lo tausia ma leo, ma whama malu nai lo matou ola anango fie, wa ulia ma iei foi I le manuia le ne yaso. Whawhitai, e ui na tali ala ina pea la matou whainga malanga, I whawhitauli malu tau SS I le tino o le mawhawhau ma le nganga. Ai meisi o ngase o whanoanoanga. Ai whawhitai lo mafuta mai e te tautoluaina I matou, ma matou tauivi ai e ala I lo mafutaina e tautolua lo matou vai lo mana ma lo alofa tu noa. Whawhitai mo o whamanuianga matalasi ia wala SS mo I matou ma lau whanau. Ai meise mo I lato uma, whai mo I lato o whātino ina pea au nanga o ngā, mo le manuia lau tele o tangata, le malo mo na upu whai, o whalaputonga, o e kale siam tangata teito tasi. Mato whai mo au ona o li, mata mai tai fo mai, o le poto mo le ato mai o e whamea lofa I nai I lato, whai mo le lato ngā luenga, whai pea. E meise le matanga luenga o le soifua maloloina, ma o nanga o ngā uma, o la tau whaia mo le manuia lau tele o tangata mawhitia. Whawhitai tama, mo lau wha malolonga I o matou mai, mo lau wha mai senga I o matou whanoanoanga. Whawhitai mo lau malamalama, e tafi e se ai lo matou pongsa, o lau tamai e whapoto I nai lo matou valea. Whawhitai mo lau e kalesia pa ia, e au fiainu o uma,
wa vea mo ainga matino ile lalulangi e mafuta ai lau whanau whātua. Sili pele whaafitai o no lo mātou whaolatanga ua maua e ala ia Yesu Keriso lo mātou wali whaola. Ma tau langa tongi ola wa ia saunia e ala i lona soi fuapa ia. Ia tu mawila ua fiole vi inga mo nei mea uma ma le matalasi o mea lofa i le mawhaitaulia. Ia whane ne ina i pelo swafa e whaavavau. Mātou te tala whātou ese foi te maa, mātou ai oi mo lau whamangalonga mo i mātou tangatanga sala. Ina sei e so loi sea mātou solingatu la fono i le totopa io Yesu Keriso na whamalingi ina mo lo mātou tongi o la ina. E ala i le sala mo i o mātou o langa ma le whātua tua whamaoni. Ina ia mātou maua le ola fau, ma le ola e whaavavau talatu le oti ma le tunga mau. Ala mātou te talo le ata maa, ma mātou o lenga. Il swafa pa io Yesu Keriso lo mātou wali whaola. Amene. Tātou vi il vi inga o le tua. Salamo e fast fulu o te whaitawina whai mo e whangata mai whai pui lima. Whafonga mai o a whionga pa ia nei le tua. Na o motua whatali tali lamba i le li. O na whasanga mai e le o ia i a tau. O whafonga mai fwoi o ia i lau alanga. Nei a veina e au ai le lua e malai ai ma le mea motua palapala. Na whatuina fwoi o vai i lungo le papa o wha mautuina e lo savani. O tuina mai e ia le pese fou i lo ngutu o le vi inga i lo tanto utua e i lo ai le tortele e mata tau fo i lato ma lato fatua tua i le li. Mu ia le tangata o le fatua tua i le li o le fa sanga i le fa mau lunga. Mai o li liwane i mea pelo. Le li yelo o tua e te tele lava mea ua e whaia. O wavenga ma o manatu i ante i mātou. E le ma whaiona lau lau i nātu i ante oe. O te fia whai loa ma tau tala i ai. Ai le ma whaitau lia lava. Whamanu i tele le atua le tanto whaitau. Whalonga longo i ana fionga pa ia. Tu mau pe i ante yelo no vi inga e whaavavau. Amen. O ia veina e au, ai le lua e malai ai. O whatuina o vai i lungo le papa. O tuina mai e ia le pese fou i lo ngutu. Mai le salamo na whaitawina mta upu o le salamo e fast fulu
o le whai upo e lua ma le tolu. Ma whai ona whele leiva lele le vani monimo, e le ngata ona o le malolosi ona afi po ona enisini, ai o lo apo ina fo i le ea, o lo wha tumu ina ai le vani monimo. Pita i e nisi vaenga o le vani monimo, e mau ai le vakuo o le vacuum. Pea tu ngao ina le vani monimo e le ea. Ona palasi va fo se i le o le valele mo sina se kone. Se iau na toe mau le ea. O fai ai lea ona lele pea. O le tasi le nā mafuanga e tau aile fa mau pea. Ma fusi lo fusi pau i teimi uma. Ona e whainga tātele ona i loa i tu aso. I malanga aile valele le vakuo. Po le ngao le ea. Na whape nao na whafose i le palasi ifo tā vita i le lua e malai ailo na o langa. Na ia ngoto ifo ai i le popole o le whememea i ma le whano noa. Ua manatu awa o le tuspa ia na whatuina le nei salamo o tā vita. I le taimi na fō ua aila na nofo inga e lo nā tali o Absaloma mo sina taimi. Na vele ma me palasi whafose i fo ai ona langona mo o atu le atu tu vale no na fambo moe o e mai se lava ona ele o se manua mai fafo a lona lava lo toi fale a inga o lona atali o le lua po le pu mau lalo o le isi le fatu sa mo so i le tuspa ia o fatu sa ina iai mea whaingata o mea tinga Fantu se ne ia fa fita uli matof fonga e a fia ai tanga te fantu tua. Na la foina Josefa o nauso le lua maulano. Ina walato wangaleanga mala fwai o ia. Malato manatu e la fwai i lo lato uso. Pedaina la veai mato e fai aina e le tua ma ile na lua maulano. Ile ingata ina aina lamatia pele olo Josefa i isi lua mawala lalo. E pe ona sa tua ina se ai o ia ele a vapo tifara. Na la foi na ia ele fale pui pui. Pe sta isa toe faea pea o la veai ele tua ia teia. Se yo ina vea o ia ma pale mia o le maloa i kupito. O le maua kenese ta potosu ifa i puelua. Sa iai le tua ia Josefa. O le tangata manuia lava ia. Pe mele matua. O ia ave na e au. Ai le lua. E malai ai. Ioe. E ave na i tātou le tua mai le lua o whanoa noanga. O lua o mawhatianga SS o le nei o langa. Ma whātutu i tātou i lunga o le papa o lona alofa tū noa. O le tasi lea lua maulalo whāso i fuanga. O lea unona tātou pā ui fopea i ai. Na pa ufo i eta vita i le oti o lona tali i fō vale. Lea na tangi tautala i tā vita. Ta fia o tie e suia i oe Absaloma lo atali i. Na whape nai le oti o i ona tana masaulo le ana tangi a we ai tā vita. A we o maari liu toa, o mau mawai au penga le taua. Ke le ngata o whanau noanga, a o le vao lua loloto, sa pa ui fo i aile o langa o tā vita. O ana anga sala, ma ona vai vainga, na to i lalo ailo na o langa. O le lamatia e ona fili, malama e whao le oti ante ia. E pei ona sa whai le tupo saulo. Peta e sa mau pele tō vai ona tangata whantua tua i le tua, malana tau tinonga. Ua ia ave na e au, ai le lua e malai ai. Ua ave na e le tua, i wha mawhan whananga, ma wha mai senga. O wha malu si au, ma wha tupu wha moe moe, o lona nganga wha mangalo, ma wha pale pale sa tau ave aina ai e ia mea whainga ta uma. Ma manu malo ai, ono le tua.
le mamalu le whaafonga, ma le uso le nei tae. Po le alava le lua lo loto, ma le pongsa, o ei nei, ma o ei nei. Po whantafa ngasi o le tino, whantafa ngasi o le mawhau. O le vāo mea whaingatai, lui tau ina i pēlo tātou whantua tua, i le tua malona lofa, i e tātou whantua tua pēa. Na te ave inae i tātou mai ia whawhita auli uma, i lona mana malona lofa tūnoa. I le ngata ina ave inae, na i le lua maulalo, ai na te whatu tū i tātou lunga o le papa. O le papa mausali, o lona lofa malona whamaoni. O le atu whatusa le nā o le tū mausali, ma le malua ina o le alofa. Ma le whamaoni o le atua e le mawai. Tusa lama po a pupo ngā e o mai. Nā mata ngoto i whapeteru i le sami lo loto i le pong sao le po. A o ia sa vali a ngā i le li e tusa malana sao noanga. Peta. Na whāti tele ina atili le so wā le sami. Ma tupu ai le popole i ata vita. Ma afu ai lo na ngoto i fo i le sami. Na te mea manu le apatu a ao le li. O ao i le mana ma le lofa. O i le lofa la veai. A apatu i ateia. O le zandoanga Yesu i apeteru. O ena le whatua tua i titi. Se ale mea o e masal salo vale ai. E le ngata ile na ale ngoto i fo le whatua tua o Peteru. Ina wata ita ina Yesu ilo na whamsinonga i le vaveao. Le ana whalata ina i o ia. Na ia whawhiti whatolu ai na tele i loro na li. Ona o le fefe. Ma le atu tu vale ia i utai. Le ana tangi lotu ai. Ina ua ulufafo mai le li o Yesu. Ma sila atu ia te ia. Ma ia mana tu ai le saunoanga le li. E le vivini moa. Se ia e whawhiti whatolu ia te. He wila vai lea. Na toi te tongo ai malama o le tae o fou. Le tafa o ata o le toi tu manu malo Yesu Keriso mai le tunga mau. Ma le oti ma le angsala. O le toi whantu tu wina lava leo i tātou. Le au whantu tua. I lunga o le papa o le tātou o le tanga. I oe, o lea unoona lavea ina i tātou. Mai o tātou pupo ngā. Le apa mai pēo ao le lofa tu no le tua. Ma toi whantu tu tātou le papa mausali o na lofa lavea. Ia wala na te tāpena. Ia la isi usua tangata. O au nanga fo mai to mai manga wa. O vaila au ma tonga fiti au ngā. Ai maisi o te talo ma ana pongi o whaia i le whantua tua. E ono tangata whantua tua. E wila vaina lasi le vāo mea e whaono tō whatu moana i nā i tātou. E le ngata i le tino a le mawhauwhau. Ai maisi o tātou nganga. E whawhitai i le tua. O mautū lo tātou whamoe moe i ateia. Awa. Wa ia manu maloa iai, i ia mea uma. Ma maftianga uma o le ola nei. E o la vai le oti ma le tunga mau, ma le angasal. Le vai ungo le matua fai mai. Botu ina mai e ia le pese fau lo ngutu. O le pese o le viinga, o le pese o le whaftai, ma le whamanu e whapale na i le tua. Mai le loto o le tangata o whamalia ina. Whawhia i le tua i le na whaoltanga. O le pese fau, o no le alofa o le tua e fau pe i taia uma mo lana whanau. O lana perfetta o Isaia. E fau i mai e o tongi o la ina i le li. La tau te o mai fau i siona. Ma le alanga, ma le oli e whavavau i lunga o la tau ulu. La tau te maua le oli ma le fia. E sosola ese le whanoa noa. Ma le mapu i tinga. Le au soi. Tātou pe pese pe le pese fou. O le loto whaftai i le tua i le anoa. O na ua mautinolo na alofa la vea i mo tātou lana whanau ang sala. E ala ia Yesu Keriso no nalo. Ma le tau langa tongi ola o i saunia. E ala i lona soi fuapa ia.
O mawai lo tātou whamoe moe, I le whamangaloina, ma le whaolaina, e ala le Sāmoa ma le whātua. Ia tu mau lona swafa le vi inga, ne I o I le whawavaulau. Amen. Tio tātou titalo. Whawhataita mā, mo fionga fola ina pēr. Ma le tala le lei lo walofa tu noa ma lo file mupa ia. Fa malo si ai lo manto wola fa le fatu tua I tu aso. E ngoto I vai mato popo ngā ma whaingata ma mawhitianga o le ora nei. Ao mato tali tonu yo ao. O iai lo mato wola ma lo mato malosi e fatu tu ina I mato le papa o le ola tanga. Mato te vivi ma whanene ina I lo swafa malo. Mato te talo mo le atu mo lo mana fa malo lo. Mo lau whana uma o whatau tolia I ngas o le tino o le mawhau. O loto manganga, so se no whanga. Ia fōa I atu lo manuia ma lau whamalo longa mo I lato. E ala I ngā ruenga o ona fōa mai. Fōa I fōi le tumai o le alofa ma le whamaoni a o ona. Lato te whatino I nai. O lato tiute. Whamanuia tōnga whitinga o waila au. Tangata uma o mawhitia I le lalulangi. Whamai pisi. Whalewe lave te tupu whafusei. Talo mo I lato uma o ngotia I whanoanoanga. Ma le loi whafonga malingi o no pelenga o mawhitanga mawhanwhana. O motu sia I le maliu ma leoti. Leli I e. Ia pai atu I ailo file mui o lato loto. Whamaise ma mawhanwhana lo unganga. I loto mawhitia uma. Talo mo nai o matou tina, te mamatutua. Fo ai atu ai lo file mu, tau a veinai ti ngā le soi fuanga matua. Ma lato I lo atili ai lo walofa I pi ai I ate oe. Whanau nau o tupea I lo mafteina o I lato. Te talo mo I lato e ngungu, pili o Paul vai malongo noa. So sani lau o fio I lato whawhita auli. Ma au nanga le leu whaia mo I lato. Talo mo I lato mantua e wa fia I. Wala au ona. Ma mionga whatu malai nei on taimi. O I lato ma mo solo ma leini mena no whai. So swani lau fio I au nanga. Tau mwhainga uma u whaia mo I lato. Talo mo I lato sa se tia whale pui pui. I lato maua le Sāmoa ma se ola toi fuatai. Manuia te maiti mato oti ma fina oti I lato tane. Ai mais foi nisi o mawhatia I Sāwanga SS. So sani to tele tangata mawhatia, ma o langa wa whaina o no tau, o lo tau ina pēr. To tele I manu nua ma I mali liu, o e usulu whai le fiola. Mawhatianga SS o lo a fia I la tau leli I se e whamanuia ma so sani a te la tau. Whamanuia o unanga, ma ngā luenga le leu whaia mo tangata po ngā tia. So sani tai o malo, neli I o lato loto ma mawhau. Ina I mawhai o na wawe tau fia le fitaua, e mo se nofo file mui le lalolangi. Whamanuia lau I kāre se kerisiano I le lalolangi ma lana ngālu ngā whamisionare, so se atunu, tuputele le tala I lau whaatanga, ma lau alofa tu noa. Whamanuia upawhai o malo, maise lo manto tunu pele I Sāmoa ma New Zealand nei, te nane le vas Pasifika ma le lalolangi atoa. Wa manuia whai ngā whiwhilinga o malo SS. Ina I tupu le manuia o tangata I lo lato, ia lato whaiu. Wa manuia o mato ainga, ma whtanga matua mwhanau, ia tia I le lofa ma winga tau safia uma. Wa manuia le au whafonga o le nei aso, ia lato lava singa le lei uma. Stalo pēr mo le siu fonga le lau mua, molona tau ati nai. Tupu pēr ngā luenga le lei o lo lato tau mwhai e mo le manuia o lau whanau, ma le au whafong. Tātou malau o fio lo mātou malanga I lumana, meise le whai unga le nei vai aso. Nisia o mātou tutalo te mā, mātou tui nātu uma ma le loto whaftai. Mātou whātua tua te whafonga mai e tali mai lo walofa, mātou wole ma wala watu e ala swafo Jesu Kristo. Amen. Tātou pese I le Bingo le tua.
Ule atu le whaftai lau sunga leo atu fui, mo le whafoi no tātou msini le yaso, o a le whenga iema le tātou polkalame, whama lola wanga anu lue, ya whamanu ia pele tu e au whai walo filima, ma oso na vi inga, manu ia ini stangata e au whiau, manu ia le whai unga le newa yaso no malo lau whafonga, manu ia le se ufonga o le lau mua, whaftai, tātou whai u ili titalo, tu maumai e o mātou runga, ma lunga lo whanau pōpo ngā tia uma i le lalolangi. Le lofa tu note le o lau fiole atua o lo mātou te mā. Le lofa silisili ese o Jesu Keriso lo mātou uli ma lo mātou whaola. Ma wape i mātou le mawhatanga mawhanawhana. Ma lo lava nganga pa ia nei, se iao i le whawawau, e whawawau lava. Amene, ma amene. Oh
O le nā ua whafonga le tunu o di tātou sauninga o le asesinga, ia le ngata o le nei tae au, o le nei masina atoa sa whianga iai ma le tō ina, ia po le whiwhiau tō ina malolo pensione, Reverend Alta Risati Sone Ete. Ia le nganga lava le whawhitai, wha malo lava ta pena, whawhitai tele lava, le isi ang tonu e tia ue whawhitai e tuai le tā penanga lau sunga le whiwhiau tō ina malolo pensione, pa ua lea whaiau msui o le tātua o unanga nei, whapele atunu. Whawhitai e tuai mwha malo atu, whawhitai tele mo le upolfona le tua, whalai au mwha malo si au fo i le tātua tunu. Ia a o whianga iei nisi mamai o le tino, ia malu i tau o le neiso i fuanga o le tātua iai. E o le talo lava i ang le lei atu le tua, mwha manu atu, wha ua pena na wha malo longa. Ia nga leifo i le whatua a mesio le ai ngā lii. Ia manuia tele nei yaso, manuia le wha iungo le vai yaso, matu ato e whawhitai tele atu, wha malo whawhitai. O le ua tolu minute u te enere sifumaltasi, ia o le vi ingo le tua mai le e whakasa i Wellington. Ia ona whanga solo ele o lisi vaenga o le tātou proklame, ia o le whafonga mai le tautua si fonga le mua. Oh
Ia lo e fa forma ile tau tuane nei si fonga le mo nei taimi le tai au ia fa salunga nei fa fianga se filoina mai la pese le tia maa pe nei fa forma nei ai ia o le ua te sutas minute surfitu ia lava no fo nei tatou fa soma tal noa ia e tu sai fo i ma tam fainga fo il proclame si fonga le mo nei tau sanga malanga ia tu luma ia o le tatou leina o fa toru va lima o fa tasi Nisi au fesilia la ulunga il tatu ilulonga lo whanga solo. Le ale umi e te whanongonongo il tatu tautua i le aso. E to fia u tau e whanongonongo i le teo. Ia o le ale au wala o lo e whanga ina e te whanongonongo mwha whonga ia i o le teo. Ia po le app, po le Facebook, po le YouTube. O a po le kalame e whata ua e oe, masi o hainga. Le ase au ngā po le kalame le soifua malonoina, ia mo oe.
O ane swinga te whingalo e te tau na whaia i tātou whaasalonga. O a fwin porkalame te manatu e eisi swinga ia pe whaupopo. Ia, mana i fwilo wala me tātou whaasoa. O lo i fwil tātou leina na o le tōru walu lima lua iwa wha. E mawhaina tuu iai ia so whingalo i nana o le umana tanoa tu le teine le leona i watu. Watu mana ia e tana nolo iai mwhailo ilo whingalo. Ia na mātou tu sia le ilalo wha mau le lei ia o tau whingalo tu ina mai. Ai o le a wha uau pena i tātou wha whiwhianga so i whiwhiloi o PC. Ia ai te tala pere tātou leina o le o wha tōru walu lima o wha tasi. Pea whai e tere i wala umai aso e lua umaia. O le isi vaenga ia wha pefo i tōtu whainga aluenga i mana i fo ilo o tau vili mai. Wha ilo mai ia i loa i fo ilo o tau ngā lue ma futa mai a tātou wha se launga. Ia, o le isi vaenga, tātou fo i rungo Facebook, ma le fo ia mai sau comment ia, po le hafo i sau nanga, se manatu e whaalia i tātou mta upo folatu. Ia, i le taimini nei o atu di sifururua. Ia, po le tātou emaili na o le info@samoacapitalradio.co.nz. Ia, po le tātou o le numela lea o le o lua tasi, lua wha valu lima. E mawhaiona e text mai ai, i e tele awala na e vatu e te fiso tai mai ai, ia o le tātou sā e whautele, so sani fwoi ngā luenga si ufonga lo mua ni fwoi tau sanga. Ia whawhiwhianga so i whifloi lela a whanga solo, ia tala pere tātou leina o wha tolu walu lima lua o wha tasi. Ia whawhelo ia tuai nei tātou wompa angai e whatalofa mai, le sunga pewi muripola Francoa, e mafuta mai sini Australia, so foi a Kevin Swalker, pe foi a vai Manu Leafa, e o Nico Simanu, e a mis foi ia sunga ia fale po fiu tu yala o Utah America le mafuta mai ai, sunga ia saulanga, ia lo fatu proclame vise siu seu Willy, a lo lava ia sunga foi ia le sina le soata tali feau, lo fatu pasta Ioane le pua, ia fa tai lava, ia o kilani le mafuta mai e nei taimi o tai au. Le tautua le neisi ufonga lau mua nei whawhiwhianga so wifiloi. O le awe pesene na le powerhouse, husi mai e le whawhiwhonga. Husi e le whawhiwhonga se I whai o lau tala, e uinga I le nu. Male nei o langa e umea uma o leo langa I le pala sa ilimu ia le wei tata wala ununga leina malo so I fua ta alofa te watu tata ko ia foi malo lava so fua ra sunga malo foi ni on sa nia so fa nga luenga ia aftai fevele sa wala au o I wen kongi le fa nga luenga mal o manes yes e lo suafa mtai te o se wangalo ye te o mai se I fa nga ia o vai fale ia tu la fale poleri o le kula fale ia so no mai lo fitelenga vai fale o mai le unga o nanga ni aso ia man via fa tai wan le sawanga da songa le ia o lo o ia manga ku ka ko le kio ke mo ko o lango inga po kala me ma ia kere ka po kala ni o po kala me ke manga o ia ko fa wa o le a fo fa ti ma ia kere ska manga wa kio po kala me nga le au da sias io tasina me ma ia fa ira ka ku kala fa si wan ko fa fo nga ku uma fa longo ko ma aka ko I ku ko kamera kas la terminate mana o le fa uma le lima mai ale por colo nga lima yo po umi ke foi ni e po kala me le telefona ia o mai ele tu lang la vo foi le o tatu yo wa fa le lima te mai pe akula o kala vo le colo fa ia fa lo lima le apotakin yo nga manga ku nga le ma nga ia o le po kala me le soifua malo lo inga ia ka o ia mako ia nga ia ka o ia malo ka ke le foi ia vai nga o ka kharo lo mo ia
Whakua inga kuro ka ngā kaimi, a me se ngi o kau mafa. O le kumongi lawa e ngā kia, me se lawa ngi me o kau mafa. Tātou uma. Nio, pe e kaimi o kusonga ai mo koi mangkua le pokalame wa pe o isol. Pe o fore pa mangaku me si kengi o sawalinga malanga ofisari i ali sanga whaia. E maangai kere o kalangalango inga le pokalame nga, e pokalame maangai a kere au ngā kere o le kulafongo. Kulafongo le kalame le kulafongo maangai a kere si pokalame nga. Ke loa o makua kere ni kakua kungu ua au ngā pokalame. E loa Asia la vai lungo la wala ia ma ke lo kula fongo le ma mlamba ka ko ne peo so nga mga kunika ya fue wa aftai ta fue malolo mai ale ka o male ko kala me ele o video ko ale se mga kunika ya aftai tele la vai fale ma ne ele o finngalo ele fo fa mawina ya lo tele atu mo mala inga me se finngalo nga tele la va ya aftai Oi, o le kio ama Facebook o ke maka ko sa I. Oi, o le kio ama Facebook le fa nga. O ta vale le isi po le ainga o le Facebook po. Ya. O le fale la o le Facebook. A ma wenga le kio marka vale o le kio kai me o ke so ka vale kai mo le kio ya ki lo le kio ka vale. Aya, ia le ngaluenga. O to tele ni so to fa long mai. O le makonga wenga ia longa e ko ke nga iska nga kala ia. Ia kongula o le factory ia ki le ki o palangi ia mo ki o mairola kai me maksimoko makua mako poksimoko. O ia ele ki o pa Sāmoa le so ako e salanka ngoi se si ko ia kongi o e al mako poksimoko ia le ki o ale ka ko fa nga ia kongo factory o nga ese ka ia la ki le ki o palangi ia pa se o mangaka. Ja, malo. Faftai tele lava ya le ya tu mo weekend pa mo vaso. Ja, faftai tele fa tenga foi la sunga ya lo fa. Se foi. Ale, tai ve fale mo vingalo. Lo fa foi fa talo fa ya matamu e noko Fraser ya. Sunga Aaron Sila mafuta mai ukilani. Tai lava ya tatu lenda nai tala tupea o fa tolu valu lima lo fa tasi ya so sani mai foi ya mai so vingalo. Vai ngai fa le ya tile tau tu asi fongo le moa. Ja, tata to pese to fa wau maile of a pese le powerhouse. E o mali liu to atalo fa Samoa. Wa ngaule tasi po tuo America Samoa. Le tinanga loe o le atua ele masiu. Talo whakoma na lile a salua tauto alua. Tato atu lesi wala au maa loso I fua talo whalava. Wala loso I fua tu fue. Oh, ene tau noa? Ta ofi mai Newtown Park. Ta oi mai Newtown, ia maa lo ta ofi, oi mala inga. Ele maa vai lo que milia kuinga venga. Oi, soli. La fa tanga la vini mai pona utal malolong. Ya lo tasu ko. Ya malo. Ya, se mo isa na wa mo mo tele vai ngai na fsiling ya. Ya, okay. Okay, piki ya wale kio manga yo maka ya mele kio. Ma ele kula fongo le sua. Male so fu malolo ingale fai so esa velinga ma. Ya male akaka ya o le kio ya le fai nga loku ka al fiku ile kasi. Malo. Ya malo aso fu. Ya foi. Ole a inga te falo no ngai por nga luenga. Yo I mele ke fai nga venga ai le ke episita. E o lalto le tio nga luenga. Ye o la le kio male wifi o le wifi ke ai. Oi tala. To tele la ni si o to fa no mai na. Le inga wa malo ngefi. Oh, sole. Ia malo fa tai. E se swingo le inga talu na watu por kala mingi talu e fa no por kala mele so fu malo lo ina. Ina va inga o sui le inga mo e. O ya la o ke ya le inga o. O manga ia pokala mele sa so le fai mai sa velinga. O manga ia.
Ia malo. E ni pokalame te minatu e sui pe whaupopo? Mga ia pokalamele, o soifua malolo inga, o le kula fonga sua, ia mai sia pokalame, mga ia kere pokalame ko le kio. Ia whaafitai tele lava, ia manuia lava le whaingo le vaiaso, lo whatu mo oe, mele ainga. Ia, mangia furinga wenga. Ia whaasoifua. 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 Malo whaafitai. Whaafitai tele lava, whaafitai lava le walau mai, tala pere tātou telefoni nā, whaauau nei whaafifianga o le tai au. Tua ele maseu ua talo fakoma na lile asalu atauto alua Ia, sau no mai tātou wala au tālo whalawa. Malo soifua tu fue. Malo lava. Malo lava ngā lue nei. Iaso ia le ngatau nei aso aso umala mo tātou soifua nei. Tai la fesa wina wala au whamul mole. Oi lo tai, kranga mulai vale. Oina le sau noa. O le masai o vili aku. O masai a fai hoi me hoi le ngā kupere le kio ke rua kua inga le ofisa. O i talo whai, e whaftai tire lau. O mea sole, ke fio sani fo i tau pum. O te wharongonongo i le tōrua mao, wharongonongo i le whale. Mai le tai au se i tapungi lava i le kio i ona. Toi ti fo i le Facebook. O, whaftai. Mata mo proklame umalava o te whata wa ina lava i proklame tufu e o pe o mo fo isi fa silinga malosi ma i tono a inga e ngata o tono a inga i tanga tai do tas wa to fa malo fo i auto sunga e tai lava to nga lu nga fo i le fingo fie ile i fo ni malo longa e pe o nga lu nga masani ma ai lo fongi pe ne tualo to so fu nga lu wa fo lava le o ninga tato tu no o an por kala me fatau o mala inga lauso o te lo o tu fatau o ma por kala per por kala ole o le soi malo inga ma su petelo pia proclamena e taua te le atea o ia pio soi lo tato soi me feo lai fo ni vai tau ia mon ma e po kala me te manatu e sui pe fa popo e wala fa fonga ai te tonu e le se si po kala me te manatu e fa popo o na o mana e uma la o to fo fo ima fa te mo fo ia to fisam mo se fo fio ia fa masanga o malo la fis tai ya manuia tele ne yaso pe se vai o to Pesi si vai ngoi fia sau no mai te o fato o fia sau no mai. Ne ai fa tai te le ne aso. Ia manu ia fo ia fa i oni as fa tai. Ma pena fo fa tai lava. Ia fa so. Mano. O le ma o i te le o isi te mi le mai ia tato por fi ngalo fo tato tu. E to tele tato fi fo por kala mertu la fono. E fo ni stai mi fi mau ele songa su apa matasi le tele fato te el por kala. E pe tala tu tato le ina mana i foi luto telefoni mai ai na ifisili mana i vaenga i fa popo por kalame lea ya e fa tele le ma watu ya malo ole o fa tolu valu lima no fa tasi fa o per tato fa fianga fa tulu o tu tato pese o na fa ima a tau fil pese o no vala ya o no mafu angan tai pese tali e lu telefoni mai mal fa no fa lava Wangaule tasipo tuo America Samoa Nga loe ole atua ele maseu ua talo fakoma na lile asalu atauto alua
wiai I ta ua I le ta whamai o ata Mo e ta I le alanga I sa sa e toe ape Pe tawi matanga ta toe fo I anga I sisifo Awe ta ilo ta ino Isi a me pa vale vale Wa ila vea tele Ile lau le vau tele kea O le papine lea o eva ua malai ai o le lalo langi O na o sia na ata ma vala vala au mai o e tia darling au e pepe O abio ale ai lalo langi Tala whalawa, Project Solo, au tautou fitu o New Zealand. Whawhawhonga mai pēr, I le si whawhonga o le lau mua. Tala whalawa, I am Project Solo, the All Black Sevens. Keep listening to Sāmoa Capital Radio. Pe moni lava lea o le tatau, e tau a lea. Tatau I Sāmoa O le malanga whawhine Toa lua na wheo se mai whiti le Wasala loa Na au mai ai o le atoa Na sia la pese tutu mau Whai mai e tatau whawhine ai le Tatau tane Tane, o no se si ala pese, talu inga tayo fale anu po, wa ayaloa o le faisu, ua tele. Tonta fulo lea o fafine, ma ua suia isi ala pese, fai mai e tatao tane ale, tatao fafine. Tama ua tatia, ale tufunga lea ua matalia. Talofa ua tangi au wewe, ua ote solo I le au tapulu tele. Sole yelo totele, ole ta'alonga fa'atamatane. E uila vai na tina tele, ai muli ane ua fefete. Pasifika, e si Sāmoa le taua, o le songa I miti wa savali mai, ua whepula fi mai e na wha a ila. O aso whaai fo wha muli ali au, wha tua loa se nu wha lau whau, o le sima no wha pēr wha unu tau ua o, wha I le wha sa lau lau.
fonga o le lau mua. Forma il tautua le si fongo le mua taimi le ua toe se fulfitu minuti ona tale o le se fululua toe se fulfitu minuti ona tatu tonu le longa tonu le mua nei aso I ni usila nei fa pe fo Sāmoa ia o le pese na po pese singa na mai ia me lo fe pese ale Oski band atano fatu ia vai manu le afa ia no fatu foi ke tuina mosa tua tau mata le mafuto me uklani ia mas foi matamua e noka Fraser shalom manuila so ia mas foi a me lia fa mona lo fatu por clame fa tai tele lo tala pele no tanto leina ia e fie tata no man fa so mai tu lang of sili pe on tu ina tu ia wala tatu tu tua mo ta penanga por clame le fu tau sanga
O nei fisiri nātu i nātu. Nale umi e te whanongongo ai i tātou tautua i reaso. Tau fia o tau e whanongongo le tātou li tio. Nale au ala o e maua i tātou whasa launga e a po le app, po le tio, YouTube, po le Facebook. O a por kalame e whatau e oe. Le ase por kalame e ase, po le ase au ngā, por kalame so i fua manoro ina mo oe. Ia fa pe foi, ia o ani swinga te whingalo tau na whai e tātou whasa launga. O a foi por kalame te manatu e tau na a popo pe sui foi, ia o tātou leina o whātoru walu lima lua o whātasi. Alo watu ia Pepe li la mafuta mai uta i Amerika, malo. Manatu lea ia i o tau tau malulu, ma tau ni usira nei, ia ono matou weva pe tonu tau mawhanwhana. Ia nei minute, ia po nei masina i toi, ia ono matou se e fo ile tau malulu, ia a eva o tau mawhanwhana. O le fwefto amatalia o ngai ni usila, ma nei tua lalangi o te lo o tau tuanga umi, po se vai meo iulai pea, staimwa pea. Ia le se senga ia o taimi ma i tua lalangi o tātou no whai, ia o manuia lava, ia o tātou tunu i tu tono ni usila nei. E le telenu i tau whenga i mātou. Ia, toi wha waune tātou whawhiwhianga sui whiloi, ia walo whātou porkalame mo la tolo o ngā lue, tai lava le mafuta mai ni taimi le tai au, ia mesene u tātou mātua i tono ai ngā. Toi sifuru 5 minute o na tālea o le sifuru male rua. Oh,
ai au ngisi ai o ilo ma fau fau. Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo urei fatu mano uanana, I taimi umalava. Ei titi o e ile faa fanua, e te faa mua mua pele atunua. O lauta pasa, I taimi pea o mai kua kona. O lauta pasa, Sāmoa ea, si o uatu upeli, ele ngalo o inoi, ne loto, e ui ina umau, ia tunu ese, ai le mawhai o na whaa, ngalo ina oi. Sāmoa ea, wana o e lava. Ilo urei fatu mano uanana, I taimi umalava. Ei titi o e ile faa fanua, e te faa mua mua pele atunua. O lauta pasa, I taimi pea o mai kua kona. O lauta pasa, I taimi pea o mai kua kona. O la fanua la nulau anga, e si o mia ine sami tio ata. E faa tosi na hai turisi, e mai moa mamata mata. E no mata no fitili, e fia fia e o le totili. E no la lele Sāmoa, e lalo lani atua. Sāmoa ea, wana o e lava.
fofonga o le lau mua. Ia mana whawhitai, ia mana tūlea lau mai fo i le vaenga o le tātou whaasalonga o porkalame. Mai alo le tātou pese le ion whaafonga lo le tātou telefou le utoi ono minute o na tāne o le sifuru mo le lua. Tō tala tō i fo i la vano le asong fua pe au lia. Ia awala fo i le tātou porkalame wha au lea. Ia ilo ilonga o porkalame si ufonga le mua mo le tau sanga. Ia la tāle tātou pese me le sunga kini ai i. Ta tala ia, ta urunga tō i fo i le vaenga o porkalame tau tua si ufonga le mua. Tasu malua telefou whaafifianga o le au auli. I le nei fo i aso whareile.
Toi whaatalo whātol whapoponga o talafong ma le si ufonga le lau moa e Wellington e mō le nei awa uli. O loo whautua ina pēa mātua ina ia whaia tui pui pui o lātou whana witi a o tū la lata atu lava le ono pepesi o le whaamai o le misela i le atunu pe ona whaalia e sui o le soifua maloloina. I se whaalinga le tai aona le lailunga o televisi, a se tausi soifua le tui ora o Robin Taylor na ia ta waile matua whaapopole ina lava i lātou mai ta tau lava o na vave ngā ioi i ai mātua. Olo o moli mawina le alia e o li poti o tangata e a fia le mi sela i le lalangi e au fia i ma Australia. Mai e tau mai ai ua toi titi lava a fia New Zealand i le whaamai. Na toi ta ue Robin le mi sela na pipesi Sāmoa i le lua fesfuluiva. Lea na maalili wa i le to avalu se fulu tolu o le to tele lava o whana witi ma pepe. E le popole le mi sela po o se milionea po o se tangata mativa. O na e whaavalu wina e sili atuai le pepesi na ilo le koviti. Pe o na ta ue Taylor. O le lapata inga fo ia polo fesa Michael Baker manisi o whaito whaalu soifua maloloina. Lea sao lātou whaapupula i le atunuu ni whaamaoninga o le matoa whaingo fia lava ona pepesi o le misela. E mawhai o na a fia le whaita wafe o tangata, tau fia le to o tele i whale mai, ma ono mali liwa i lava. O lo matua pito maa wala lulu numero ni usila. Oe ua mai atu i pui pui, talu maili se fulu 5 tau sanga talu ai. E tatau na ausia le iwa 5% ua mai atu i pui pui. O li taimi nei, e ono iwa pasene tamaiti maori ua umatu i pui pui o le misela. Malu tasi pasene tamaiti Pasifika. Ma le fitu 5% o tamaiti o lo ono nofo i pito no pito maa walalo le tūlanga tau i le soifuanga. Wa solo ato le fale pui pui Carol Code o le tama ita ina ia whaongaina se au upenga maai. Sa whaalua se fululua o na ia whaamanu a lia inai lona to alua lea na maliwa i lava i le tausanga taluai. E te tau na tuli lona whaasalanga i sfultasi tausanga le fale pui pui. A ole iei se avano e talo sanga i le palola. O le aso sfulvalo o matilu a whelua tolu na maua i leo le tino mali o Mark Henry Willis o se tasi na avea ma whaatonu sili ni ngā luenga. Sa whaailoana na filona suafa whaamasinonga mawalunga i Dunedin. Na ulua i whetau i Willis 5 tau sanga le matua ma code i lunga upenga ta whailangi le lua festival fitu. Ma sa nofo le tina i Wellington se ia o ina sifitu maula te no nofo whaatasi ma Willis i Dunedin ia te se malua whelua tasi. Ma sa ta iulu ili tina i se la lao lea onga sanga lue ai. Sa li potia na amatau na maua i le ato le loto. Ma sa telelu i tau ila na ngā luenga. Sa le whai ngofielo na nofo vala malana whanau mātutua. Sa iei fo i popolenga iana tupe ma a fiela nguna o le whaanofo e sea. Na whaau ele tinale maliu i lana paanga, ma sa ia lafo ina lo se tupe vasfulu 5 fetala mai lana teo ngā tupe i se tasi o lana whanau a o le ia longo ina leo i lana ngā yoinga na whaia i lona to alua. E eini ave taawale i Dunedin na matua whaamani e ina lava le tau o le penisini i se pāmo le waitau mo i le so. O na saulato mo le mawina le tau na whaailoa i lunga o le lisi a le pāmo, e na o le valu lua sene i le lita, le tau o le penisini i walima. Sa ta uai o atu lava i le itu la le umi, na sisei le tau o le penisini na tu ilunga o le lisi. Na whaasala lau ilunga o penga ta whailangi le atau le lisi. O tau o le penisini i lea pamu i Dunedin, ma sa vave na whaailoa e se tangata i le kampani. Na ta ue so upo le waitomo, ilo lato lava manatu, e le o a whaina, o na ua pau lava o se sasi. Ai eini si tangata ua mtoa manuia lava mai lea sasi, wa tele tusinga ni si ilunga o penga ta whailangi i le misi o lea avanoa a o le itoe whaasa o ina le sasi a le pamu penisini. E silia ma le toa 5 se lau le au whainga alwenga ua vaea le soifua malolo i na New Zealand, po le Health New Zealand le te whātu ora, ma o se tasi le vaenga o suinga te tele a le amatanga alwenga. Sa amata mai le tausanga i lua whelua lua, ma sa tu ufat siei pulenga whaafale mai whaito malo. Po DHPs, ma whaitete nisi o ngā luenga o fisa, talo mai le nā taimi, wa lua whetolu se lau ngā luenga o solo ia pe whaalea o ngā ina, a iei nisi au whainga luenga o toi whaafai luenga. Inisi matata mitai e to 5 se lau i o mai le taimi nei ua vaea ma sa tutongi e se vaenga tupe atoa. E silia ma le 2 miliona ta la. Ilona au te lenga, wata ua whaapia e o atu i le to awhi ono se lau le au whainga luenga, le avaea i le taimi o lo whaatino ai e suinga titele. Ma sa whaasao ina i se tupetu samana se lau tolu se 2 miliona ta la. I le tausanga mua o Iesu winga, piona whaalia le polisili le fionga whipulea i Machi apa.
Na iwe le pulenga, sa whainga tā lava le tau sanga mua ai mai selfa atino ngō ia suwinga i le taimina titele ai le COVID se fuluiva. O le ua a matau na wa aia le taimine nisi ufa amanianga mai suwinga titele ia na whaia le soifua maloloina bei ona sauno fe pulea e. Na tā ufo ia Dr. Richard Sullivan o lo ufa anga solo peo na ngā lulu e wha i titia taimi wha atalitali i whale mai bei tai wa tino mai ni tūlanga le lei i le wha i titinga leo taimi wha atalitali mō tautonga wapa u i le ono se lau mai leo wha inga sa iei se fululu afe ngase sa wha atalitali mō tautonga mole silia ma le tausanga mai o atu le masina o mati mo au sia le wha atonunga sa to ina atu i le luafe lua ina eo o mai le wha ingon tausanga taluai wa le eise ngase wha atalitali mō se taimi umi mō ni tautonga. Ele ioe polo ofisa Mike O'Brien o le Child Poverty Action Group i le finangalo le minista mo le whaititinga o le mātitiva o tamaiti. O le saunoanga Louise Upston a tu i lalo le tau o le soifuanga o le afsosoni tele le whaititia i fo i le numero o tamaiti mātitiva. Ma o le itu leo lo mata i tūtatu o le whainga malo so whaatasi o whaamaumaunga na whaalaulua le ofisa fo i numero whaamaumawina New Zealand. I le aso ananafi. Sa whailo i le whaita wafi o tamaiti o lo o lai au noa manisi vaenga pito sile o na tāua mo i lātou e pe o se e vai le mawhaiona wa aia lātou fō mai ma le māwala lalo o tope mauolo o tausia i lātou. Pe ātatongi umatau o vaenga o lo whaonga mo le tausinga o lātou ainga na Sāmoa O'Brien i le whaapea na o se whaafi tauli i le se iti o le tau le soifuanga ai mo umia se tau maunga tele o le malo i whaititi le mātitiva o whanau mai le ua ia se ngai o inga mai le whainga malo lo iai nei e tau mai ai o lo iai so lātou whanau nau ngai sui ai lea whaafi tauli e le o iai se sui ngai whaatatau ngai o lo fuanga iai le mātitiva mo tamaiti Māori Pasifika ma tamaiti e iei mana o ngā whaapitoa mana sauno le sa upol whaala putuputonga o lo mata i tuwina ni whaatino ngai whaia mo le mātitiva o whanau e te tauna matua ano le malo i le whaale leo tupe maua ma le ola lau le leo tangata Māori Pasifika e te tauai i le malo o na wawe toi whetu una i le tūlanga benefiti whaaupopotu pe ainga iei tamaiti whaapea ma benefiti ma lango i tangata e mawala lalo tutongi. E pito maua lulunga lava tupe na Hawaii i whai pulo le national i taimel whainga palota o le luafe lua tolu. Pia na whaali ei whaamaumonga al komisi mo whainga palota i le asoana nafi sa o fia ia whaamaumonga leo whainga o tupe na whaalu masuwafo i la tau. Sa foa ina ia tupe e silia malita ia felima se lau tā la. Mai le se fulu foa i pito tite le mo le whainga palota luafe se fulu e walu mai le wainga whaapwhaia le national o Shane Jones o le New Zealand First in Northland. Ma Chloe Swarbrick o le Greens i auki lani tūtonu le atoa i ele to se fulu pito i lunga e se lau ma le iwa afi wha se lau iwa se fulu ono tā lao no lua sene. Sa fua ina i le whaipula le national i auki lani tūtonu o Mahesh Muralita i tupe fuai. Masala talata i ai Swarbrick e silia ma le iwa se fulu lima afi tā la. Elo na whale whaipula le Heart South Chris Bishop i le liso whaipule sa pito sile o na tele lato tupe na maua. I foa ai ise au whainga iwa sifulu walu afe lima se lau wha sifulu iwa tā la. O Jones, le minista o whainga whaiva mapuna oa whapeati na eito malo. Sa ia tauli maina le iwa sifulu lima afe lima se lau lua sifulu wha tā la. Moana whaatau sina ilo na eito malo. E au fiele sifulu afe tā la mai le kampania le tangata pito mau oloa New Zealand o Graham Hart. O Chris Hipkins e pito mau walunga i le vaenga le leipa mai silia ma le luas fulfa afe tā la ni foa ina maua mai se tangata e to tasi. O te wha apopole fsosani le malo New Zealand ala i ana matanga luenga le malo si anga whaafitafita mo Ukraine. Ma whaamaunia fo i le isi luas fuluiva te sima le iwa miliona tā la o fisosani. Mo atoane i eile silia ma le selau miliona tā la o fisosana New Zealand. A o lata ina atoa le lua tau sanga o whaia le tau a Lucia ma Ukraine. Wa whaamaunia fo i le malo le tāpenanga o ni sā fōu i lalo le tō la fono o tapu mo Lucia lua afe lua. Na whaatawata le warehouse group la lātou kamupani o le tau Beetle 7 mo le tā lae tasi.
Na ta wala pule ina au nanga tali malo le tahua partners le kamupani ma le tele lava lau whainga luenga le Torpedo 7 o le awhoina ye le tahua ni ngā luenga o le warehouse group e ye ma le stationery whaapea ma le no liming o e ana le tahua e awhia Paul ma Liz Blackwell o le breakers sa whia ngai le Torpedo 7 ma whaafita uli nei masina utuana iatu ma sa silia ma le 5% na pa uwai whaataunga le company i le kuata mua le tausanga. E luas fulfate si ma le miliona tala Australia le tu whaata singa o siea o le pulisilo le Woolworths. Leo le whaato whaatu i le company na ua malolo mai le ngā luenga. Sa ia whaasilsile le asolulu o le avave malolo mai le ana ngā luenga. O le whale o aso talo na mai ala na whaatala noanga. Sa whaielunga le TV o le ABC Australia na fisiling iai Brad Banducci. E whaatatau i tua ingolo o tasi i maua lunga i tau o loa. Na te ena le Woolworths le ana supermarket o le New Zealand. Ni lipo te whaapio le whaamamaenga le pulisili e mafuano le whaatala noanga le na whai le ABC. Ele na o le paule o le taimi o whaitio ina i le pulisili. Ai o le wata o e se lipo te. Le atu petele o le aia mawaina e whaapopo i le ono te sima le 5 miliona tala Australia. E ele talito nungo le aia mawaina mai se vaenga o lona totongi wha le tausanga. O se temo le amalo lo ai ai se tūlanga iai Amanda Bardwell ma ua lipo tiele o atu le lua te sima le tasi 5 miliona tala lona totongi i le anga luenga fo maulo o awhia i malana supa pe ona lipo tiele au nanga le Australian. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O le ganga fia te toi whaatalo whaatuai lo tātu turu le whai unga le neiva yaso, au si bai al whaafonga le tautua wha waule le si ufonga le lomo mai Sāmoa e tawala i talafou. O le maua o le poto ma le tumai wa fausia ai a wala wha teknolosi nei o na pō, wa tele a wala e mawhai ei o na liki i tua le tele o wha maumonga i le te tawana si le fia le atunu. Mai o se tasi leo mata opu o lo whengai nei ma le malo ma le atunu, ai mei se lawa e mai tu tono mata ngalwenga le malo, o whaala po putonga tu ma oti, e o lawa i tangata tekto tasi. Wa iei nei sa mo se company wa ta ua le up group, wa whaonga ina nei e ngā lulue whaatasi ma mata ngalwenga le malo, o lātou tā pene ina ini pusa whaapito e whaia loka, e le mawhai se tangato se ofisa no lātou te tala ina, ma wa tufa atu ia pusa i ofisa po matanga wenga, e la fua i e te tonu ni wha maunga tā wa manatu se ofisa, wa te tau o na wha leo ngā ina pe tiai, ma e tasi fu i se tangata wa whiwhidia mai ia ofisa po matanga wenga, e na te wha tau teia lea tiute, o no se tasi leo a ieinga e ngā lulue so tau awe lea company, ma ia ofisa po mtanga ringa malo. O le teimi e toe au ina ia pusa e ave whata ma ia whamaumunga, e tasi le tangata le company o ia le iei foi numero loka o ia pusa e te tala ai, pe au o le teimi o le a whaale au ngā ina o mai ia whamaumunga. O ia ngā yoinga uma ma fesoa swani, e tau tui titia pe wha ngata inai, le sawatu i tua mai le telo o wala wha teknolosi o na ponei, wha maumonga pito i siri o na tāwa tele, ma le te tau o na liki atu le mamalo le atunu, ma o nisi o mafuanga, o le tele ai o whewaiawai inga ma whete na inga, o lo tula i mai le temi nei. O lo wha tuatua ina ma talitonu ina pēr le kāpeneta se tasi o tamani o le atunu, sa vema wha urulunga o le ofisa le pule wha tonu, le fionga ia le matuangi sa fuatai per saol. Ma uto e tofia e toi wha wau lea tofinga o lo ngalue ai, mo le isi tolu tau sanga o manai. Wa wha ai loi se pepo wha amtalanga i loi longa le kāpeneta i lana fontanga le komiti sa whaia, o le tinaya le matua, o lanto wha amaunia pēr le lava o lona si le fie wha tino i lea tiute, ma o lo ia u mia wha i longa tau lo le Masters in Commerce and Administrations,
mai li University of Victoria i Wellington e New Zealand le na wha umai e le tausanga e lua fe ma le tolu e awhi e ma le postgraduate diploma in Information Systems and Management ai o le tausanga e awhi se lau fitus fur ma le tolu na i umai aia na o onga mai le kolisi o Sāmoa sa tautua foi i le komiti whawhailau tu se le National ICT Sector mo le ono tausanga whapea foi le matanga luenga o fisota inga ma whaamtalanga tele vavave whaneo na po le AMSET e le tofinga o le officer sili langulanga o le pūlenga. E se fudmalitasi tausanga sa au nai mo le whaana pautonga whaavao malo e ao fiai. E a vea ma whaurulunga o le vaenga taupulo keti mo le International Telecommunication Organization i Geneva e le tausanga luafe maliva anga i le luafe se fudmaleono whao popo i meisi o nanga whaavao malo sa anga lue ai mo le tele o tausanga. Ma o le teimi mua le nei o toi whao popo i lon to whinga lo o ngalue ai e na uaulua i whiriwhiria e le tolu tausanga wa maea. E le saunoanga au tua le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva le fionga la auli le o tepola te vau Forse Schmidt e le fontanga whaavao malo whaala puputonga o tau mafa sa whatau teia le Sri Lanka na whaelo manino e le fionga le minista e se furma le wha a wala wa tāpene i nalmtanga wenga o whātu angam whainga whaiva Sāmoa i te tonu o le 5 tausanga mai le lua whelus furma le lua o atu le lua whelus e furma le ono e manupui pui ei Sāmoa mai le ono o atu le tūlanga o le lava o tau mawha ai ia mawhai foi o na ngā lurua so tau au mawha ala popatonga ma maketi e isi atu no e fe whaasoa e tūlanga fe whaatau wa inga o ia tau mawha. Whai lo fo i le fionga le minista, o se tase o vaenga tā wolo una inai pē Sāmoa i le lava o tau mawha e whaunga i nei a wala i se furma le wha, ina ia mawhai Sāmoa na whaalang na watu i ana ia lava tau mawhai ngai iona lau ele, na i lo o le whaalang na watu i o loa mai atu no e whafo. Mai o lea soana nafi na whamae e nai lea whontanga o atu no o Asia ma le Pasifika. Ua mole mawine se asia si ngā whaapitoa le fionga le komisina o le malo Australia i Sāmoa. Le tūlanga o lo lama tia i pēa le soifua o tina matama i ta i le atunu. E na wia tawane isi tina ma se pepe whato a ola. Na suru whaiane mo se fisoswani le to manga mo e popo ngā tia. Ma ua tali sa paia le whaana pupitonga. Ma ua whaiane i eia o onga le toi fuata i e leo le mawhau a afia. Mai sa wanga sa whaatino i e lona to lua, mai lawa le taimi a o mamafa. I lea se singa le komisina o Australia le to manga na ia whaai loai. E tā ua tele le pui o tina matama i tai. E tā ua tele le leo tina mole a tina ina o ainga. Wha solo mai e nuu ma e ka le sia, wha pena fo i lea watu i whainga malo. Ne ia whaaftaia le iaio se loa toa ma se whaala pupitonga le tō manga mo Sāmoa o lo sul whai e ila tō pōpō ngā tia e mana o mia le whesoa swani ma mapu i ai mai o lātou ti ngā. O tala ia mai Sāmoa mō le ne yaso manuia tele lo tātou atunu whasoi foia.
whapea Ile sa e tau hani ma tau o lau mana mea Pea I o nau le tau si ai nau mato le whaapongai Na e tau tō mai ai o wasili lau wa ai E tu I pala lava u I fe au le tele o taimi Au ta whawhau tuanga ne mati iti e pasi O te moi le po male malingi o ulo I mata O peita o le ngata e fasia ai pupula o na mata Ele o au se fai vali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga bea ma se fulu ulo Oh Ele o se tama a se manu Uai fai fa bea ia u Le tano atu I kokolina E fai mucho alua Faapela ba oi ele I mawatu la uva ai Le taavale le na e sauai atu mamau mai Malona si u leona o langona baby see you tomorrow morning Oi awe I tai lo te fatu becha te oti Tai tai ni ma oi ile tuli manu Au tu ai na o a u mala u fa malu O te le loi no ai ai sei si tanga ja Taluna e apalai le fai ulu ale mala Ele o au se fai vali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo Oh Ele o se tama a se manu Uai fai fa pea ia Le tano atu I kokolina E fai mucho alua Se foi vali fuma se leo leo po Leo se fai tanga mea ma se fulu ulo Oh Leo se tama a se manu Uai fai fa pea ia Le tano atu I kokolina E fai mucho alua Ele o au se foi vali fuma se leo leo po Ele o se fai tanga mea ma se fulu ulo Oh Ele o se tama a se manu Uai fai fa pea ia Le tano atu I kokolina E fai mucho alua Ai tui fa fo I mai sunga o la uma
What's going on? Ding, ding. Ile nganga loto maulalo fatalo fama folo fatu pa imolungo tatu tunu le neiva ngole woli ya fenga le tatu tunu fe mangana wenga pe na masan ya ima lo so fu manuia ma lo le langi ma lo ono sa ima lo taua tai ma lo fo ile fa ma no si au mangana wenga le neita ile neiva ngole aso ya fenga le tatu tunu mo tau fa mai aina ya le nei aso fa rile lo sumo le tolu le nei o February lua fi lo sumo le fa ile tau tonu nanga tatu wana le tasi ono te sumo le tasi fa mo pe ona yele nei vaenga o le aso ya le foi o yai mai foi le watu mai foi suia ingo tatu por kala me nei vaenga le moli mo le tulenga ngar fa tele lava ye le sunga le o ya tu foi fiso sa fa pena ora fenga i mo tatu tunu tau toina me lo to pa ia mo lo to malu tai au ya se ia pa ia mai foi se taimi le na o mo mali atu lo to au no le nei Jeremia tapu manaia ya le u se e mai tatu no fo le vai ngole woli ya se ia pa ia foi le afia na nei ia foi se taimi ya on suma foi le sunga ya tasi mai yava tu to lava ya mate mafuta se taimi ia o le woli ia wala foi ia tu lango tatu por kala me mare tau tu le una ngare tatu wala leo a fenga le tatu tunu i au manga ruenga fa mai e o nga ruenga fa nga solo o nga ruenga fa a mata le nei aso ma lo nga lue ma lo no sai ma lo tau a tai ma lo te lo tatu no e ile nga ngore lo to maunalo le nei vaenga o le auli mo le to le nga ngor fa tai tele nga ta foi le e o nga ngor fa malom fa talofa e le pa ia maulungo lo tatu no e a mata ma le tatu fa talofa i sunga fa fenga nga taulangi ma la to fa le tua e so se nga wenga so se to vine o lo to nga lue ya ma lo nga lo ma lo le fai o le faiva ya ma lo la foi o warta wa suina le po vai o le ola ya ile to vini ma le to vini ya wa nga ina im fai ona liu ma to tono la na tala le ya ma le nga i lungo le nei soi fuanga nga i lumo le nei soi fuanga o lo fa pena ona ya lo tatu to no ma lo mo lo to faiva ya lo to faiva lo filima ya ma to talton yo to faiva lo filima ya ma nga wenga lo to faia le nga te le lo to talo ia o lo solo ngale le mamanu ia ngal wenga lo fa tanu ina mamanu lo telo le atno ia mo le fo ile ngal fa malo le nei vai ngao le aso ia ina ia tatu tamama tina ma tua ia o fela fo se vai ngalo e ma puta ma iai ia po to tono lo maota tono lo lawa falo tanga tama tua ana ngata fo ile io to tono fale mai ia o to masi ia tuai ia ono su nga malosi ia ma to te le fa ngalo ina la to tua ngata fo ile ia o la to talo sanga ma to te mana tua pe o la to talo sanga mo to fai va lo filima o lo fai pe ile aso male aso ia ma to i mai le mo papanga ia lo fa pena ona manui ai faiva o lo tatu tunu ele ngate ni usila nei o Australia ma so se vai ngore tatu tunu ia lo fa pena ia ona sa ili manui ai lo tatu tunu ia awa manui o tonu tatu ainga malo fa tai lo to faiva fa tai lo to ngal wenga ele faina tu ia awa manui o lo tatu tunu ya mulai fole nga fa malo le vai ngole le vai ngole aso ia i le au fai nga wenga ia o le au to fai va no filima o le nga wenga lo e faia ia po le na foi o la e sa un te fai nga wenga ia po le na o le a e wa e malo lo mai pe o le a e sa un le fia na nei ia malo io le nga wenga lo e faia ia so se fai va no filima lo e fa tanuina ia po e aveina le ta vale to tonu ia lungo le awala tonu fale fai nga wenga to tonu lo ofisa ia o nisho lo o tatu tunu
Ia lo whainga wenga me tutono la tau vale, tono maota malawa, wha awhitai lau tau ngā wenga, mā lore ngā rue, mā lore ono sa ia te o tau, ia ole nganga mawalunga, ia ole mawhai lea ona tātou whailoa i pia, ia ma tau mawhai pia tu inatu nei wha awhisianga mo o tau, ia wale alu whai vai fo i fi au mga wenga le nei aso. Mole atu fa malo ile mato au vaenga ia pikina mato ia nei tato walo ma fa nau ele ngata le pikina walo ma fa nau ia ha le fa saunina ia nei tato walo ma fa nau ele ngata ile asonga fua a mata mai lau tonga ruenga ile asonga fua bo moli le tai au piki le auli ia se ia o mai le aso le nei ia le aso muli nei o onga nei tato walo ma fa nau Mole atu le nganga fa malo le nganga fa tai la to umalava ia oro pikina ni tato halo fa na a e fa fonga mai o ele te fa ia nga wenga matua le nei ia ele fa nga ruina o ile mato portalami ia la nga mato teiro e ta ua la to nga wenga o la to nga wenga fo ia wa a to anga tato e momoli tato halo fa na a alu nei la so fuanga e matua ro halo mo se nga wenga le ia e te to fesili fo o ia te na le haila unga luenga sa fai e lo watali ile ia ele tu ma lo watali ile tu langa lo ile te mini nei ia o le tu langa na ia lo no winga e ta ua te le lo tu nga luenga e ma mole atu ila ma tu fa ma lo se nga ta fu le la ma tu fa aftai nga luenga lo tu fai le nga ma tu teilo ele se nga luenga fai ngofi ia e te le mea tau te anga ia piki na ia tātou walo ia na ia tātou walo ma wha nau ma toi ma mori ia e te sau le fale ia e fai atu le mea ai ia e pakeko ane pakeko ane ia e ta tau ona e fo ile le te mawhau e toi o atu ta meiti le fale ia ma le atangata le fai ngaruenga mai ia ua mama le fale ia ua ready le fale ia ua ready le mea ai mea mangtulanga mu whapena lono winga e ta ilo fo ia matau e fai ngaruenga pe tusa malau tau fai vano filima ai e ia le nganga maulunga e te lo to mumu ia ore na ole na te fai ono lo nganga lofa ia mana ia lo malo chilo nei tato walo fana ono sa ia e o lo le taimi matu tu nei tato walo fana nei atu no ia no to vai fo ile swinga ma wa ngalo at fo tinga pe tato ai atu tato fana ia o lo muli la to ia la sa tato o ina ia ma va ai atu mo ni ngalo wenga mani rumana ile lei malo ilo to fai vano filima nga te foi lore mato au fai nga wenga mai Sāmoa nga lu fa vai taimi malo nga lu malo on sa ia to atu umbala mo penal ma futa mele nei va ngole au holi le ana nga wenga au ave taxi o au ave pasi o au ave upa la to lo fai nga wenga to tonu ofisa nisi o le tatu to no penal fai nga wenga to tonu o fale o lo tele o lo fa penal ma futa mai le nga to tele ma to la ila no ir peken save le la i mo fa titainga o le to tele hi o nei tatu walom to mali ima nei tatu to fa fine Sāmoa ia le fai nga wenga ia ma o te langona fa pe na ma so se vaenga o le atu no po fea lava se company o e fai nga wenga ma pisinisi la po fa pe na moli atu nga fa malo ma nga fa tai ia ila to nga wenga fa tino ia le te lopo ia se sine te ngalo ia te ia a le tulanga na tato fa malo nei vai ngole aso malo nga lu e malo lu sai a fa pe o nei okay le tulanga fa manga lu ngole nei aso thumbs up ia to mai lunga no lima ia ono o ilo le ia la okay ia le so ia la fionga ia fa mausili ia sia nava ia o la okay lo no winga o la le fo ila le le passing time nei ia ia o sina leo o lo pena ona o ke taimi nei ia sa o fengau ia isila o lato umalama pepeli o lo pena ma futa mai ina yuta fa tai amelia fa moana vai malu le afa ia ka terina a mosa mala auto tele na le tato o fa fonga nei vanga le woli ma lo on sa ma lo ta wa ta ia to ia o le alu atu nei tatou portalame nei vaega le uli latu inatu nei tatou pesusenga ia ua le mamalu lautele o le tatou todou o loo feagai ma feʻau magaluega lenei aso ia maea ia ona tuinatu le o nisi o tatou portalame ia o loo faapena ona mulimuli mai
E ni jona tatou fa fi fianga nei va ngala holi o pena fo e ona taito lo mal no tele o tatou tono fa nei tatou tono fi amanga luenga le nei va ngala asomalo ngalo ruo malo on sai Manolo fo le taua ta il te mana tele o le tātou tono. A whenga le tātou tono i whiau manga luenga pera maa sani ai. Malo le ngā lulua ngā ta fo i lea. Ia nisi fo i la tau lo pena o le maa futa mai lungo le tātou penga ta whailangi. Wha le po fui, fiu, tofu, ma ngalo tu yala. O lo pena o le maa futa mai le nei vaenga le asal ngā ta fo i lo whenga wia i sile. Le whangaruina fo i. Ia le tātou au whai ngā luenga. Ia le vaenga le nao pili ma le lato au whainga luenga le nao mafuta mai fea e inai Arthur Street e inai Coney Place i tai Wellington e lunga de taulanga ia ma loi lau tau ngā luenga le nei vaenga le awauli ia se uma tātu si tātou pese ia pe a umanisi o le tātou whaasi silanga le nei maunu mole le tātou whaasi silanga le nei E mo no fa to lo Sāmoa I lau fa fonga anga to lo na lava. Ai fa sino tonu le nei fa sala launga I mamalo Sāmoa lo a fifio ma papa a Wellington nei la tau te langolangoina le vaenga fa upofai e puipuia ia te tau tangata le HRPP ai mai se ona sui awai. O le a whaia le tātou whono I le aso toona I nei lo sumare whao Februari le tu la se fulu le tae au le tuantu si. Iwa sumare fitu Hoko Eka Street I nai Stokes Valley. Mo nisi whaamtalanga so tai mai ia sulunga po sulunga ta iti I le numera o le olua tasi lua iwa whātasi o. Ia po le sunga ia nanai malo pere se uma I le numera o lua o tasi lima iwa tolu lua wha. Talo soi fue le alofa o le atua tātou wheiloai ai I le aso taupoina whaafetai sa I nia le nei lava whaasi silanga e mataanga sulunga tā iti ma le lau a whono. Ia, tātou whaasi silanga le nā, mo I lātou umalawa le tātou tono, ia, lātou te langolangoina le isi a tātou vaenga whaupufai lea o le HRPP, ia, po o le vaenga whaupufai e puipuia ia te tau tangata, ia, o le tau whanotanga le nā le awhaia le aso losu mana whao Februari, I le itu la se fulu le tae au I inai, iwa se fulu malelua Hoko Eka Street, ia, I Stokes Valley, ia, e le o taua mai ipe fai se mea ai o le auli a o i o le se ti o le tae au a o te loa ngai fai o te loa ngai fai e alona winga e tau ona tātou wa au wai uma ina I le aso lo sumane wha aso lua tae au i o le aso a tae au le se fulu le tae au lo sumane tolu nenei lua sumare whale aso a tae au tātou au wai uma I o ia a wāsina mata upole a taritanoina le aso a tae au ia mo I lātou umalava ia lātou te langolango ina le vaenga whaupwhai ia e puipuia ia te tau tangata po le tātou vaenga whaupwhai o le HRPP. Ia o le tātou whasisilanga na leo pa uma le nei vaenga o leo mahuli mo tātou le nei vaenga le aso ma lo le ngā lulue, ma lo le onosai, ma lo le tau a tai le manu lau tele o le tātou tono. E le ngā mamalunga lo solonga le lei ngā ruenga whaatino ma wha ngā solo le nei vaenga le aso e a le atu I nātu nai whaafisianga ta whapitolo nei pese e a mo I lātou lo penal mafuta mai fi au ngā ruenga pe ona I a ngā te foi lea e o le mamano le atu no lo penal mafuta mai fi au ngā ruenga so se ngā ruenga lo e whaatau teia a whaapea foi o lewa e malanga I lungai au kilani po o la loi kalai stete po fea lava se mea lo e a ngai ai ia ma lore ngā lue ma lore no sai ma lore taua ta le ba ai ale tulanga le saunga le mu o le saunga le mu ane mele taua pese atu ai mo o tau nei taimi ia o fea ngai le tātou tunu I se amanga ruenga pei ono iai le nei vaenga le aso puni ala va amana I whaafisianga mo o tau mana o na o wha lupe o nau mati ia e awolo whaatu mele maulau telo te tātou tunu
Nai whaafianga ma o tole nei vaenga o lea huli a whenga i whore tātou tuno i whea mga ruenga pia na masani ai maa lore ngā rue maa lore ono sae ia i mamanu lau tele o le tātou tuno. A whenga i whore tātou tuno i whea mga ruenga o nei vaenga o lea huli. Ia maa lore lava lea ua te 5 minute ua te ai lei tula e tasi a whapeo iei niso i lātou i o na e whaia lātou maa longa ia po a lātou si moko le nei vaenga o lea so maa lore ngā rue maa lore ono sae ia te o tau. Ia ia on le ua ma fa tasi atu le uso ia tasi le singa ia tasi tutu le vale nei vaenga le auli ia se i tau tala noa atu fo le nei vaenga le aso ia po ani tūlanga fo i oro ia le nei aso ia ma tūlanga le tapen penanga atu fo i la fiafia na nei ma le nei vai aso ia whenga i fo le tātou tunu i whea mga ruenga pia na masane malo so i fo lo whionga mai awa malo so i fo Terry ia malo fo i wha malo si fo i le nei fo i aso e mesi fo i le nei tūla ia me se fo nei taimi le tau tuino le tātou atunu ia ra le tau tua le tātou ala leo se fonga lau moe Wellington ia whatalofa mwhawhelo ia tu malenga whaaloalo pa i maurunga le atunu ma lau whafonga nei taimi o le tātou kalame ma le tau tua ia i lunga le nei ala leo ia o le tasi ono tesi ma le tasi Sāmoa ia whapefo i le lātou lo mai mo tāpo i mai ia i lunga o tātou penga te whailangi ia i lunga le Facebook ia me se o le YouTube le nei aso me se fo le nei taimi ia o le vai atu i whawhatu le tātou ofisa tei o kase mā nei o le tau. Mā nei o le tau le teimini nei. Ia i whawhatu le tātou ofisa. Mna tō lo whapena fo iso se vaenga le langi leo lo. No pia iai ma i le tātou atinu. Ia e maise fo ia o i la tō lo whia pia mga luenga le teimi. Mā lo le so i fua. Ia e a mai le nei vai aso tēru le o tāwhi lo i le aso whareile. Ia, sau noanga ia manui a whaftai. Ia se mea whaale ton. Ia a fia alti nā le ainga ma tamaiti ma le ainga. Ia o le mea tāu ore nā. O ise o le a toi whaasanga tau mai. Ia mana e se le mana ia o le usi fonga tēru. A whape nā uma ia... Aso. Ia. A whape nā uma la ia whailele la ngona mamanatu o tama. O ka se maane o se ainga fia. Ia. Ele o se ainga tau i misa. Wa o te ia lau tēno whafol tātou ofisa. Ia. Ia. Wa ma le tunga tūfue. Ia. Wa tu e savali vali mai le tamai tai pise pālang. Ia. I whawhatu tātou ofisa. Puskeke a. Ia pise. O wala au atu ale iai e sa wala whasa o i lau taa vali. Awoi, ia. O wala au atu ale iai pe pole asi pe isi mea o mana oi. Ia. E whamele, e tango atu tala lau taa vali. Ia. O au lala whapea po stanga te foilele ia, stanga te foilele te maasani ai. Ia. Ia o atu ala ia lau u lau ato. Ia. O atu lau ato e tu i lau tupe mau kat. Sole. Ia. Nai bala ui. Ia o wala atu le, oi. Se whamole mole le taa vale na Terry. Ia whamai, ia lenga nau sa piki atu ia le, ia e whaala la me lau card, lau bank card. Sole. Ia malau ato. Ia. Ia ni tanga wale te puni le mu leu taa vale. Ato sa vali atu i, o, a leu whamai, oi, wala u friend Terry. Sole. Lea la wo sau nei, whapea sa walu e longo i se usua Terry. Te ua o le taimi maa nawai. Alu atu lan taa vale. Ia, o la fo tango pu e la ta taa vale le na alu malau kat. Na pu e mala to tangata le. Ia, au pu e fo i male ata o le tamai ta ile na sau avatu lau ato, lau atu tupe malau wantanga wa whaari ali me tea. Ia. Ia malau kat, male lanu lau kat, la fo tango pu e a ale le pu e atu lau kat, le lanu lau kat la. O whapea, le la sa ualu la e tutonu. Ia e longo se usua Terry o le tangata le na alu manana kat manana atu. Talo si e leo whaarongo me leo tolo whaipolpol tala. Lau wahalu a e toe whailele toe... Te wala au mai? Toe wala au me whamai. Oi, o la uo Terry. O whapea oi a lea ila o le uo la Terry lea na sau piki atu lana kat manana atu. Ia, o whapea po ale whaatau ini ia eni po ani me whaatau ai lau kat ia ntoe sau te mori mai. Ia whapea le mai mo mai ni whalitua Terry. Ia, na whaelo atu pea vai nga whapea na. Ioe, o le walu le tangata... Sa o hala e toi mawala o ia tau. Ia, ai whaatalo whamalo atu le teime le tātou tau tua. Ia, le wei le whaele swingo le tātou pukalame. Ia. Ia, e le tātou pukalame tu ina atu le tu lai lua. Ia. Al nei taimi, ia le la whaonga atu le teime tātou tala no atu ai ma. Vatu fo ini whamtalanga tā ua, mani whamanatu o le nei fo i aso, mani nei whaingon neva yaso.
ia tatou e vai vatu la fo ile poklame mantua ia wale fatanuina fo ile poklame tupulanga talavou e le tula masani ona ia ole tula fa ia alela ma tautua tupea ma le usa Jerry ia i le nei foi taimi se ia pa ia la male fia na nei le tula lima umil tatou maftanga umil tatou maftanga o tau ese umil tatou maftanga ia tatou tal noa i funi vaenga e tu ina tu au nga mo le anga ia tu fa ingol vai aso ia mai se fo ina ila pata inga mana i fa manatu ia wa fo ia le anga ia tu tatou umalava ia i fa ingol vai aso ia ai fa malo tu le taimi fa talo fa tu ia fa le po fiu tofu mangalo tu yala ia malo lava ia ilo sunga i fa pe fo i so Jan Elsana John ia le lei paua le tangata John Jerry ese lo fia ia i le telo taimi se taimi ia sa wile sunga ia John Elsana ia se usua John Elsana e saua fa manatu ai tangata uma lava ia fuala au ngungu fuala au ngungu mai mo no tangata ese le langa lai no fo ia la me ole be tai no e tau manatu e taua o le fa manatu mai le usua John ia fuala so se fa tu Jerry le taimi e foi le sawa i lunga le sunga yone John Alsana e sawa pe tala noa e fa ai uana na tala i fuala au le ngungu ia le John malo foi le longo pui ali o tatou au mai moa ma au fa fonga lau mua ia i fuala au ia sa o le lei ia lona winga o le foi le inu foi le sunga John i fuala au na matalo ma John ia lona winga foi la e loa le sunga John ia sana ia ai inga ring ino fuala au le ia malo la John se a fa pe umata ma tau singo le ngungu ele se la pole se me bote fie ala fie tau sinana ngungu ma fa manatu ma le au ino fuala Hello John le John ia to atu mapulo ia John fa manatu mai ia o fuala au ngungu ia mo ila to mo fo ngase ngungu wa taua le fa tono to pokalame ia le fa manatu to pokalame Savelina le sunga le pulem Savelina ia il pokalame il vaenga le il vaso nei len ta wa fo ile ngase no ngungu wa tasi le ngase Jerry esele tangata Pasifika tele o tangata Pasifika e mawai ia ono vaenga le tau mafa ma vaenga pena ia ma ia pui le aso i fu malolo ina tangata ia ola fasili le vaenga le tasta nei te ua fate ta inga le te maua le mai le o te maua fo fai no fai atu ia e ma so fala au te inu ia me fai ona avatu le e te alua e vai il fo mai ia vai ese ia e te alua e vai il fo mai ia mo ia e tutusa fo ala au o le ngungu ia e te alua e vai il fo mai ia vi fo ni au fala na fuai fo la ia po le fo ma lo si au fala au ia sa le ia tu lava pena lo tangata ia pui lo na ia so i fu ma lo ina ia o se tu ta ua fo ia wai le me o le tu ua mai o le fa nau mai le onga o le ta vale tu ta ma o le wole mfai ona ti ngale vai ia ona le tau mafa me ia pui al tau mafa ma vai ngfa pena ina ia tu ua mai fo ina ta mai ti la onga ia ola e to malo se tama ia ai afa pe ole tu mai fa ia tu tau no tu fale Jerry la fo ta vale mai o le sibit oi ia ole ala fia ama ia ole shila me ole te mile man to te mile ta mo to te mai se ai la tu lo vai ia te va ai la i tamana no tu o se me ia e be ba pena ya e fa ta ia ta mai te mau le fa ta ora me fa ta ia ta le mau ma ia le foi mamla mal sunga ia el fionga ia fa mosili ia wa la ve foi fa mosili ngase le ele ia se tama ele mau ia la fu si le fia uma tama fo ia va nga na ole ia mau a poto e tau si so fo malo loina ia na esa o ia esa fa mosili fe si le si mai ya ta to we vai na música foi ore uli ya ma va tu foi ni fam talanga ta ua
ia wa fo ile si le fia tatu tunu ia ile tatu so i fua ro au ma wai nei tunu ia mia ia talo fatu le fianga fa mosili se nava ia fai mai nu fala au ia fai mai nu fala au o so so ani fo so fua malo loina ia le o le vai fo se pese tas ia le ngo tatu au ngalu o lo mana mia te so ngalu ia nei fa fisiang ia ma to va tu mo tau nei va ngole ori mana ia Animal
Ua e au mai I a te au o te inuai. Ua siri ai le oti e whaangalo ngalo ai. Ua e whaangatau I mea na e mana o ai. Ai ona ole oa Lona mafuanga A ona mea uma E ulama I le pala A ole alofa moni Wasili lea I te nina Ua e ina sia ita A e lea whaina O vea ea o iai O upusa ta whai Le pongi sa o le po E tele I fefe ai E tele I whaafiti O lo o moli mau alisi So o se taimi e te sauai Na ngona ina le whetangisi E tai o ona o le nei puwai Ua e au mai I a te au o te inuai Ua siri ai le oti E whaangalo ngalo ai Ua e whaangatau I mea na e mana o ai Ua e sola wha sulu sulu Ai le I whai mai a saupu O whea le halawa moni A ole nei ua e musu Ai aluia oi ina e alu Whaafo I mai a se manatu O mea umasa o whaia Alo whawha a mangaloa E tai o ona o le nei puwai Ua e au mai I a te au o te inuai Ua siri ai le oti E whaangalo ngalo ai Ua e whaangatau I mea na e mana o ai Nai whawhiwhianga mo tolu nei vaenga o leo mauli ina ua toiona ni minuto na awhare le tula e tasi ia ili tautora unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma tasi whamo ia e pe ona yeili nei vaenga le aso nai whawhiwhianga mai Mareko e teru ia le ngata foi lea ia o le whawhiwhianga lea mai a tātou fiti ia lea na mawai atu ai foi o le nei vaenga o le mauli Nare ngare pese lea teru lenga umatua ni a Mareko o le pese lea o le whaingoina o le moli mau alisi
Moni mau alisi. Moni mau alisi. Ui alisi fo ia le poa. Le tangi le fiafi. Le tangi le fiafi. Oh. No winga. E pe ia o te whaalongo atu a hapi o se mea fo ile tau alisi. Oh, ia pe ia ni e vanga i. E vanga i le fiafi. E vanga le fiafi. Le lefta umana na ili le vavao le sa. Fai vavao ia. E pe ia o e vanga fo ilu mo le fale lea. I ringa o to inga e vanga fo ile le inga vea. Ah. Ia. Le ale tangi ale mele le alisi. Tu so le o e pe se winga o la o vom talanga foi le pe na o le a lisi ai moli mau le te bilen tala no le fainga o o te mile tala no ia te itamana tau le ai ma se se lo ia ai nga o a lisi ala e ta ngo la eva ai mai la le moli mau anis no winga nga a lisi ai fe sidi a lisi na nga eva ai fa se vanga la va nga ile fia ia fe mai a lisi no winga la famaya ole ana mena ole tangi na alis ole tangi na alis vai ia la no ai na o to fa fonga mai tangi na alis ia mo ina to uma la mo tau su tangi na alis ia na le mai tu sala a faini fa masinonga e moli mau wala alis e moli mau alis e fa fela pa fa pelo vala o meli fa masinonga e tu lai mai le moli mau le fa masinonga le a moli tu lai mai le moli mau le alisi ale ala wa tu mai lunga te moli mau le fa masinonga le tau fe te uma to lua le ale ala wala o te fa masinonga ia se tu lai mai le moli mau le tu te ale ala tangi ala ni se ta fa masinonga e sa ona e val to lua le aku no alisi e lang mo aga le pobi malo ya orena ya na wa mo le sunga teri tangi tatu alisi ya ile foi taimi ya malo fa tala fa tu se Samsoni fai la unga po ia le sunga John ora wali ia to lua ya e fai nga luenga i va ali tai Wellington ya la wali la ia tasi la ia tanga ta matua e mori mau i alisi. E mori mau alisi, ia. Ia wa tasia o tama e pe watu wai ana pongi sa e se yo. Ai vai de o tama ia o pe o intanga te ring te toru. Ya ui. Ya fatalo fatu le fionga ngan mana ya salu tai tu ave e sau fatalo fatu fa tai tele lava le mafuta mai ya lo mangalu e tu mo se cherry tapu manaya. Ya in le vai ngol tatu proklame mal tau tu si fonga la mua. Ia ta ele tatu proklame le tu lai lua ia ona mato e fa o nele tatu tau tua ia se ipa ira fo ile tu lai lima ile fia na nei ole wing ia ole wing ole te sanoa atas ale taftutu na ilo ma fa ole wing ole tala na fe nei ia Samsoni ma Yohani ia ole wing ole tala tu waina a matale ngar wenga se iba vena o pe foi ngale pe ele fia pe ava vena mana va lo no ngale mana e va ver o mai fale le no sa o ta mai fenga no tinga na mana va ya la ero el tina da ingal tai mi tau no tu fa ai tama tasia tanga e me foi le la fa mai le tina o sol fe o fa mai ya le tu fa popora o va le te o le ala e o ile tai mi na fia le ala e fitangi zero malis le ala e moli mau ia alis tasi tanga tau no moli mau ia alis i toi ngā menga ia na la martan ia betalo fatu le fitangi am ta fa tasi le tanga tai o masani telefo i taimi o alis ia ua taimi fo ia e del vavao ia wa pe o le taimi le fitangi se alis e taimi e fo le taimi e del vavao no ma fionga mo ila to fu ia ele ilo le alis yo le alis le manu fu le tangi na fiafi la le tangi na te fi fata te tangi na alis te ale le mo wa meni ala le pe ya malo chef teri e yaile ya foi e le tamu sanga fa va malo si ila fai nunga o kilani manu kau le alo ia ile au si tatu tunu yo ana nafile na matai ia le fa o mai nei pe alu matai ao yo pe o tai ole sumuli muli ia po nei foi ia ai o sei tu fo ile le fa fi nei le tapo inga se tatu tunu o ka se man
luas fulu tolu pe luas fulu lua ia tunu o le tulangi le nei. La e whai le tau wanga si ua mea mamafa. Ia au kilani wha malo le taimi le nei. Lea lao lo i le tatou o si. Ai leo te mai tau atu mawai atu. O lea ua whapine au le tatou au ta alo. Tatou o si. A lele uma tamu sanga wa lele si eisi o panga mamafa pe o nei sunga ia o pelonge. Ia maisi tatou tama si. Ia manisi fo i tama itai. A leo te vai atu, ua whāta tau pine au lo tanu maira nafi. O le sunga ia nevo yoane o le au panga o le ono se fulu fitu kilo kalama, na maua le pine au lo ia i lato au panga, i lana au panga. Ia o le sunga ia John Duffy, o le au panga o le fitu se fulu toru kilo kalama, ia lea na manu malo i fo i maua le pine au lo. E iai fo ia matati a ua tatai. Ia i le tauwanga leo lo whaatau nui au kilani. Ia o le sunga, ia o le sia tātou pene aulo, o le sunga ia tō vio a John, se fulu ma le ono tau sanga le matua. Nuna hinga lai a onga. Ia, o le au panga o le valu se fulu tasi kilo kalama. Tasi fo i lea alo le tātou atunu o whaatu ina, fo i se matati a fau, se vai la iai. O ma le sunga ia, se vai atu leisi lea, ma le sunga ia Emmanuel uli masao se fulu ono fo i tau sanga ia le matua ia lea na maua fo ia le pine aulo ia lea ua whai pine aulo le tātou atunu o le au panga leo le valu se fulu iwa kilo kalama lona winga ese le man nei o le au ta alo Sāmoa le tūlanga leo lo ia le au si ia o lea lae wa lele isi i tātou tamatua ia pe o nei sunga o pelonge manisi o le tātou atinu. Ia lono winga e mautino fo ia e o le ai ule lei fo le tau mwhainga ia fo ia le tātou atinu. Ia mo el nao lo e whaafonga mai au kilani. Ia o manu kau le whai el tau vanga lea. A lei sau se vaenga fo ilele te anga i elini ia so. Ia anga ia ina i manu kau o lo whaatau ni nai le tami sanga lea whaava ma lo le tūlangi nei o lo tātou iai. Walo ninga o le o lo iai fo ima ma New Zealand tau vanga lea ia po Australia foi ma Australia foi ia ai ona luas fulu lua ile luas fulu tolu ia atunu o le lo tau vai ia o sei tu le lei a tau lo luas fulu tolu atunu o matua tele ala atunu ia tau va ia o le a mata manuia tau mafai ngalo mata mfana o tato atunu ia mo le tu foi ia le fa malo ia ma le fa tai foi le sunga le fa ia onga ia mai se fo i o au ta alo Sāmoa i yalo matama whanau si o tātou atunu u le ta alonga le sisi o mea mawhai au kilani ma lo le whai o le whaiva ma lo le toa ma lo le lotonu ma lo fo i le whinau ma le wha malosi ia le tūlanga lo i le wha moe o lo wha ngā solo fo i le teimini nei ma na ia le tūlanga le wai wha manatu ari tasi o te iloa e hau e matua i tau wana avil wha tātou Sāmoa le sia tātou ta alonga le ia o ti no le tele o le pine au ia o marisi vaenga o le to tele lau mai moa mai a tātou ngai o kilan te loa tauna whaalango lango fo ila le lau si lau vaenga i le to tele fo ila lau tapua ia tātou ngai au kilani ia anga iai na walo whanga solo pel taimine o le mane fo le tau ia ave nei mātua e mata ai matapo ia le tau mwhainga alo mata mwhanau o le tātou atunu ia il to pitunu utele au kilani ia e malo fo ile on sai ia ngā luenga fo ila tolo mafuta mai tono fo le fai ngā luenga pata lo fa to fo ina yo tātou mātua o lo mafuta ma fa fonga mai matapo i mai ia i tono mauta malawa le taimi ia mai se fo i mauta o tangata mātua ma mauta ngase ia malo lava natu ia o lo manuia fo ia le nei fo ia uli ia i le tapo i mai fo ia i nei taimi o le tātou proklame ma le tautua nei ia nai fa vivianga mo nei vanga la oli nei ia vai foi mo la to la un ngarue ia nisi foi la tato tunu ia o lo fa pena ma futa mal nei vanga la ia ava pe foi ia tato fa mana tu nei vanga la oli ia vai nei te wa ngalo ia le fala au to ina mal lo matua ia mal tama futanga la oli ia matato le kuka ia manatua ia ta pena foi le kuka o le fiafi ia mo au ngā lua mai se nai whanau wa onga se le ia le tu atu ta maiti ma na matu lo whainga luenga ia laua lava ta pena mai ia tono le whale ma ta pena fo i kuka le fiafi ia mai se fo i le whai le paketi o le vaiaso tina
Ia, wa al tina le na sa wa tu lau ka. Te lo fo ila la amana ia fa le paketi o va so wa le wa al tina ma lau ka ma lau ato. Ia. La fia voi la. Ta lo fa tu ya malu tafa se kai fa ta lo fa. Ma lo sai fo mania. Ia, ma lo fo ile mai mo mai ta to proklame le ia uli. Ia. Ia. Ai tata wo sina musika ia vai fo le taimi a taimi le ia sunga ia fa le po le ma futa mai Amerika a fa po ia le tele lai fa fianga mo tato nei vai ngalas ia o tama leo antele liva malo antele a tele lo le tanga to antele a sole po le al tu langa le ai so ia la vino la sono ai fa le olea ai fa le olea pa le tanga te fenga lu ngai le sitto ele no po fe wa lo to ia mele mo mo to telo to miti ele ngata to ia tamiti tonga mai se fo ia nei tamiti fo ia lo ma fu da temi nei ia nei tamiti fo ia la tau tongi ia le tere malo ale on sa tongi no nei fa nau ta to ia lo tongi nei fa nau ia malo ale fa malo no si fo mon sa i malo fo tamiti ta sta to pese te o sa no ngaria o eri tau tongi pele tongi li for ranger ia se fa fia ngol nei oli la va nei fa fia ngol nei va ngol oli ia a fia ngol ta to no fia mangaru ngol nei va ngol aso Sata, Valero, Sosifina.
Whawhiwhianga mau tolu nei vai ngole ahuli au whatu tātou tunu i whia mga ruenga pēna masani ai mālo le ngā rue mālo le tau atai. Ia mālo lau whoi on sa i whia mga ruenga nei vai ngole aso. Ia o whia ngailu tātou tunu i whia mga ruenga pēna masani ai. Ia ile nei vai ngole aso. Ia ele sui ngole tātou porkalame nei vai ngole ahuli atas. Ia ole tāle lua ia ana matu leo se porkalame ia pe le atua fo i se awhaitula. Ia ona tātou toi mafuta fo i lea. Ia porkalame le sata no tole finga le pule ma le tātou whai pule. Le tu malo mana ia ile son nafi o Papa Edmund. Ia ole whatanuanga le a pe awhaitula. Ia ona tātou toi mafuta fo i lea se i pa ira fo i le tula e 5 ile fia na nei. Ia porkalame muli al pui whaatino le tula e 4. Ia le la tātou tua tu la fo ia se i mai a fo i tātou tau tua fo i le fia na nei ma le nei fo iaso ma le leva iaso. Ia ma tātou atinu, ia melea tātou atinu mafuta mai. Ia tātou eva la ia ma tātou tala noa. Ia mai fo iso fina ngalo, tātou fo tātou leina, i fia tala noa mai fo i ni maenga fo i le tāua. Ni wha manatu fo i wha ingon whai aso. Ia mana ia fo. Ioe, mana ia fo i tātou tala noa i wha manatu manai. I wawa i leo asala fo i se aso ia me se fo ni fa la ve lunga la wala ia ile a fia fo ta vale fe malanga ia me se fo tonu ainga le saunga le mo tonu ainga ia o taimi fo ia wifi nau matua ta fao i le ngata i swimming pool ia fa pe fo ia mata fanga masami ia nei fa manatu ta ua na e ta ua na mo li fa ingo va yaso ia wale fo la ta wanga ia te fo ia ile nei fo va yaso ia mai fo nga luenga to tele le so ia on tato i fo lea mafuta fo i ma tua ma whanau. Ia, mi se fo i ainga atoa. Ia, ba fo i waito fula fo i ainga ia ma fuafuanga le whaingon vai aso. Ioi, o isi ainga ia, e o i mo meo maftanga au talvou, ia o kalesia, ia o whalapa tonga. Ia, mi se fo i kalesia ia, fo i kalesia ia, o umana wha po kalame la tau fo i po kalame le whaingon vai aso. Ia, o le tuta aua, ma nei ala pa whamanatu. Ia o hala vavaenga tātou te anga ia fa mua hale tātou saunga le mu ia pe anga i mea fai ngona vai aso ia na tai au ia le la amatali ai tulanga o ta'alonga le ngata le taito fitua o le Pasifika ia o na nei le amatai ia le ta'alonga le ia o le taimi fo le tātou kalame o le foi fatini ia ona tu ina foi leo taimi o ta'alonga ia msalo le foi tala atu tu fu ia ile tauna leila ia failo atu ia me se foi le le ta'alonga tu fitu le vai o le tamil sanga le fa tanu na Vancouver i Canada le amata ile so ata yao e amata na foi le ta yao ia o ta'alonga le te mai tau atu le ta'alonga le tatu manu Sāmoa ta'alonga ma Australia o le toe 2 minute le tu la sfulma le lua ile uli ta yao ia o fitau le foi ma tulanga pe ona malolo mai fo inga luenga mai se fo i nei matu o lo mo leva na man na o e fia mai mo i talonga ia ele ngata le tamisanga le Pasifika ale supalaka pi Pasifika ia mai se fo i le tau fainga sia tatu au te to fito man Sāmoa ia lolo ia nei kanata ia wa fo i tampe le penanga pe ona yai mari le no le peselen tata ina ne kokolisa le alo fainga kokolisa le fai eritas lo fainga ko kolisa ia tu ia e lo e pule tanga te fainga lang ko kolisa ala wa fainga ko kolisa fainga masania ia pe lua pe tasili polisi tasili polisi i wala fa pe fu al to tele o malau fa na fa pe na o malau to lua pe na o malau to lua ma fa na to lua ia pe to tolu ia wala vale polisi tas ia na fulo le ia tu tono le ulo ia fulu mama ia ki ese vai ia na volele na ala o fenga ko kolisa o tango fai mua le fa puno mua le koko fa matala mua le koko ia fa to ave matala le koko sa aloi mari polisa o umana fulu ia na fa yala i matanga vai foi le po le lua ile 3 minute ia ile hanga foi le pala Aya, na uma ia bo puna lo va tu puna tasi le puna pe lua ia puna foi le ulo ala wo leva nel koko alisa ia sa alo mal pepe ia la wela la tu o le moli fatti mai le la moli na mai ia puna lo mal pepe tongiro ia mal la moli ala fenga lo koko alisa ia vese kale alisa
Le wa le mafu anga na fesile. Sa o le va ngale no. O fa le fia me le sa pala. Ia, te lea na. Te lea na. Ia, te lea na mo le sivai mo. Yo le o le pe ele mau ni so le mau le manongi le sa le ko correct sa mo. Ia. Me la na fo le ala fili mai ia fa le po a tu yala. Ya la to we fe la to spe. La le winga sala. Pe wa le fika ia mantua mo fatita ingota wa le fika ko ala sai. Oi. Ia. Na to fo ia la to so fa lava fo ia mantua ia la was fa lava to ko ala sai. Ia lua la lua le ia ipu ti ala sa fo lele. Wa te le ipe ai tele ia le lausi pe. Ia pe ai lai dit e fu ai tele ai vai atu ai tele ia to fale. Ia ma to fa ko ala sa. Ai te lo ai o fu pe fa pe lai dit ai lai ti se fa na ma to lua. Sa ai la ia fa le por matal longa di sia. Fa mai ate fa mai ba ale fa tele me fish and chips. La tele fish and chips. Mi si fa tele mai che non le ala si pe ai tele. Ai tele. Ale ala o te fa na tu ma. Ma tanga ta fe te to lua. Fe la tu si pe. Na fa mai va pena. Ma na fa me la mana o ia le ai le fitau ia. Ele fitau. Ia man tu ala o ngau le kar. Ngau le tupe. Nau le te mina walo whenga ruenga, nau pengsin, te le yo mele la ngau et. Te le a me ngau. Ngau e markoko alaisa. Ia. Te ngau e male vai pe ata wale tārs pe. Ia malo. Malo lo sa le aso. Ia. O ani vai nga fo lele o le nga i fo le tātu e tino i whainga whaiva i mantua. Ia. Whai sauni fo i se whaiva. Sauni fo i ni whaiva o le nei fo i wa yaso. Ia. Ma ai le ia vai ngol nga samina la lu te fango tai ia matau tu na 5 pau e tau na ve lunga 5 pau ia 5 pau e tau na ve lunga ia ma na o to tele ia to ainga e fi ai pau fi tau sam pau ia a to o ma se to lima to ta vale na yo e fa su wa fa na ave va ngana yo sa fa yo na to fu to ma pau e 5 e mai lunga pe fa pe to lima va ngale fa su mai o le sami ya ele tau dia va fo le tu lunga le ta vale la wala e ma tono ta vale ma no fa toi e ma na e mai ni ta lima mai la pa le na tanga fo le la wa fa su fo le i o le sami ta la na tu sa pe na le ta ele ya e fa ya na mai o pa we lima lunga pe ma na fo le to fu to ma lava to pa pau e mai fale. Ia ma vai le size. Ai le la po le pau e tau na mai. Mo ta tau Wellington e wa pe o Wellington ai te le pau. Ia ma tulanga foi le tau. Ia ma tulanga e vai pe le tau ia. Pe le tulanga le ai pe lo wa fo le tau ia. To e toro fai nga pau e se fai pau Christmas. Se fa la po mo mo nei pau. Ia le na. Mai la ia fa ngota mai le. Ia. Tatu wisi president. Ya, fa fianga nei banga na uli. Ya. Ya, a fianga i tatu tunu fa manga wenga pe na masani ai, ma lo nga lue, ma lo sa, ya ma lo fele fata mali lungo tatu wa pe fallinga. To te la to le ma futa ma, ya le tatu tal no to wa ma, tatu tal no fala we tele. Ya man ma manu lo tele tatu. No, lo fata mali nei banga na uli. Ya nga ma lunga ina ia Sāmoa uli nei banga le aso nga ya tula fia manga wenga pe nga o lo fianga ai. Ya, na fa fianga ma o to. Ia nei vai ngale aso.
masani ai o le vai pe au le vai ngalo tu ia e tu mausu mai le ami o tonu tau mamau masiva mapale apa ina de ia pa o tu ai i le ngasala na o lo masusu mai fami foki isu ai le ilo o le masusu o le aitu tau nu mai o sui lau ba ai no mo mukuka e karpatu ai na o le happy party every time ha 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 o le ke mai walu fa sawai ele malsani ai o silo matu masito e aina sunga ye lupa mai le aina sa idi le sau vai moi ponga se tamano fa mau le ngai le se opa na lo masusu mai tari tari io a ole pusi ai moa si awa mio tau nu mai o sui lau ba ai no mo mukuka e karpatu ai na ole happy party every time ha 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 ole ke mai walu fa sawai ele marsani ai ona i do tau ma vai si to e ina sunga to anga e falo mo música papel ko mai ni am city pa tau mai mani DVD o tu pe nga e lu il fa tau pese to anga e lu e vai i amicaele tau no mai sau lo se i ba ai no mo mukuka sa e pa tu ai alu e si ba every time ha 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 ole ke mai walu pese sawai fa masani ai sau no mai sau lo se i ba ai no mo mukuka sa e pa tu ai alu e si ba every time ha 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 ole ke mai walu pese sawai fa masani ai O te whatalo whātu ma le whālo alo le whawhonganga le tunu o le nei tuaso. O ma whatasi ma le whaipole o mana, Honourable Barbara Edmonds. Ia tata no fo i tūlanga o iei i le ngalwenga le whapalemene i le nei tu a waitau o soifuanga. Talofa Barbara, nice to have you here this morning. Yeah, Malorisi for Manuia. It's really nice to be here, and I think it's probably a good time to be here too. Yeah. Yes, after our last interview on air, and I said we'll try and keep it on a regular basis, you know, but now, given that you've been given all these other new sort of roles, I think it's going to be a bit hard for you to get to here. Oh no, I'll always have time for Sāmoa Capital Radio. Okay, You know, it's really important to me Yes. that our Samoan community here in the Wellington and the Lower North Island have the opportunity to hear from me directly. And you've been great supporters in providing me an opportunity and a platform. So no, I'll make sure it's in the diary. Shall I say on behalf of our board and our staff, but especially our listeners, community of listeners, congratulate you for your recent appointment to the role of spokesperson finance for the Labour Party. Yeah, it's thank you very much, Whafatailava. It's a very big honour for me. It's an honour for my family, you know, and our Samoan community.
For me, it's very much a reflection of my party, the Labour Party, understanding what the Pacific community brings. And I obviously, I have that career in tax and finance and economics, but first and foremost, as my father would always say, you're a Samoan woman. So I'm honoured to have it. And I was told on the day, and I didn't know this, I'm the first female finance spokesperson for the Labour Party. Yes. So very honoured to take it on. No, it's very good. I think the first time we got on air, and then you were the chair of the Parliamentary Finance and Select Committee. Yeah. And I said, well, no, I can see you being a finance minister and sometime in the future stay around. And now you're a spokesperson of the opposition of the Labour Party. Yeah, it's a big role. Yeah. And it's, part of it is I've got to hold the current government to account. So, I'm up against a very formidable politician, Nicola Willis, who's the Minister of Finance, but we come from very different perspectives and different backgrounds, so hold them to account for their decisions. The second thing that I'll be focused on is getting out there. I'm going to have to go across the country and meet different sectors and listen to them as to what they want to see to make New Zealand's economy grow and thrive. And then thirdly for me is I need to be put together the fiscal plan and the costings for Labour to take into the 2026 election. And so those are three very big roles. I'm just taking the approach of just taking it step by step. All right, let me try and say something in Samoan for our listeners. I don't know to whawhonga mo la fo whawhelo al tato malo whaonga le sunga Honourable Barbara Edmonds pēna yel tūlanga I tono palimeni ne vai tau. O le vai aso nei sa tofia I o a vea ma le so upu o whai tala lato pāti le leipa I tu tau tupi. O le lato spokesperson and finance le Labour Party. O la leo sui tūlanga pea o mole masino o le wa matanei a o masino mati le tu wha o mole luenga a Grant Robertson. O le sa ave mista tupe ia leo wele tu ngai nei ia o ia nai fai so upu I tūlanga ia leo wa filifili ai nei ia Barbara ma o le tamaita I momoa le o ia tonu stofa pea I le patia le leipa ia ai whae atu nuu fo I mo tātou ia o le Sāmoa ia Pol Pasifika fo o te momoa fo le o as tūlanga maurunga wha pea tātou ia tonu sa ili malo le no mai nei tua ao Barbara mai aso pe un tano so oi no mai nei tau whai ati ai ngai Sāmoa ia so swani alum whana wa onga ia ma whaistato sau New Zealand lea la wa whawa papa le tofinga ne ia te le leo o whaisala ne sau noanga tele le taimila malanga solo I New Zealand ma talatala noi vaenga se ina ia malama I naonga ma finangalo fo I whaario le atunu tai lima I naila na ia mfautua I nai fo le tai ingola na ia ngar benga fo I stemi tano ati li mata upu ia alela fa solo atu matala no ni sio mata upu. Barbara, it's a big week this week, an announcement about Whanana Efeso Collins. And I thought of you, and I thought Ensepuloni when I saw the press conference on TV and how, you were very mafatia, the way that, and then I thought you probably were in the university same time as Whanana. Whanana. So Whanana Efeso, or Fez, has known him for a long time. Went to university with Efeso. Actually, when I had started my degrees, he was starting his masters. So, on the periphery, always looked up to him. He was the man on campus. He knew everybody. He was the Auckland University Student Association president. Our Pacific Island Student Association. He led that as well. My paths really crossed is because Efeso. He managed what's called the Mates mentorship. He was one of them on the mentorship to help Pacific and Pacific kids stay in university. So have known of Efeso and looked up to him, since back in the 90s, and then more recently supporting him through the Auckland mayoralty bid.
So in 2022, Efisor ran for Auckland Mayoralty and he wasn't successful, but that was very much the Labour Party and the Green Party supported Efisor and supported him through that campaign. And then obviously just, really proud of him when he finally made it to Parliament. As Carmel Sepuloni said, he'd been a member of the Labour Party for a long time, and then he found his home with the Green Party. But, he's gone into one whale and we're next door though. So, it was a really a shock, yesterday when I found out. Efisor's last social media post was congratulating me on my new appointment the night before, and we had been in contact through private messages. So it was a huge shock, and really he leaves such a big gap for our Pacific community, which I know our community will rise to and will fill it eventually, but his wife Fia and their 2 girls, they were his life. And I just want to acknowledge them and his wider ainga and his mum, because it's going to be a difficult time for them, but we want to support them in any way that they need. Yeah. People say all the commentary and things that just come on the media about his life, not only in university, First Pacific Island of Sāmoa, to be the president of the Student Association at Auckland University. And then he appears to be leading all those new innovative ways of trying to help and break some of the barriers in the country, for Pacific. So it's a shame that he passed away at the age of 49, very young. Yeah, it's very young, and again, I think we've spoken about this before on the show. Our Samoan men need to get your health checks. There'll come a time where we can honour him in a particular way. He died giving back at a charity event. But for our Samoan men is, get your 6 monthly checkup. Make sure that if you've got symptoms of something, get it checked. Don't push it off. Yeah. We need our Samoan men. We need our men. We need our fathers. We need our uncles. We need our brothers. So it's it's a complicated time, but it's one of those. I think the best way to put it is one of the reporters said that there was a tsunami of grief that came through Parliament yesterday, and I think that's very reflective of it. His maiden speech in the House. Usually you do the valedictory speech, but that would be his as well, I guess, because he hasn't got a chance of saying it now. Yeah, it has. His maiden speech has become his valedictory speech, and it was such a powerful speech, and I really recommend anyone that has an ability to go and watch it. It makes in his passing and re-listening to his maiden speech, because I was in the House at the time, so our Pacific Caucus went to support him. It was just very much just hammer home why we're here. We have shared values. Our parents came here so that we could have a better life, but that doesn't remove our responsibility to our community to support them. So, really going to miss my friend, and we will just step through this as we go through the next few weeks. And when he took the Auckland University. Mayoralty. Yes. Yeah. And then he called out racism. Yeah. Because when he took his family in, they thought that they're probably just publicans coming in there when he's up. Yeah, well, I'm sure many of us will have those very similar instances. I think it's a thing with Efisor where he wasn't shy to call that out, when he called that program 10-7, Police 10-7, Bubblegum TV, because basically providing that stereotype that Pacific and Māori people are just criminals, Yes. He was really, he would pick at it and be happy to stand up and speak about it loudly. And I think that kind of fire that he had, it's something that I think I'm going to have to learn from. How he did it in such a way that it still meant that people had their mana, but calling out the badness in it. Yeah, it's the way you deliver it. Yeah, absolutely. And I admired not being him. nasty, but the message is getting through. Yeah, the message cuts through, but you can still deliver it in a respectful way. And he spent 3 terms on the Auckland Council.
Yeah, he's a very well-respected councillor. You know, a lot of the people that are supporting his family at the moment are Auckland Council staff and members, councillors. So, you know, he was very well loved across the country. He's probably, in my perspective, one of our most high-profile Pacific commentators. Yeah. You know, he cut through mainstream. You know, Correct. Lots of mainstream media would go to him. You know, we were all proud of him within our own community, but I know that his impact his loss will be felt across all parts of New Zealand. There was a time on Q&A when he kept appearing on those programs, and I watched him and I thought, very good. Yeah, intelligent. Yes. Yeah. So, you know, it's a shame that we miss him. And after the mayoral run in Auckland, then he went and joined the Greens instead of staying with Labour. It's one of those things, you know, just like any family, you're not always going to be happy with things, how things pan out, and relationships can be complex. But, you know, like the last message, like we were exchanging messages the night before he died, you know, and he sent me a private message to congratulate me on getting the finance role, and said, you know, looking forward to me being the finance minister in 2026. And, you know, I just said, thanks, brother. You know, and that's what he was. He is our brother. Yeah, so. And his death made it the second person of the Green Party that died in office. Died in office. The first one was Rod Donald. Yes. But actually, we haven't had a death of a sitting parliamentarian in 50 years. So Parliament was actually sitting yesterday. Right. So we haven't had a death in 50 years. The person before that was Norman Kirk. Yes. So quite an interesting thing that happened yesterday. The Te Pāti, our Labour Party and Te Pāti Māori, we just happened to go in to see the Green Party at the same time. So we went and saw our friends and was comforting them. And the room that we were in is the caucus room, the Green caucus room on level 2 of Parliament. That used to be Norman Kirk's office. You know, so there was little things that basically, it's 50 years this year that Norman Kirk died in August. It'll be 50 years. So Parliament yesterday suspended, so that means we had a couple of speeches, and Parliament was due to sit today. We will now no longer sit until next week, Tuesday. Oh, well, I guess, you know, all our thoughts are for the family, and all our community are very close, and yourself, you know, from us here. Ole, vaenga pia matata no e to whaafonga mai fo I te reo o ngā ruenga ma tō whinga fo I sa ia le nei au na le atunu ia o lea o whailangia na whalaunga pe o na mau fo I tala I tato talafou. Ma newa ia so ia re matatana no ma prapa tu sai fo I ma ngā ruenga na ia whai au kilani ia ma pāti ma o ma le tofingo ia nei ia ma ia fo le la ua vāwala lata wa le sa o whaatasi I Taimi University au kilani ia o le sa taitai o tangata Pasifika le sa taitai ia le University ia fo I Tamamatene University ia le fo I sa tele tolu tausanga o ia tonu o le pulenga nuu ia sa ia fo I tonu au kilani i le taimi lea sa tamoe ina ia vea ia ma pule nuu o au kilani i leo se ngalwenga la titi lea sa tamoe fo ia nei tamari o le atunu ia lea o na umalona na saulola ia wa mo ia tonu au waile green ale pe ta we papa o le palamana ia o le sasilea tangata le stale I lalo le pati ale Labour. Ia leo wa whaate ia umala tō I whape ma le green I mala tātou atoa ina ua maua le tala ia ua fo I wa mia le tātou tamai le langi I au kilani. Ia atono le whanono whaatasi uma tātou ia ma tātou mantua tālu sanga le ainga le tina ma le whanau ia ma le ainga ato ia ma tātou uma lata fo I le nei tamari o le atunu. La amisia ia le ngate tātou lona ainga o tātou tangata Pasifika lata ia amese fo I whainga upu I tono palemene. O le taimi mo le peo na whaamtala Barbara. Limas futau sanga taluai ta amaliu le tangata o Norman Kirk o le tasile o sa palemia fo New Zealand. Na maliua o taimi o iei tono o le whainga malo. Ia lona lua le o tangata. Ia Collins, ia fo ia whanana
o leo maliu a lai tono o le faipule tono Parliament New Zealand. A tono ala patia le Green i o tō rua leo tangata malidiu o Rod Donald le lua afe malidima. Ia ma whaanana al te minei. Ia a tono isi vahenga tele to taltano e nisi o tato mta upua taeo. Ai se i vavai i foe ia na mato tano atu isi vahenga ia. Il vahenga lon lua tato Paul Kalame. We'll just have a little brief here. We'll play a piece of music and then we'll continue the second part. Barbara? Sounds good. Toi whatalo whatu le whafonga le tino ma whatasi ma le whaipole o mana, Barbara Edmonds ia o leftu ato fia nei le whainga patia le Labour. O ia o le lato so upule I mta uputau I tupi finance. Ia mana atonu po le ale tau manga o ngā ruenga fol palimene a te uto e pale maile le ia atonu o ia lela avea minister o le mta uputau tupi tonu le tino New Zealand. E pe ona mau foi o le taimo moane o e iste tamai tai to pa tamai tai I te tono to finga le tono patia le lipo e me tono New Zealand a toa. Barbara, let's come back to your role. How do you see, before it was just dealing with local issues, now that before you traveled the whole country where you come and then you came out and now, but this one here, you need to more or less travel the whole country to see, and probably the world, to see what's happening in other parts and then try and figure out how you want to drive your new role. Yeah, so the portfolio of finance is effectively the person who the party looks to provide our economic vision, you know, and what we call fiscal strategy. Fiscal strategy is basically how the government spends money, you know. Yeah. For me, it will require a lot more wider network than I have. Yeah. So obviously with my tax career, I've developed very good relationships within different sectors, especially the business sector. Yes. The thing is with this finance role, it now expands that. You know, I've got to look outside of just Auckland and Wellington where my bases are strong. I now need to look across the country. But the way I see that particular role, you know, the priorities for me in the next 2.5 years is, one, I have to hold the government to account. You know, the
the current government came in with some very big promises around tax cuts, and in their coalition agreements, they've got a retrospective tax credit or deduction, which is called deduction, for landlords. So it's going to go back. So landlords are going to get refund for taxes that they paid, for the previous income year. Those come with big price tags. Yes. So my job as the finance spokesperson is hold them to account for those decisions, because that money has to come from somewhere. And the government has already made it clear. There's three very clear examples of where they're taking the money already. One is they're cutting back on public services. They've asked government agencies and departments, some of them to find 6.5% savings, some to find 7.5% savings. So for the Ministry of Pacific Peoples, they need to find 7.5% savings. That means job losses. Job losses or cutbacks of services that they deliver to a community. We've seen it as well with them with the Smoke-Free Act repeal. They want to basically bring the law back to what it used to be, so that they can bring in around $1 billion worth of money from smokers. The third area where it's quite clear that they're saving money is they've just passed legislation this week, which changes how benefits are calculated. So the way before benefits used to rise with inflation. Yes. But Labour a few years ago, we changed it to rising with wage growth, because wages typically rise faster than inflation. So National has said, no, we're going to go back to the old way, which is inflation. And as a result of that, they save around $690 million. So they're cutting back on money for the lowest paid people in our country. Our view is they're cutting back on public services, and they're requiring people to keep smoking and make it harder to quit. So my job as number one is to hold them to account for that. The second thing that I have to do is spread those networks, develop more relationships with business, rural unions, non-government organisations. And then thirdly, probably one of the most important things is I need to basically, with my party, design and make sure it's fully costed the fiscal plan we take into the 2026 election. And we need to make sure it aligns with our Labour values. So it's three very big parts to the role, but it's something I think just take it step by step. And, Chris Hipkins would not have given it to me if he didn't think I was capable of doing it. So, yeah, big role. So obviously you've involved in some of these things, so you've already got some ideas of what you want to, so half the work is done. No, I would say that only probably a quarter. Yes. I've got that base knowledge of finance and economics and tax systems, but actually, it provides. Chris Hipkins said when we lost the election, our policy platform now is a blank piece of paper. We can reset, we can start again. So that's why for me a big part is I've got to go and develop those relationships and listen to what people need and want, and then balance that up and build it into a plan that we can sell in 2026. Parker and Grant Robinson were doing some work on the tax, a tax switch, yes, reform and thing, and that didn't happen. And I guess you'll probably have to revisit some of that work and see what's appropriate going forward. Yeah, and I think, the good thing is we've got some base knowledge there. We've had a tax working group as well that Labour had in 2019. National had a tax working group with the Victoria University one, I think, which is 2015-17. So there's a lot of data, information, policy views. But again, the great thing for me is now there's a new finance spokesperson. I get to reset it the way that I want to do it. Right. Yeah. Oh, well, good luck to you. And then we'll try and find out exactly where things are heading. But this thing about bashing the beneficiaries, I thought, well, why are you doing that? It was their government in 1990, I think, or some earlier years that actually did something similar to the benefits. And we've been trying to catch up since. Yeah, the Welfare Expert Advisory Group
that was their recommendation, to change the way you lift benefits to wage growth. The Children's Commissioner, when we did this, basically said it is the single most significant policy decision to bring children out of poverty. The data that the National Party basically based their decision on clearly showed between 7,000 and 11,000 children will remain in poverty as a result of this change. 7,000 to 11,000 children, they believe. Yes, that's a lot. So, you know, the crude politician in me would say that the National Party doesn't care about the beneficiaries because the beneficiaries don't vote for them. But actually, what it comes down to, and this is for me, is that they have to pay for their promises they made at the election. They have to pay for those tax cuts, so they're just going to take the money where they can. All right, so let's watch the space and see where things are heading, and then obviously you'll be involved with. Be interesting to see you having a go against the Willis. Yeah, I've already had a little bit of a go with her. Yeah, you know, first question time, and then I've had her at select committee. We're just very different styles, you know. She's very political, you know. She's done communications, she's done politics, you know. That's what she's done. I come from a very different background. You know, very different. You know, we weren't brought up with money. You know, when Mum died, Dad was on the benefit. You know, for me, so we have very different perspectives as to what's important for people in life. And we will have very different styles. For me, I probably would say I have a much more technical style that leads into politics, whereas her is more politics that leads into technical. Yeah. Right. Okay. Let's park that. We'll hear some more in future. Your mana electorate. So with this new role, they don't want you to No, I'm not going anywhere. No, and there's lots happening in mana. You know, just this morning I did a speech for the social supermarket. So it's called Te Umu ki Rangituhi, or the social supermarket that's run by Ngāti Toa Iwi. Yeah. It's up on Unit 3 Raiha Street. That's the one that just goes, you know, where the Toyota Rutherford and Bond, and then it heads towards Rangituhi, the Colonial Knob. So it's just there. That social supermarket is different to a food bank. You know, food bank, people that need food will go to a food bank and they get a parcel. At this social supermarket, people get points, it's like 55 points, and then they go into a supermarket. It's a supermarket. And they get to pick things, and it's not $1 or $5, it's 2 points or 3 points. And they get to fill their trolley with what they need. So up to their 55 points. So I was at that today. Last week we opened up a the Orange Sky van, a partnership between the council, Ngāti Toa, and Orange Sky, and that's shower and laundry services for homeless people. So there's a lot happening in mana. I went to a wonderful graduation, for Etuao, the Tony educators. So these are mums and daughters who they stay home and they look after their grandchildren or their children or their nieces and nephews. Whānau Manaki educates them so they can get their level 4 certificate in early childhood education. So I went to the graduation, the recent graduation of 6 of their students. Only 5 were available, and Sāmoa, Cook Island, from Kiribati. They basically, it's just an opportunity for them to get educated and get paid for it, and to teach others. So lots happening in mana, and it will be a balance. I'm just really fortunate that for me this is home. It's close to Parliament. I'm home every day. My children have so much on. So it's going to be a balance. But I managed 9 portfolios when I was a minister. I'm pretty sure I should be able to manage this one. You managed the whole lot. Overviewing the financial. Overview of every policy in some ways, because every government, every policy will cost something.
And it's my job is to make sure we account for that cost and how much is it going to cost in the long run. Well, also your previous experience, your role as the chair of the parliamentary... Finance and Expenditure Select Committee. You saw exactly where the money was going and where... Yeah, we do, and we delegate some of those reports to other select committees. But I think having had the chance of being in cabinet for 10 months, and basically having a really wide portfolio base, I think that gave me good grounding for this. Barbara, thank you very much for making time available to come here. I'll just say a bit in Samoan for some of this thing, and then we'll wrap up. I don't know more whawhanga na tu isi teimi matatanoa tu le tai au pokalama masani l'afol iwa tau l'afol sfuru. Ma wha manino atu nisi o vaenga ia pena matanoa. A lentana noa ni nong to finga mo l'fa tinongo ngā luenga. Ia e tele ana isi vaenga ia le level teimi tō lau ia ina na tanoanga ia fai. A la tamu whai e vatai au pe a maul pokalame na a le mesiri avel tato wha manianga ia Barbara. Ia o lea o tō fia nei o ia le la whai so upon o le patia le lipa. I mata upu tau tupe a New Zealand. Ia matato talo fo i manuia la ne ia tamu whainga no fo inga i. Ia ma atonu e manuia fo lumanai ia atonu te opale mai a vea lole ma minsta o tupe. Ia o te mumuana la ista tangata Sāmoa. Ai le ngata ina o le tu pao te maitai e Pasifika is a tonu parliament in New Zealand. Papa, thank you for coming in. I will talk a bit more about this in our program tomorrow morning at 9:30 in the language in Samoan. But all the best. We wish you well. And then we're looking forward to when you ever find a little bit of time, either if you can't come in, ring and we'll put you on. Sounds good. And we can talk. Always make time for Samoa Capital Radio and your listeners. Always make time. Yeah. Okay. So final comment for you, for our listeners and your Electoral Mana listeners. Yeah, just thank you very much for your support of me. This has been a journey, I think, for all of us. When I first came to Samoa Capital Radio, I was a brand new MP. I just want to thank you all for the support that you've given me over the last 3 years. But, as we go into this next chapter, for our Samoan community, we've lost one of our own very important person. I think we all just need to take care of each other, get your health checks, especially our men. I'm looking at you, our men. Get your health checked because, us, we need to have our mothers and our fathers and our aunties and uncles. So let's just praying for Fia and the girls and for the Collins family. Yo na fo iwa toi mai le lui tau le tu pa o tama fo pa ina ia man tu fa ita tu siaki. E ma ten tu pa fo tama ita man tu e tawo mai ta to uma. Ia wal tau singa ainga. Ia wha manuia te fo i tato le ngati le tato o wha fonga ato ia me se fo i lato i nei lona i tū maa lo tū lai mai ai i ling tō whinga wha pane mene. Sia
Bing bing bam dum dum bum bam bam bum 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 bum. What's going on? Ding ding. Ia, toi wha maloma wha taro whātu pa ima urunga tātou tunu le nei vaenga o le wauli, malore ngā rurue, malore on sai, malore tau a tai le nei vaenga o le aso. Ia, whengai whore tātou tunu o le tau wha mai aino whea mga nuenga, ia o le nei vaenga o le aso lo nā so whareile le nei lo sumare tolu o Februari, ia lua afi lo sumare wha le tātou whainga malanga o matalio le nei tau sanga, toi wha tālofa mau whalofa te pa ima urunga o tātou tunu. Ia o te lore na ua mahe a tu le tātou porkalame le nā le whātaltanoanga foi. Ia ma le tātou a whaipule nei pororoa. Ia wālawa foi nisi o foi o vaenga foi e auna sila fia le tātou atunu. Ia a o lea ua toe a foi. Lea ua toe se e me le tātou porkalame. Lea la mātou to lua atu ma le uso ia tas tutu le vaale nei vaenga o lea ua uli. Ia a wāle toe a matamatali o le tātou porkalame. Ia se yo ana nei le tūlai whā. Ia ili tau tōmna unanga le tātou ala leo ili vaenga le aso. Mā lolo no sai. Mā lolo tau a tai a te o tau le vaenga le aso. Ia, mā lofo i tasi lon sai. Ia ili vaenga le aso. Ia e, sa o le teri, ia, wha mā lofo i tātou atinu, ia, le on sai fo i ngā luenga, tau whai ui fo i on nei vai aso. Ia, mesi fo i lātou na sifi mai ana nei la. Ia, le o toi mau fo i, o na mai fo i leo ngā luenga le tūlai tolu. Ia, e manatu fo i, o le tolu fo i e tele ni mana tu wai fo ia o ngā nei whanau, ia le ata pena fo i nisi o mātua, ma le toa tele o nei mātua, ia e o e piki nei whanau a onga, ma piki atu ai ma le au whai ngā luenga, i la tōro o ngā lue le nei taimi, ia, moni atu le wha mālo, pia wha pia nai, sa e whai ngā luenga mai lawa na le i la le tae ao, ia se i o ma le nei taimi, ia e manatu, ia e tofu lawa fo i tangata ia ma ngā luenga le ngā lue ai, o isi le ngā lue tonu ofisa, o isi le ngā lue ia i tono wharenga o si oloa, ia o isi le ngā lue ngā fo le i fafo, ia o male tele lawa o ngā luenga ese olo ngā lue le tātua tinu, ai le o mwhai lawa fo i ona tu ua, ia le whaafafonga mai, ia i lungo le le tio, tele lātou e ki mai lātou le tio, ia e meise fo i o lungo fo i o le awala, ia le awavita vale, ia o tono whare whai ngā luenga, ia ele o misi mela fo ile ki mai o le Facebook ma le YouTube plato ia mai mo mai ai lungo tato penga tfailangi era le tautua le fongo la mo le ya so melea ia mo le to fa malo ia i la to lo nga lue ia me se fo ile fa ngalo ina fo ile tapo inga ma tapo inga ma wana i matua tu asin sina o le tato watunu ia o lo tapo ia le anga ia fa na nga lue nga fo ile nga to le ya so me se fo ile va ya so ato fa i wina mo manuia ia le o to umi fo time ia ai tu o fo ina fa na wa onga ia mana fo i va tu mal tato ofisa fa salau Terry ia e wa mata fo ona pisi ane la wala lo no winga le o Terry na nga i fo ia na matua e tu su le paka ia o i fa onga ia e piki ina fa na pe atu o le onga ia fa manatu ia time tu ai la onga ia le sao fa tu langa ina ia pe i lumo fa la onga e mai se o kolosi ia fia Terry le sao luas fulu. Ia, luas fulu, vai. Ia, le se le poto tātou, so le tātou ofisa, so. Luas e fulu, kilomita, le sao whātulanga ina. Ia, pe tōru se fulu foi. Ia, ilu mo le awala. Ia, o sao ngale mula wa nai whānau mana. Ia, luas fulu, e meise taim foi le lewa tū le pasi. Ia, le la kolosi, po la foi la piki nai whānau a onga. Ia, luas fulu a te pasi a ilu mo le pasi, ma le awala. Ia. Mana ia, o le si vaenga tā ua tasi o tātara no per vaenga lea. O le whai tūle mātou atua ngai o lea latua ngai o iau te ia. Ia? Lai whai ngā ruenga. Le awala. Le awala. O ia. Ia, e te lea lana poloka le tae au. Toi poloka fo le taimi le pikene tātou alum whānau. Ia. Ia, o le hoa tua lalo. Lavaron sai. Ia. Ia, o le si foi vaenga foi lele mo le tina lava ia mana ia mai se la e ia nai mātua ia la to whānau ia wa ia o ngai ia ilunga le wa tore lima tausanga. Le wa o ia o ngai ia ilunga. Ia ia lenga le mafafo le matu mana o ai alu e avela na tama polona fa fine pole atali o le mela ile ha onga to tono potua onga ia sa ia a va pela ne te ua le ua o le temine le ua lua fali ma le ua tu ua ia to hotel matu ai o le lu a fole lua ia no le tu langa o le pena o ta ua o ia o lai fa le poloka ia mato ia mana ia atua ia tautua na sa ngale mo nei fa nau le ile tu wa yo onga e mai se fo ia au ngā lue
Ia le foi la taimi tale tolu na pisi foi lo le wala mana ma telo nga luenga i lunga le wala. Ia. Ia e mana ia le fai mali lo ta vale po lo sai lunga le wala. Ia le taimi o le atu wai foi le aonga. A le nga luenga taimi la mana vai nga luenga e mana tua fato e lava le sai lini ia o le fale fai nga luenga ia i le tu lai tolu. Ia. Ele to kwata le lua. Ia. Ele tu lai tolu. Ono winga ia fata tatu se ele alam ia na mai lola I fafu mana manga luenga. Ia. Ia wa te lola to telefo oni sina fafu mai. Ia na ala to olam le afole lua. Ia. Ia ina wadu pule le ole o mana va pule Ia. Ia. Ia lo no winga to telefo ila to na ele alam le afole lua ia pole lua foi. Ia ina ole ele pule ma le falfenga luenga. Ia. Ia me lea fa pe na te fafu mai na ele alam le lua. Ia. Ia tasila wi tu la na wa na wo tusi foi le api. Ava pe foi le tusi le api foi le. Tusi le lua. Tusi le lua. Pe tusi la fatasi. Ia pe. Mai foi ani sina ele alam le tasi. Ala wo tusi le lima. Tingana ile pure pele fenga luenga. Ala wa lua. Ia. Mai tata fa pe na si tau fa mau ni tatu. Ia. Fa mau. Ia ma lo nga lue. Ma lo nga lue fo le ya so tau ata I tiu te fa nga luenga. Ia sa fe nga ile tatu tinu. O le tu le na fa mana tu le o to mana tu atu le fa mana tu mai le. Ia le talonga le fiona li pule ma le tatou fai pule Papa Edmund o le siaki tama ia tatou e fai tatou siaki ai fa longo ina tu lava fo I wa tau yeise le ato tolo malosi tau na vai siaki fo mai ya to inga ba so sto inga ngase so sto inga so se to inga ngase o te mini nei pe fai mai ai to anga te alu te savali mai ko leni e fit o maso pe o maso ano ai ya le taimi te le loa o la le taimi fo le ya te afi ai po so mai vai ngofa pe ele na tanga ta fo le o la fa marostino le ai e luinga fa ele na tanga ta fo le te vai tu pe fa mai ele ai ele pe ele na tanga tana te vai tu pe o to malo si fo le e vala umai le tua iso stemi. O ai tangata marolos. Tangata to anga le dream, tangata to anga tau sami me ipaleni. Wa arufa atasi uma. Wa fati le moto, fati le pula. E sa o na tala. Fati le pula, fati le moto. Fa longo fo yaso. Ia le na e ta ua la tatu wo fa tatu siaki fa le mai I fo mai. Ia wo nei taimi wa o nai whanau, ia o nai mātua, ia o la tau fo e malolosi. Ia, o whati ale moto whati le pula po la lea tala. Sa o le leia, ia mana ia o ile. Le, se a lofa tangata I siona a inga. Ia, alo siaki fo ma. Tau whai titiele ai, tau sami. Iwe, se o mea ai se... O tere, o tangata e misi lo le mea ai. So le pe fatava pe sia e misi le ai re si for tolo ia e misi lo le la tulo le fale le se me ai te vai te ia ole tau tala le tolo te ia ole tau tala tamit ale ko ngana si pungi ma ia ma ulo ia le na ale tala ina foi la lava fainga luenga so ia tu sa la te isi tina le ai ngola foi sa nafa ma vaenga tele ia I tapina ina le fale le yaso ma tala lava se tu lo ia teu le fale ia mtapina pena le leile umkuka ma fa mare umkuka map ia la fika le le tina le ainga ia pe afalo le lua fa le kuka ia fa tali melta male la mana ala la umta no tu ta mau tali tu o va via tu mana va ai la tu ta mai ele fa ia pena vela fa le kuka so le ia ta malo e fa lili wo va te mana lo e fa lili fa pe fa pena wo va ia te vai tu mai le va te le so le me no fai vai le otte va mai me no fai no vi mai fa no le la fa mai le fa ta mo le fa ile me ai ale vel mai le me ai ta ia la fa mai sitina se ma di ia on sai mai lu mo no forma ala sa ortina Ola esa altina. La mantua lo va mana batu. Lo va manu chala na sola mel ngaluenga. Ia. La na sola mai le lua. Ia. Le lua la na sola tu ia le tole mana vai.
La la wasola tu la le vela le la fika le tina tale tolu ma vela me ai pe afal tolu tau no tama ile fale la la fika le le tina ala la va ve sola tu ya mele le anga mo le sola sola le fale le imana vale la la wasola tu la le vela le ku tina la sa na fal tina ma ta pena ino le fale ta pena mama salu mop la tu la le vela vai la ita sole se fai so fo le mele ole o lo sau ene se mea ai. Fai so o foi le mea lea le maa nawa mai le maa. Oe mea fai. Ala la fa meti na sole. Oe na to inga tala fa pena. Au le leo la tina le momori mai. Ya lo fai. Oka se maa lufa mai. Oe na tala tam dad o fai mai. Na te ilo le leo le na ole ave ia ta maiti la onga. Ia mta pena to ina malo matua. Ia fai la ta maftanga. Ia le fai fatoa o matu le fatoa o ngau ia tanga lava lava. Vai eu ia afuna le o fiu fai atu aveta o tol o lua masina o fiu fai atu aveta ai te musu ia le na walu ave o masini ta lava lava laila lo e ta ai matuale o fia ele o fia i al pala pe o lo palanga pua alo ia ma o malau ia na o fai atu lo lai la fa matala tala meltina ai wale ai asol mo le mel tala foi nau le ai Ale whaatau wa, ale. Ale whaatau wa, ale whamisina. Ano sai mai, nisi 5 minute. Ano wha mai. Tilo e whenga tahanga ruenga. Lau whaapea mai. Tilo e whenga tahanga ruenga whenga iai e mai reini mea, e vela mea ai. Tu so vai, se whaatau no so. Te ia lau wha mai. Se whaatau no so ofo i mea whai. Tishiu! Lei pura le waru fafu. Ia. Ano natu e wha mai. Wa taere. Ya, to an leita to. To an leita to awale. Fa ve sia le uli pe atu no atu le fale wa. O la tele fo inga luenga na tina. Ya po tama foi. Ia. Wa ye fo tina o atu ote. A pe afa pe o tama le fale. Ia o tama fo ia la fo tele fo ia fo ia vaenga sa ngafa mai le yaso. Ya la tu fo tina mai. Le va tele no vili mai na le la le tali atu le telefoni. Fa mai foi ole fa tau. Ya se vai na le. Ala tinga na vai atu la uma mai puna furitina sitama. Se vai na le ulo vai ya so ta tia lungo de sinka ele fulu. Ai po ana me fai ele fulu le ulo. Ya na malo a per. Ai te longa la. Malo a per petas. Ai te longa la o ta silva nga ta uale. E te longa, e te fai alo stala fa pena al tangata le no fale mantua o le tinga ai no tangata le finga e fai fi aules. Ai te watu lo fai e sau famtalanga pa apia. Ia. Tu wa i mau a to le asortina porta male no forfal. Sa olele. Ma tau dia foi la we lo le altina porta male no forfal. Ia ole aso nei ole aso muli o ngaluenga. La ta pena le lei. Sauni le lei. Ia. Ma vai nga umfa pena. Ia la ta pena le ma fika le pole afale tolu fa ta tau no atu ai. Ale tau no atu afale lua. Pole China fo tolu. Ia anu atu lo la ia no me hani o me ai. Se le ti o fo isole ato ilalo tangata le melo le mo le me ai. Ia le me ai ale na sala le lang pe sa o ia. Ole ia sa mo le melo le ote. Na sala le lo lang. Ile. Le ote. Ia le na fa me ia on sai ta tou ia e fa fonga mai ia e tapena ina fo io o ia mata to fu le finga luenga le lunga le wala se tau to ali le ta sile tangata pito i fa ali le o sau lunga le o vena ta sile tangata le fa matua la tiro le tamale le vela me ai o le ulo le lunga nga lapis e sa ku maro tu tong na lo o tangata fer wa le lo al wa filtering ala inga su ia ulo ve mai le tono lo ne pi jo lo tamma yo vena malo vena ya manu ya fo ya nga venga fo ima fo fa ne ya se o le fale ma fia se ai ai tanga ta le fa no le aso le nei tuma na manga venga ya o tini lo premela so na fa no ai ya fa alu le fale ya piki fa nei ta maiti o le fale fa stala ya ma fa longo mai tato pokalame e tau lava foi le tula lima le pokalame tu pulanga talvou ta le fa ya o tato
Pokala muli. O le foi fatini le foi la manga lue to mo sia Jerry tapu mana ya. Tatu sina pese. O le asa pese ngal taimi nei. Le pese ma ngai ya na te ma vo si lo. O le tangata le sa fainga luenga. Ia tangata fainga la sa fainga luenga nei aso. O le sa mo nga luenga ia le mela sa le fia. Ia tu ula ia sina pese vo le tau fa fia i wala ilunga awala taimi nei. Ia sina pese reikei. Ia mana ya. Ia batu pese reikei. Ia fa vai foi mo la va hanga ie a va pe foi la wai la tu ia wala o le fia le se me ai. O tu le fale le tu pu me la tu le se me ai. Ia e to mana tu le tala le tala no le sonne. Ole. Al watu le wa eva mana va no winga e ma vo se le se lo ma manga va. Wa watu le fale le vera me ai o sa fa ile malolo fai la tala lo to lua. Hani malo anga lo ne yaso ia le wa fesa wa vela tame ai le ai ere vela me ai la ne umana fa yup la lo fa metina la inga la mo va sa oi tau sa oi no sola mai ia la mo va sa oi na sola na lu lo bato pura folo vai tu ia me la ia ono sa e mai na ia besa ia dai Star
Roll to doors, I'm like, on the big corner. Put in the house, I'm on the dreams all night. Big corner, the big corner, wow. Pesela ia mai siva, inu mai sawa lima. Vai ai fo ita, vai ai fo isa, ai na o fifia. Va alo mai sole, le vai lima va mal mole. In fa tope ole a o mole. Ole vai lima lea maui so se mea. Tau ai o te inu pea. Ia pesela ia mai siva, inu mai sawa lima. Vai ai fo ilo ita, vai ai fo ilo isa, ai na o fifia. Take it away now. Busca veni maricas, ale busca taula, busca taula. Deixa taula mal corona, parou de safao. Eva mai. Sāmoa tapati putia, le vai lima lea ua asia. E numero tasi ai Sāmoa. Salud,
ia ia Salu le vai lo o Sāmoa O sulu atu toa Somebody comes. Ia nai favi fianga mo tole nei vanga la fiaf soli e ke longa o tole me mari e se lai foi mo tangata le mea le soli o si va to ali a foi le mea ta una tevi a fa pe te un ta te alu te sa vari fafo ia ia pe te alu te koleni pe fa sa fa masin se te siva me ai tuore mkuka i tatu fa fianga le wa ia tu fa fianga e fe tau le lei ia mo lau fa malostino e tono le fale se sa e wale ma tauria la ma na pese sa le pese na le eling ia te sa e wa leng fa fesa e un ka le veleng ia elengi kale sili le manongi e sa fa fianga tu ngo e nei lo a le lo i lo tau maftanga nei wo lo kale elengi na ma ia tu o to ka bien nei elengi to foi le apa elengi ai sua vai na ia fataro fa tu le o le tamale o le fiafi elengi ya na se fainga le leia le elengi li jevi i le fiafi na se i fa fsile tu alta tu tu na se fainga le leia fa le elengi i le fiafi ma na ia ile tausami ia pe mane foi le leisa po le talo po le fa la se fainga le leia fa talo fa tu ma foi Eric ia fa pe foi ia Sonia Leilani Stanley ma lo Sonia
Ia, e whape o sese taupa u, ia ala timu ala pati, talofa ala timu, malo lava, malo fo ele on sai. E teru e tangata na ilunga atu a. Ia, o leo se ia Lori Perry, o penan mafuta mai. Ia, Josefa Litasi. No. Ia, fai ai tama. Ai, mana ia. E ni sira ilunga atu teru le, o misi atawa. O lunga, o fea. Ta fatalo fai nei tatu pa anga na mafuta mai. Tasi Paulo le sino le soa. O sia o nefi le mafuta mai le lolo fale pofi. Ma o tasi. Ia. Ia manuia fa ngalo le fiafi. Fa fa wina tanielu. Ia le sina le soa Piu Jacopo. Penan mafuta mai ma fo Eric. O Sonia le nani penan mafuta mai io e. O Piu Jacopo. Ia Antele Eliva. Ia per malo se tatu a ma wale fia le ali si me pitu silintawa. E tawa le ia le fia le nei fo ia fiafi a me fo ia nei taimi fo le mana vai fo le tele nga luenga. Malo fo tapuai. Ia a fa pe ona wa sauni fo ia le alu te finga luenga le fiafi. Ia fa amuni atu tatu poklame ia I ngaluenga fo la fenga ia o tau. Fa talo fa fo I le faltua ia ailing. Ni sole fa to le felu wa il tanga te fa to asa mo America la fo to ia Australia. Mele le il to ang vai. Mele le mo mel tama to ang fenga luenga. Le sunga tasi se un ua. Wa felu wa ia ailini ia le me felu ia tunu lalang. Ai alu tasi se un ua fo le sion ali fenga luenga. Pe fo ringa mai la tasi un ua top up. Tu se top up ia tu pe ala ia. Na sa wa ailingi to tanu mai ailingi Wellington ia to tongi pasese o me felu ia mo tama Tamale lei. A fa pe uma tama pe o tasi. Se unu ua. E fa ya kwa nga. Mea mana o ye el tinale ai nga malanga ai tu tongi pasese. E fa ya kwa nga. To mumu ya. Ai se fa nga wenga. Ya elengi ya ave ye pe mana. Ave ye pe male fea. Len vanga na pe male ka pisi male laisa. Oh ya mana ya. O nga mana o le supu elengi. Supu elengi. Oi mana ya. Mana vola supu elengi. Ya fala elengi men lau pele mana ya. O ya tamala na va. Ya. Ya al sunga ya timu. Ya. Anga se matu wa enga le please. Ya Yohane, ya oi le sina ingo. Ya Yohane o peme ma kope. Ya pe sa fenga wenga. Ya. Sa fenga wenga ya malo nga lunga la uso ya mo to umala volo mafuta male taimi ya o penu moi. Ya fa wina me fala ile soko. Sole. Tamala na va soko. Alu mal pepa. Pepa foi le black pepper. Ya sina le. Ele mo ele soko. E moa. E mau e nere soko. Ivea. E mau e au tafa whare ainga e te tōla tau soko. Ioi. Ia. Ore nā. Whai pēa. Talo whai pēa. Ia, mafuta mai Amerika. Whai pēa e no whai Amerika. Ia. Ioi, no whai Amerika whatu e whai pēa. Ia, lo whatu whai pēa. Ia, mo e mara ainga. Ma lo lava le on sai mafuta mai tatu klame, mafuta mai o sefa ali tasi fea. Manu rewa. Ia. Ole so ia sese tau pa u. Ia. Pena ia male li ile anga ni me le ile as. Asipesi. Tasi la tangata. E matua le lo as. Tasi la tangata ita pe alwa tele vela me ai. Ai se. E tele me o ta fauna luenga. Ia. Ai mana matua le vela se kuka le tinala inga. Ala fo na sola tu. Ai te rongala. Ala ula asipesi. Alu atu le fale tonu ku katina la inga tuli tina la inga. Ia e tuli e tina la inga. E tuli tu sala e fa mo asi la atango e tuli tina la inga. Ava tu la fo e tuli mai e tina la inga. Ia malo Erika ma oe mafuta mai le fanga. I le fanga le mafuta mai Erika ma oe. Oyo amanaki. Awe. Amu ia oe Erika ma oe. Tafia peyo tina. Tafia peyo. Oe na. Ia Tafia oe so. Ya, tafia Erika ma oe ya malo. Josefa. Ole mafuta mai tatou. Klam foi fa fianga nei foi ya o sa fa pe nei, ma tai mi fa pe nei. Ya ole momoli a fe auta u ole fa ngora yaso. La pta inga fa malo si foi ya wa fo sa ngore mu fe inga fo tatou ya i le nei fa ngora nei yaso. Ya fa talo fa foi le fe ngora le ulo ya li seka i lupo. O se kai le o te alo hisis. Ia le fionga e lupo. Ai le fionga le ulo ili. Ia. O te le suafa fa suafa nai ia seka ia le fionga le ulo ili
seka le na bala au le fai mai fai mai talo for family I'm home vai lai e sa e vala au mai hata mai tiole ia fai mai talo for family I'm home fai mai tamai mam na sola mai foi na malo pe fa pe ona o piki nei fa na wa onga nei taimi to tele le tato tunu ule ia mo moli foi le fa malo i nei matua ia mai la tau fo yo e piki nei fa nau ia me se la tau sa na fa mai ma nei fa nau neva yaso il tape nei na ya onga ia ai malo lava le on sai o le soko e mau Israel se vai te longo fia Israel fa mai o le soko e mau i Israel ia me vai te longo fia tanga te vai fu se soko le malaya le fa le o le lume o le fa o tama ia na le aia ia tama yo vena ma ia ala tama ia ngai aia ina na aia na aia ma tangu ya malo ole sina lunga tu fatalo fatu ya le lunga tu teri ya asobalu tau lafo tau fafo o tisayon so sene ya o ile tato tua o ya otaki oi ya malo se malo al on sa inga luenga fo yo ne yaso tama ia le ti nga fa me otaki ai mai a fa inga luenga me ata mai pe yo me la tarata alo se mole tu fa malo se le fa yo loto ni tangata ya hasta to pese teri so mai ya le atal to pesi fa mana tu sa ngale mulu ngale wala le pisi pisi fo ile fo inga mana nga luenga ma le tu nga nei fa nau tau sisi sa ngale mu ya awa fo ile anga ya tu ya I ainga fo nei taimi ya ta te wona musika ma le ora fia mto anga inu le vai vai paipa mai nu fala au nunu mai inu fala au ngungu ta tau ya ngase ngungu ya inu fala au ngungu ya tau sami mu mo sa me ai ona sa ta maftanga ona inu ile a te ana ya la tu da no fa fianga ya malo ya ile o mafuta mai fo tanga le sa anu malaukat oi le na sa watu lau ka lau ta vale ya maloa ya tarsia ona fai le fa tarsia o tele mawa ya ni mawa ya sta to música Jerry ya mana ya ona pese na sa ole al watu pese le mai ko mama ya va vai ai foi e ele pese fo le lunga I o lo te mana su se fa fonga le tato tunu mata tal no stem ya le al watu pese fo le o le la tu pese le mama ya I'm coming back home I'm coming back home. Pistangata na tuli. Pistangata vole na tuli. Wa tuli ona ole watu fa so e sale ainga. Al watu so ona lafo fa mtalanga le ainga. Tuli lo fin. Tuli lo fingi. Tuli lo fini. Wa alu la fa lalang. Salamo. Wa alu fa lalang yu fo ile lo fa longo wa wale msi lo fo ye. To fo mai lo. Salamo lo. Pel fo ile wi. Fo ile wi fa mo wa. La le unga tato va ai. Ai ma po. Ole winga ole unga na. Mo tangata fa mo lunga. Ia, fa mo mo. Ia fa tata fa mo fa mo lunga ele no fa va mal to lua ma ai. Ai ngol to lua. Tuli do la ainga. Nga halua. Wa halua fa mai e sil ya lo to fo ilo ainga. So to lua ma se fana. To lua ma se fana. Ele le so to lo mse fa na to sa fa ila lo mai lo fa na fo lo ia sa to tini mai to tala to tini balu lo tua sa lo to ru mai lo me ai ia sa lo to ru balu lo papa tua me uma a waru lo wa to solo lo wa si solo un ia na yanga mo to nei va ngole woli Yesu
Malor ngal nei vai ngale oli nei vai ngale fia fenga fo tato tunu fia manga wenga pe ona yai malor on sa ia te tau ngat fo le malo te tato tunu tasto te tato tunu le tato ma futal nei vai ngale fia yo ya no winga o la to le ma na watu lango ngat wenga ya va ai la to o le lungo ta avale te mini ya ne te ua foi lele wa te mini o lo pisi tato ne Wellington ngai au kilani o te lo fa pena fo ni so tunu o pena fa fonga mai ya le tu langa la vai lo sanga le mu ya mo in le ya e me sia te mini on ma na ma tu ua fa tasi ma o nga nei fa nau ya pe ya ona longo atu fo ile July tolu ya te masani o le pisi ai fo lungo le wala ya ma tu sanga le mu nei tato fa nau ya me se fo i wa fo ni so ma tu o wa anga i fo i la to appointment le ya uli ya tu na na ma tu ya la me sa na ma tu te mi mai fa fo ma ta vale ia fa sa vale lunga le va il fo mai ya ma nga uma la fa pena tu na fa la au ya to fa ta lo fa tu nei time ya ma lo la fo le ma futa mai se o aso fa pena mai tu la fa pena ma wa le fia ma le tal no fa tasi ma fa me fa tasi ia matua te ia fo ia tulanga sa ia fo inga luenga ia wai le tu so mai nga luenga ia singa luenga ta pela fo inga luenga ia ele tau tala le si ala le mafua ia mafua mai to nga me funga le o le tala noa fai nga luenga tangata ia ele tala noa le si wa ula esela lo mafua nga ona le mafua ele stangata ele si tau tala ele stangata vo le alanga ule fi total stanga langa finger benga fi alfa finger benga fi alfa e foi le faton fit ele masan ele tanga tale tui fa le ta ingala o e tele si ele finger benga langa le te si la fiele ya e uma ngai foi to tinha foi va o ser meu tu mai fi alfa ele fe tawila man tu ala ole fai ngo fio ngar wenga ia e tau on fai ngo fie sa ngar wenga ia oe ia la feo lo tau sa ia o fai ngo fie ai a fe al fai la lo wenga ole hambong bo el tangar wenga le la ma na va ngar wenga e alu le fale tele fie ia sa lo la ia le fale le fie ai mantua ole le fie le tele fie mai lo tamale sa lo ala la fa pa o tina la pa fo tina la ai ngam tamati ia me sia la to ngata ta fo le la to piki o ele umana va ia ala tele fie me fa ngar wenga ia la e fo le fa fe lo me o tina la ngai ton ta va ya ma no ya mai lo waso vi ia le li wa tala na na tina pe vi ia le li wa fo le wa wai mo manu ia lo waso e mai lo waso alo fa mai lo tu sala te fa ali mai lo fa lenga I tanga lo fa fenga lo fa mai tu a le vatene fa ta riatu te vai un levantana tui ala fa mestina la le me tupu ala fa to atari to le wa alo fa mai puni me fito molta male son molta male levantene fa to atari to tui ia la te istina ele lo tina por me ala fa istina ale me utupu ale me utupu nani me ese me o fale tonu ala fa mai e vai tu le rupo ese rupo la to fa no e tu rupo se walaki ya so le walaki ana o yai ala fa stina le ai ese vai na le fa ta uva ale me na te le fia ai me te le fa ye sitama tala no sitama mai fa ye uso ya la fo ise tu langa sa yelne ya so ya fa mangalum ale wa sawa malu ono mai ole wa sawa tonu ta vale ono mai ya walaki ho la le fa pe mai ole fa pe mai ole tangata le fa italeit walaki ale pola ya ale ilo ya fa pe walaki ale pola ana fa pe le fa sala la le pola walaki ala ilo le ya le to lu ole le o le grupo o vo la fenga no ngamaneria ele ta alo ai se sia la fa pe la fo le mo in ya tina la fa pe o to musu tet mo tu fa su grupo la le vo ina no vo ina na fa sia o le sia le va le va te fa ya tu va pe tu tina la inga tet o le ngale grupo le o grupo mai se lo pola le ai profeu se la va mai mo laki ale va el mato fenga ben ale u po na va le van ta una molo na un ale fa me martina
La to fai na tele no po na fasi fo no po mo ana ma to le va ve tu. Pa talo fa tu tato tinu le time le tato programe ya le sunga to ina alta pesta fa le mayava. Ma lo lava le mafuta mai to ina. Ya mo ni fo po programe o fenga ya fo is time nei fo va yaso ya mai se fo io nei fo fiafi. Ya ma lo lava le mafuta mai ya al fiterato. Ya sunga tali vui fa talo fa tu ya o le lo ya ri seka Europa. Ya ma lo lava nga lu le yaso tepra oi fai lamb juice po tole se oi to lamb juice lamb juice po lamb juice nai mau le oi fai u te ya finga le lua on sai to ngai ya me se foi ya fa le po fiu ya tolu mangalo atu yala ya fai pe foi ya taien so sene malo I fale talo fai ya lo fatu I fale ya fa pe foi ya GP fats malo testiva mafuta mai le lau mua o Australia Canberra. Ya e fa pe foi ia le sunga ia e Winnie Sasa. Pe ia o le sunga le a Sasa ia le fenga nga stasio falta vale no o kilani. Ya fa talo vatu lau sunga patau ta vale. Sem Paulo mafuta mai o le nu o le ala o itala torisi no na. Ya malo ia vai po veden manga. Sem Paulo to veden mena ven mo e lo anko sa wai ya va be foi ya sto ina matua le tau sang fanga io ya maloa tau sanga la matua tau sang fanga io be ivalua ya maloa mo na fu tau sanga te lo fa popo le tu e lo so fu foi ya to anga ma salamo sa leong e olive fa talo fa tu nei taimi ya fa be foi Joseph to no mai vao tai ya malo lava fa tai lava le mafuta mai ya fa tu avatui robek malo lava tui pa wala le tinali alitas ya ele tai ona tongi fa fole atol tamala inga pa fole le tina ya la sauni fo le sauni mal tamala tango tudi ya fa sa avatuli tudi tama solo malanga ma fa talo fa tu le taimi malo lava le mafuta mai ya fa pe fo ya Debra ya na oi na ya va before ya oi le sile lu la sauleonge talo fatu malo lava fa tele lava le futa mai terini ya fa talo fatu fa tai manu fo I fo fanga le fiafi sina leo ya ma fo Eric ya malo lava sunga ta sa sam ya o misia fo pa anga tatu le tio ya le tau sunga ta se ya stofi ma song fua ya song fua foi to ma futa foi mal to tamale o ta se sa mai Sāmoa Sonia Leilani ya Stanley wale fo tuanga el tamale Sāmoa le au lana weva te wa mo fa ta se la to yo sesa ba ye mo fa ta se ya o to ste mi mal to au pa ma o weva ya be foi si Lulu Bolton fa ta lo fa tu le taimi ya ma to tele ka sto tele ta to fola no rieka fa ta lo fa tu fola ya mo lua ma piel mal fanau ya Debra ui ya fa wina Tanielu fa talo fatu le taimi ma lo lava ma futa mai suli Williamu fa talo fatu vai timu se fale fa talo fatu le taimi ya alo fatiai ya alo fatu mo lua ma lom tua alofa ya fa tai foi ma futa mai ma lo nga lue ya princess ui talo fai ya nai o nephew leo o lo mafuta mai la lo mo tu sauti ya lo fatu mo lua mal fanau ya oi foi princess pio oi sa le mafuta mai la lo mo tu sauti tasi sau foi after te le lava le mafuta mai o tara ya ma le lo tato tunu oi le si le Wilper sole ya nai ma na ya mo war fai u cherry ya me pesina ta mo war fai ya va be foi freti malolo after tele lava tatu o tu ma futa mai ya ole wa to wa tasfia cherry temine ole wa te anel afolto tele tatu maftanga ni via to kwata lo le fatu ina tatu telefon tala mai Sāmoa tatu ma futa lo le pokalame le foi fatini ale si fongo la mua ya mai Wellington ya tatu tatu foi le inisio ta lo foi wa foi fa ingol va yaso ya pe ona va foi le fa ya ile foi yaso ma le foi va yaso ya tulanga ita longa ya mo tatu ya ukilani manukau ya na lo fanga solo le taimi le ta longa le si o me mafa ya o tau vai foi ma na foi mai tawatu wa fapini au le tatu tinu ya lo foi mata fa no si o tatu tinu na lo tau vai
ia I tauvanga o le sisinga ua mea mafa ia I le whaitulangi leo ro tātou e teimi nei ana me lei whatalo whātu ia whapefo whtarenga seunga li malo seu alo lava le mafuta mai ia ma le sunga le ilua on sai ia o whamuina Sam Mwangutia ia malo tasi olo fsili ia ai silane me tangil tangata le fiafi e mafua ona tangil tangata le fiafi ia ai se ai tangil tangata le fiafi so tangata ia e mafua ona tangil tangata le fiafi ia wale ase me le e ale ona el mafua el mafua nga le tang el me tere me tangil tangata le fiafi o se tala fo ile le wa mai Sāmoa o iso se vaenga po se tangata le ainga wa tu wa fa se maftanga ia tasina mea lai ona tangi tangata le fiafi ia o leisi mea ia ua seisi fo I wa mana va tu le fale wale ai afa mai fai afa mai tana la ua malanga la ua fa se malanga ia as tangata fo le te alofa ai ia o leisi vaenga ma fo ai ona tangi tangata le fiafi ia ona o vule le vela sta mofta so le ele ese mela tangi tangata pe ale vela sta mofta io e se asa ta vai fistanga ta tangi pe ale vela se sta mofta ngale fiaf tangata le pi ale si me tangata le si me ana ona tangi tangata le fiaf ole o te ngia eles ia po la fo mai ai ton ta vale mamisa mamisa ma ta ton ta vale ia ma fu mai o su e tu e le sa fainga luenga le fa alunga de tupe maraka e se ale me lana ele tongi ele si pili ele tongi ia na o te ala ia ole ai me se la tina fo ile le la sa fainga luenga ala wala tu tamai piki mai ia na fasilia tu le tina o sa ta vale fa mai ia tamale na le tongi pili ia ole na fa misi le ia le pili le tato moli ia italo ina martina o te mai lo ina martina no wala te vai la ia ia tamai fatangisi ia tamai fatangisi ava le temi o te ngia mai e tinai tono ta vale ono le tongi fa miso le piri le ai esen men fa tau ta siname ana ona tangi tama wa te la tama fatangisi ia fa pe nei ono tina ono o te ngia ma sime ana ona tangi tama po se me volele ala wa levana fa alafi nana ala wa iro wa lo mana manga luenga o la wei roi tina la wasau na wei roi leia afu ne I le fale pe ata unu ia la wa tulta vale volele ala wo la tultina volele fa felo ia la mai ia la vetina la me mai se o sa o peta to pusi tangi le per pusi tangi le per pusi le lo fe feltina la inga te o te ni le mele na tu la tangi le feltina la te la me e te longa te me mi se va la me te longa malo le mafuta mal tatu watunu malo le fenga I fe o mga luenga tatu wo si na musika o le nei uli o le mafu anga na o sit ia ale le le pesele la tatai o le pesele fatu a ultimate tai o le so ya moto tasima ma le tofile matale o le ngona le pese ai se a e tangya ia o tele fa longo ia le pese ia ale o le te mo le ultimate o le mafua angala na le sa o tom fai po le ale mafua anga me mantua o e sere e ia le mafua anga tangil tangata ia o ia le o te lo la le mafua anga le o fai mai ai o le mafua anga na le si mafua anga ona o fa longo le tala wale o le fai poi ponga ia wale o le fai poi ponga ai o tai ao le fai poi ponga wale o la le fai poi ponga bo momo mai tala o musul teine o musul teine ona yele mela wo ilo le angol teine ya le por auta fa poi poga auta fa poi poga ya se saúde to bese fa talavatu ya tringa a vai fale malesi va malo lava tringa vai fale ya va pe foi ya tatu tunu le mafuta ma esi tatu o si pese le ana fa mai cherry le ana fa nga le tangia te ya ne yas
Ia au lo tau seki me fo e sunga teuri tatu pese. Ia toi fa malo atu nei taimi. Ia fina pe telo pa ese tasile tangata ese tangso. Ia tangso tene lea pe a o taimi o fai ponga. Ia e fa talo fa atu toi fa malo atu nei taimi. Ia malo lava le mafuta mai. Ia in nei taimi mana ia fo ile tulangolo yele fiafi. Ia mana fo ia o lava le malosi fa o ngai mo ile vau. Io e na umatua umia vau lu mo fale. Ia manga ia le manele fiafi maru me fo ile fiafi. Ia ile fa e o le mo vau. Ia fa isi mo nga vau le fiafi. Ia pe Ia le personalitas. Ia.
whaamaru lea ilo uanganga e mana tuai le tama futanga manu le vau se isa ilima fetue o le langi se i pepula fima la upele e a po o fea e a o e mo ule fa alongo si o leo e manu o le vau se isa ilima fetue o le langi se i pepula fima la upele e a po o fea e a o e mo ule fa alongo si o leo Ja, das. Maria pese ia le wa la te fo ile tu la fa. Ia le tu es fu tolo minuta tale fa. Ia sa le ia le to mo atu le sima fu anga le ona tangi tanga tol mana yo upur pese. Ia. O le mana yo le pese. Ai sa le le ia la ia telenga ia vai fale. Ia. Vai fale malis. Ia tasile e mo mo tanga ta fu le fie fa longo I pese fu le fetangi si ai. Ia. Mon mel tata wele fie fa longo I pese fe tangisi ai. Ia. Wa tasile mafuanga mafo ona tangil tangata a pe ala sa pe tasile ba nga le soifuanga mafuai ona tangil tangata pe fa longo pe atu wi ala na loto I upo le pese. Ia. Ia fo ya ta. Au fa longo se pese fo le tu wi ai lo fatu mo lo loto. Ona o tangi lo le. Ia, ai o e te. Ia, mana ia fo manatu. O te maha fo ia. Te tangi se pese. O te tangi de mori ina mai o fe au. Fa ta inga. E san mori inga fe au e se pese. Le fe au o le pese. O ia. Va ta inga la a pe e ta ma le pese fai mai o se mo se fa ta inga o se alo se ta mai titi fo ile le ua fo ile le ono fa la tau ta vale. Fa longo atu lai upo pese le mo ngana fo le kalambor ngana le fa nga. Ia. E matua I tui ya ya lo ta fatu fo le lo ta lo fo. O le te tala no I pese fo le po se vi po se tangata o tu ol maftanga. Ya sa o ya. Ya po se tangata fo le net fam tala ina me se me utup. Ai sa ura le pese pe tau ile mar meden fam tala tangata le. Te pe se maftanga motsia. Maftanga motsia. Ya pre me fa ta mino ila tala. Tele na tau sau. Pre me fa ta mino ila tala me maftanga motsia. Na tele na tau sau lo fa. La nga tu mana o fa alo ile. La nga ma tui. Ya sa le ya le to tele ma ngale fitangi si pese pe senti. Ya. Ta si le tanga ta fie tangi mo me pese fa moi loto. Ya uma to o stato tala. Ya no le o maltemi. Ya mina vita to tala fo ma tala mai Sāmoa. Ya le tu ne si fonga la mo wing. Tole mai ata to tala fo ma tala mai Sāmoa. Ya ona solo le mal por clamo muli o le foi fa tini e si mai fa fonga ya ta to tala fo. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau moa e Wellington e mo le nei awa uli. O loo whautua ina bea mātua ina ia whaia tui pui o lātou whanawiti a o tū la lata atu lava le ono pepesi o le whaamai o le misela I le atunu o pe ona whaalia e sui o le soifua malolo ina. I se whaalinga le tae aona le lailunga o televisi, a se tausi soifua le tui ora o Robin Taylor, na ia ta waile matua whaapopole ina lava o I lātou, mai ta tau lava o na vave ngā ioi I ai mātua. Olo o moli mawina le alia e o li poti o tangatai a fie le mi sela I le lalangi e au fie I ma Australia. Mai ta o mai ai ua toi titi lava a fie ni usila I le whaamai. Na toi ta ua Robin le mi sela na pipesi Sāmoa I le lua fesfuluiva. Lea na malili wa ile to avalu se fulu tolu
o le toʻatele lava o whanau i tima pepe. E le popole le misela po o se milionea po o se tangata mativa. O na e whaavaluina e sili atu ai le pepesi na ilo le koviti. Pe o na ta ua e teila. O le lapata inga fo ia polo fesa Michael Baker manisi o whaito whaalo soifua maloloina. Lea sao lātou whaapupula i le atunuu ni whaamaoninga o le matoa whaingo fia lava o na pepesi o le misela. E mawhai o na a fia le whaita wafe o tangata, tau fia le to o tele i whale mai, ma ono mali liwa i lava. O lo matoa pito mawa la lulu numero ni usila. O e ua mai atu i pui pui, talu mai le se fulu 5 tau sanga talu ai. E tatau na ausia le iwa 5% ua mai atu i pui pui. O le taimi nei, e ono iwa pasene tamaiti maori ua umatu i pui pui o le misela. Malu tasi pasene tamaiti Pasifika. Ma le fitu 5% o tamaiti o lo ono nofo i pito mawa lalo, le tūlanga tau i le soifuanga. Wa solo ato le fale pui pui Carol Code o le tamaita ina ia whaongaina se au upenga maai. Sa whaalua se fululua o na ia whaamanu a lia inai, lona to alua, lea na maliwa i lawa i le tausanga taluai. E te tau na tuli lona whaasalanga i sfultasi tausanga le fale pui pui. A ole iei se avano e talo sanga i le palola, o le asos fulvalo o matilu a whelua tolu, na maua i leo le tino mali o Mark Henry Willis, o se tasi na avea mawha atonu sili ni ngā luenga, sa whailoana na filo na suafa whaamasinonga mawalunga i Dunedin. Na ulua i whetau i Willis 5 tau sanga le matua ma code, i lunga o upenga ta whailangi le lua festival fitu. Ma sa nofo le tina i Wellington se ia o ina sifi tō maula te no nofo whaatasi ma Willis i Dunedin i a te se malua whelua tasi. Ma sa ta i ulu i le tina i se la lao le a onga sa ngalue ai. Sa li potia na amatau na maua i le ato le loto. Ma sa telelu i tau i lana ngā luenga. Sa le whai ngofielo na nofo vala malana whanau mātutua. Sa i fo i popolenga i ana tupe. Ma a fiela nguna o le whaanofo e sea. Na whaau ele tinale malio i lana paanga, masa ia lafo ina lo se tupe vasfulu 5 fetala mai lana teo ngā tupe, i se tasi o lana whanau, a o le ia longo ina leo, i lana ngā inga na whaia i lona to alua. E eini ave taawale i Dunedin na matua whaamani e ina lava le tau o le penisini i se pāmo le waito mo i le so. O na saulato mo le mawina le tau na whaailoa i lunga o le lisi a le pāmo, e na o le valu lua sene i le lita, le tau o le penisini i walima. Sa ta uai o atu lava i le itu la le umi, na se le tau o le penisini na tu ilunga o le lisi. Na whaasala lau ilunga o penga ta whailangi le atau le lisi. O tau o le penisini i lea pamu i Dunedin, ma sa vave na whaailoa i se tangata i le kampani. Na ta ue so upo le waitomo, i lo lato lava manatu, e le o a whaina, o na ua pau lava o se sasi. Ai eini si tangata ua mtoa manuia lava mai le sasi, wa tele tusinga ni si ilunga o penga ta whailangi i le misi o lea avanoa a o le itoe whaasa o ina le sasi a le pamu penisini. E silia ma le to alima se laule au whainga alwenga ua vaea le soifua malolo i na New Zealand, po le Health New Zealand le te whaatu ora, ma o se tasi le vaenga o suinga te tele a le amatanga alwenga, sa amata mai le tausanga i lua whelua lua, ma sa tu uwhaatisia i pulenga whaafale mai whaito malo. Po DHPs, ma whaaitia nisi o ngā luenga o fisa, talo mai le nā taimi, wa lua whetolu se lau ngā luenga o solo ia pe whaalea o ngā ina, a iei nisi au whainga luenga o toi whaafai ngā luenga, i nisi matata, peitai e to alima se lau, i o mai le taimi nei ua vaea ma sa tutongi i se vai ngā tope atoa. E silia ma le 2 miliona tā la. I lona au te lenga, wa tā ua whaapia i o atu i le to awhi ono se lau le au whainga luenga, le avaea i le taimi o lo whaatino ai i suinga te tele. Ma sa whaasao i nei se tupetu samana se lau tolu se 2 miliona tā la. I le tausanga mua o i suinga, piona whaalia le pulisili le fionga whipulea i Machi apa. Na ioi le pulenga, sa whainga tā lava le tausanga mua, ai mai selfa atinonga o ia suinga i le taimi na titele ai le COVID se fuluiva. O le ua amata na wa aia le taimi nei, nisi o whaamanianga mai suinga titele ia na whaia le soifua maloloina, pei ona sauno fe pulea e. Na tā ufo ia Dr. Richard Sullivan, o lo whaanga solo peo na ngā lulue whaititia taimi whaatalitali, i whale mai pei tai, wa tino mai ni tūlanga lei, i le whaititinga leo taimi whaatalitali mō tautonga, wapa u i le ono se lau, mai leo whainga sa iei se fululu afe ngase. Sa whaatalitali mō tautonga mole silia ma le tausanga,
mai o atu le masina o mati, wa au sia le whaatonunga sa tu ina atu ili lua whilua lua, ina ia o mai le whaingon tau sangatalwai, wa le eise ngā se whaatalitali, mō se taimi umi, mō ni tau tonga. Ele ioe polo officer Mike O'Brien o le Child Poverty Action Group i le finangalo le minista mo le whaititinga o le mātitiwa o Tamaiti. O le saunoanga Louise Upston a tu i lalo le tau o le soifuanga o le afsosoni tele le whaititia i fo i le numero o Tamaiti mātitiwa. Ma o le tu leo lo mata i tu tutu o le whainga malo so whaatasi o whaamaumaunga na whaalaulua le ofisa fo i numero whaamaumawina New Zealand. I le aso ana nafi. Sa whailo ile whaita wafi o Tamaiti o lo o lai au noa manisi vaenga pito sile o na tāua mo i lātou e pe o se e vai le mawhaiona wa aia lātou fō mai ma le māwala lalo o tope mawala o tausia i lātou. Pe ātatongi umatau o vaenga o lo whaonga mo le tausinga o lātou ainga na Sāmoa O'Brien i le whaapea na o se whaafita ole i le seiti o le tau le soifuanga ai mo o mia se tau maunga tele o le malo i whaititi le mātitiwa o whanau mai le ua ia se ngai o inga mai le whainga malo lo iai nei e tau mai ai o lo iai so lātou whanau nau ngai sui ai lea whaafita ole e le o iai se sui ngai whaatatau ngai o lo fuanga iai le mātitiwa mo Tamaiti Māori Pasifika ma Tamaiti e mana o ngā whaapitoa ma ana saunole sa upal whaala putuputonga o lo mata i tuwina ni whaatino ngai whaia mo le mātitiwa o whanau e te tauna matua ano le malo i le whaale leo tupe maua ma le ola lauli leo tangata Māori Pasifika e te tauai i le malo o na waweto e whitu una i le tūlanga benefiti whaupopotu pe ainga iei Tamaiti whaapea ma benefiti ma lango i tangata e mawala lalo tutongi. E pito mawalulunga lava tupe na Hawaii i whai pulo le national i taimel whainga palota o le lua whelua tolu pia na whaalia i whaamaumonga al komisi mo whainga palota i le asoana nafi sa o fia i ia whaamaumonga leo whainga o tupe na whaaluma suwafo i lātou. Sa foa ina ia tupe e silia malita i awhi lima se lau tā la. Mai le se fulo foa i pito titi le mul whainga palota lua awhi se fulo e walu mai le wainga whaapwhai le national o Shane Jones o le New Zealand First in Northland. Ma Chloe Swarbrick o le Greens i au ki lani tu tonu le atoa i ele to se fulu pito i lunga e se lau ma le iwa awhi wha se lau iwa se fulu ono tā lau no lua sene. Sa foa ina i le whaipula le national i au ki lani tu tonu o Mahesh Muralita i tupe foai. Masala talata i ai Swarbrick e silia ma le iwa se fulu lima awhi tā la. Elo na whale whaipula le Heart South Chris Bishop i le lisio whaipule sa pito sile o na tele lātou tupe na maua i foa ai ise au whainga iwa sifulu walu awhi lima se lau wha sifulu iwa tā la. O Jones, le minista o whainga whaiva mapuna oa whapeati na e to malo. Sa ia tauli maina le iwa sifulu lima awhi lima se lau lua sifulu wha tā la. Moana whaatau sina ilo na e to malo. E au fiele sifulu awhi tā la mai le kampania le tangata pito mau o loa New Zealand o Graham Hart. O Chris Hipkins e pito mawalunga i le vaenga le leipa mai silia ma le luas fulfa feta la ni foa ina maua mai se tangata e toa tasi. O te whaapopole fsosani le malo New Zealand ala i lana matanga luenga le malo si anga whaafitafita mo Ukraine. Ma whaamaunia fo ile isi luas fuluiva te si maleiva miliona tala o fisosoani. Ma atoana i eile silia ma le selau miliona tala o fisosoana New Zealand. A o lata ina ato le lua tau sanga o whaia le tau a Lucia ma Ukraine. Wa whaamaunia fo ile malo le tāpenanga o ni sā fau i lalo le tō la fono o tapu mo Lucia lua whelua lua. Na whaatau ato le warehouse group la lātou kamupani o le Torpedo 7 mo le tā lae tasi. Na tā ua le apule ina e au nanga tali malo le tā hua partners le kamupani ma le tō tele lava lau whainga luenga le Torpedo 7 o le au foina i le tā hua ni ngā luenga o le warehouse group e ma le stationery whaapea ma le Noel Liming o e ana le tā hua e au fiei Paul ma Liz Blackwell o le Breakers sa whea ngai le Torpedo 7 ma whaafita auli nei masina o tōna i atu ma sa siria ma le 2.5% na pa uai whaataunga le company i le kuata mō mua le tau sanga.
E luas fulfate si malfa miliona tala Australia le tu fata singa o siea o le pulisilo le Woolworths. Le o le fato fatu i ele kampani na ua malolo mai le ngalwenga. Sa ia fa silsile le asolulu o le avave malolo mai le na ngalwenga. O le fale o aso talo na mai ala na fatala noanga. Sa fa lunga le TV o le ABC Australia na fisiling yai Brad Banducci. E fata tau i tua ingolo o tasi i mawalunga i tau o loa. Na te ena le Woolworths ya na supermarket lo New Zealand ni lipo che fa apio le fa mama nga le pulisili e ma fono le fa atala no ngale na fa ile ABC ile na ole paule ole taimi o fa itio ina ile pulisili ai ole wata o se lipo che le tu petele ole ai ma waina e fa apopo ile ono te simale 5 miliona tala Australia e ile tali tonu ngole ai ma waina mai se vaenga o lona totongi fa le tausanga o se temo le amalo lo ai se tu langa yai Amanda Bardwell ma ole potele o atu le lua te simale tasi 5 miliona tala lona totongi ile anga luenga fo maulo o afia i malana supa pe ona li potele au nanga le Australian tala fo wia male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O le agaga fiafia te toe whaatalofa atuai lo tātua turu le whai unga le neiva yaso, au se baia le whaafonga le tautua whaawau le le se ufonga le lomo mai Sāmoa e tawala i talafou. O le maua e o le poto ma le tumai wa fausia ai a wala wha teknolosi nei o na pō, wa tele a wala e mawhai ei o na liki i tua le tele o wha maumonga e le te tawana si le fia le atunu. Mai o se tasi leo mata aupu o lo whengai nei ma le malo ma le atunu, ai mei se lawa e mai te tono mata ngalwenga le malo, o whaala po te putonga tu ma oti, e o lawa i tangata tekto tasi. Wa iei nei sa mo se kompani wa ta ua le Up Group, wa whaonga ina nei e ngā lulue whaatasi ma mata ngalwenga le malo, o lātou tā pene ina ini pusa whaapitoa e whaia loka, e le mawhai se tangata o se ofisa no lātou te tala ina, ma wa tufa atu ia pusa i ofisa po o matanga wenga, e la fua i e te tonu ni wha maunga tā wa manatu se ofisa, wa te tau o na wha leo ngā ina pe tiai. Ma e tasi fu i se tangata wa whiwhidia mai ia ofisa po o matanga wenga, e na te wha tau teia lea tiute, o na o se tasi leo a inga e ngā lulue so tau awe lea company, ma ia ofisa po mtanga wenga le malo. O le teimi e toe au i nai ia pusa e ave whata ma ia whamaumunga, e tasi le tangata le company o ia le iei foi numero loka o ia pusa e te tala ai, pe au o le teimi o le a whaale au ngā ina o mai ia whamaumunga. O ia ngā yoinga uma ma whesoa swani, e tau tui titia pe wha ngata i nai, le sawatu i tua mai le tele o wala wha teknolosi o na ponei, wha maumonga pito i siri o na tāwa tele, ma le te tau o na liki atu le mamalo le atunu, ma o nisi o mafuanga, o le tele ai o whewaiwaya inga ma whete na inga, o lo tula i mai le temi nei. O lo wha tua ina ma talitonu ina pēr le kāpeneta se tasi o tamani o le atunu, sa vema wha urulunga o le ofisa le pule wha tonu, le fionga ia le matuangisa 4 per cell. Ma uto e tofia e toi wha wau lea tofinga o lo ngalue ai, mo le isi tolu tausanga o manai. Wa wha i loi se pepo wha amtalanga i loi longa le kāpeneta i lana fontanga le komiti sa whaia, o le tinaya le matua, o lanto wha amaunia pēr le lava o lona si le fie wha tino i lea tiute, ma o lo ia umia wha i longa tāwa lo le Masters in Commerce and Administrations, mai li University of Victoria i Wellington e New Zealand, lena wha uma i el tausanga e lua awhi ma le tonu, e awhi e ma le Postgraduate Diploma in Information Systems and Management. Ai o le tausanga e awhi se lau fitus fur ma le tolu, na i uma iaia na o onga mai le kolisio Sāmoa, sa tautua foi i le komiti wha whailau tuse le National ICT Sector, mo le ono tausanga, wha pe foi le mtanga luenga of sota inga ma wha mtalanga tele vavave wha neo na po le AMSET,
e le tofinga o le ofisa sili langulango o le pulenga. E se fulmaltasi te usanga sa au nai mo le whaana pautonga whaavao malo e ao fiai. E a vea mawhaurulunga o le vaenga taupulo keti, mo le International Telecommunication Organization i Geneva, e le tausanga luafe mariva, anga i le luafe se fulmaleono, whao popo i meisi o nanga whaavao malo sa anga lueai, mo le tele o tausanga. Ma o le tebi mua le nei o toi whao popo i lon to finga lo unga lueai, ina uaulua i whiriwhiria e le tolu tausanga wa maea. E le saunoanga au tua le fionga le minista o whaato anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le watepola te vau Fosse Schmidt, e le fontanga whaavao malo whaala puputonga o tau mafa, sa whatau teia le Sri Lanka, na whae lo manino e le fionga le minista, e se furma le wha a wala wa tāpene i nalmtanga renga o whaato anga mwhainga whaiva Sāmoa, i te tonu o le 5 tausanga mai le lua whelus furma le lua o atu le lua whelus e furma le ono. E manupui pui ei Sāmoa mai le ono o atu le tūlanga o le lava o tau mafa. Ai ia mawhai foi o na ngā lurua so tau au mawha ala popatonga ma maketi e isi atunu. E fe whaasoa e tūlanga fe whaatau wa inga o ia tau mafa. Whai lo foi le fionga le minista, o se tase o vaenga tā lo una inai pē Sāmoa i le lava o tau mafa, e whaunga i nei a wala ia se furma le wha, ina ia mawhai Sāmoa na whaalang na watu i ana ia lava tau mawhai ngai iona lau ele, na i loo le whaalang na watu i o loa mai atunu e whafo. Mai o lea sona nafi na whamae e nai lea whontanga o atunu o Asia ma le Pasifika. O moni mawine se asia si ngā whaapitoa le fionga le komisina o le malo Australia i Sāmoa, le tūlanga o lo lama tia i pēa le soifua o tina matama i ta i le atunu, e na wia tawane i si tina ma se pepe whato a ola, na suru whaiane mo se whasoswani le tō manga mo e popo ngā tia, ma ua tari sa paia le whaala pupitonga, ma ua whaiane i eia o onga le tue fuata i e leo le mawhau a afia, mai sa wanga sa whaatino i e lona tō lua, mai lava le taimi a o mamafa. I lea se singa le komisina o Australia le tō manga na ia whaai loai, e tā ua tele le pui o tina matama i tai, e tā ua tele le leo tina mole atina i ina o ainga, wha solo mai e nuu ma e ka le sia, wha pena fo i lea watu i whainga malo. Ne ia whaaftaia le iaia se lotoa ma se whaala pupitonga le tō manga mo Sāmoa, o lo sul whai e i la tō popo ngā tia, e mana o mia le whesoa swani, ma mapu iai mai o lātou ti ngā. O tala ia mai Sāmoa mō le ne yaso manuia tele lo tātou atunu, whasoi foia. Tala whalawa, Roger Solo, au tātou fitu o New Zealand. Whawhawhonga mai pēr, i le si whawhonga o le lau mua. So bad.
though the sun don't shine, looking forward to happier times. Oh, blue bayou, I'm going back someday. Come on, me to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine. Oh, Blue Bayou, where those beats sing both with the sails afloat. If I could only see the little sunrise through sleeping eyes. Oh, happy, happy. I'm going back someday. Come on, me to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine. Oh, Blue Bayou, where those beats sing both with the sails long. If I could only see the little sunrise through sleeping eyes. Oh, happy, happy. Oh, the boy of mine by my side, to see the moon every time. Oh, some sweet day gonna take away. It's hard to decide. I'll never be blue. My dreams come true. Oh, blue bayou. Ia, pes besenga nei vanga na fiafi, au fenga for tatu tono ia if au manga ruenga pe ona masani ai. Ia, ma lo nga lo ma lo sai ma lo tau ata ia le toi tu la muri le tatu a pe foi fa atini le nei aso ma lo la vole sai ia te o tou sole. Se wa esia se o ma fo nga se le pese le aso. Yo, la ringo le pese te. O le pese le ave me o le Blue Bayou. Blue Bayou, yo le pese tuai, pese tuai na uto usu mai. Pese palang ya na uto usu mai. Te fem to usu fa Sāmoa mai lu fa Sāmoa. Oi, le ai ona to usu mai la fe pese le. To langina mai la fionga ya la songa ya taulanga tangaloa. Taulanga tangaloa. Sa. Yo pese na fia ya vaenga le ono se fulu, se fulu tau sanga matua. Wa pe ola to vai taimi le pese le. La fale o vai pese le. Le pese le. O te le ai o te fa sa o le lautalo. O le taimi o te tanga ya tale pese le. O le to tele yo lavo ye halu ngai lunga o. Ye pe tau ai mai ata. Tau ai mai tanga te lunga. Ye vai posa o to langa tau. O le Blue Bayou, le ngol pese. O le Blue Bayou le ngol pese. Ia nai o fetau le masi vaenga le o seka, le o ia seka, i wa la tuna le o la to vai taimi. Le o se fulu, i o la to vai taimi na e mai le pese na. Ia mai vaenga le o la mata ta fili, i o vaenga na e ta iono se fulu anga ilunga na e ia o sina leo na e fetau le pese le. Ia va ai le ko meni le la mata.
Ia. Fa me le pese le e ngase fo le mafau. Mai vai. O se vai lá. E matu e ma losi a upo le pese le zo. Ia sa, ia ma losi tele tava le la vea. Ia, to e fa malo tu tatu tinu nei taimi. Ia ole utatu e ili to tu la muli le to tu se fonga la mo le nei aso. Ia. Ia me se fo ne vai aso. Ta le lima, ia on tatu ma vai ro le ma tatu fa. Ia o mai al tau tuar si fonga la mua. Ia ma lo lava le mafuta mai nei taimi. Ia o tātou wha fianga. Ia su filo ia mesi fo i on vaenga tāua fo i e mori atu. Ia wa fo i le nofsi le fia tātou tūlanga fo i la ia il wha ingola vai aso. Ia whatalo wha tu sunga Larry Perry. Ia wha fo i le sunga Risati. Alisa, ma lo lava Risati ta whao. Ta whao. Ia le awali ia ta whao a moa tutongi o le fale. Ta mai ia le sa o i lau tala le na whai. Le na whai ana le la. Ta mai e mana vale lima ai o tusi le lima ai mana va mai ko se me le tas. O nei tangata wa fai ma mi so la tale lua so la fale ai le se tale le tolu mana va. Ah, tu fu foi ya le tiro ina le ya me le afu o. Ana o pule nga luenga ile wali ia. Ana o pule nga luenga o le vantu tu. A te longo o la tala na fai ai. Va ku wa laki ale le esel pule o le pule na tu te pule sta ngata ya lofa. Ai ana watu la tamale i e pule. Ia. E wa ai la i ai e. Ele sheva no tu. Tele ala o pule foi o pule nga luenga e fenga nga wali ni. Tele me o tutuli ma luenga. O to sau le fale to tutuli. Tuli mai. Tutuli ese ma fafo la to fale atu na fine mata mai tien no fo fale. Ya malo, matalo te atais fa solo. Ia ai wa vera se kuka, ai wa vera se kuka ana. Ai vera se kuka ana wa lewa malama sunga atais fa solo ia te fo ia sunga matalo fo ia sina leo. Alo lava le mafuta mal ni taimi. Ia male sunga Larry, ia male to tele tatu tinu le fa fonga mal ni taimi ma usu pese mai. Ia i tātou pese ia usu atu. Ia a tātou pese usu mai upo le pese tu sa pele i loa a mawale fati. Ia memu ane ia i fati le pese. Me se a pese palangi. A pe fo le sunga fatalo fati foi ma lo lava te ufilo Sāmoa pe telo Stefano. Ia le mai foi mafuta mai lunga tātou Facebook nei taimi. Ia fatalo fati foi le tapo inga ne tātou matua e le whangaloina. Nei matua i tono a inga nei taimi. Ma lore ta puai, ma lore on sai, ma lore talo. Ya, ma lo foi il faiva. Ia i nei foi yaso ma nei yaso. Talo ana pongi ta puai ia le nga e fa na nga luenga foi. Ia le wei mo manu ia nga luenga foi nei yaso fa nau. Na tu na wa to ita no foi to tele ia nga ma futa ma tua. Ia me foi nei fa na wa. Mana wa tu foi ya onga, talo fa foi tele nga ta fa. Fa mano lava, tai tele lava le mafuta mai. Oi. E lo to fa. E sa o le sauno anga le amta fa. Ja. O le pese le e mana tua ia amta fa le tamai tai Filipino le no fe mai malo. O ye mo. Ja. Le pese ale le na ma o le te mantu ina wa so ia fa poi ponga le. O le pese ale ana to tipi le. Filipino mo por Filipino Lona lua. Filipino rona lua. Ia wa mta fa dua Filipino na no fom ta fa ia te ora por Filipino mo por Filipino lua. Lo vingala ayo se a foi. Por Filipino lona lua. Sa ola. Wa Filipino lona lua na lua ita longa fo le ale netipolo. Ia, maluatu ia. Maluatu ele jo foi mai. Oh. Ia sa ona linga le tua ma tua mta fa. Ia le mena. Inga Filipino mo. Filipino mo na lei lo va fango. Talo fatu Caterina Amosa, ma lo lava Caterina ma futa mai. Io ya, o fa mana tu masani lava le fa ingol va yaso. Fa mana tu masani lava fa ingol va yaso le saunga le mu. Ia i vaenga foi o le anga ia ainga, ia peo ni maftanga ainga, ia misi foi peo ave fa na fa ta fa. Ia i le sami ma le matafanga ia pe ave foi swimming pool ia tawa ona ia stanga tamatua foi lele ia va ia na tamaiti wa o le mele we tato a ona ave tamaiti matafanga e watu wa tamaiti e tau no lo matafanga ora to le sami ia a o matava aisa o tele a taimita te alo matafanga foi lele ai o tava ai ainga no watu a ola to tamaiti matafanga ai to mai le fala male ie ilalo le manofoa o le malenofoa ilalo le la au ale vaenga matutua
ia na va ai lo la ia fole le fa no ai ma tal noa ala ta ele nei fa na e tawana i se si o ia ele me la ta foi foi tamai te ua ta fea se si ma malemo se si ai o tama o le mele we wa le mele tamai ta win soli ata la noa nei fa mai ai ai na va ai na fi ai yo ai foi na fi fa mai ava ile al watu pe ile se me tupu pe ile se me tupu la to ai ana al watu na fi mai nan o tala ia la fa la lo la tala ia la fa mai ava ai na al watu na fi ala tu fa mai o ele na alu te fa ngar wengo ma sa la eu sa fu fasia sa fu ale te sa nei foi fa tala ele o na fasia o le na mo le ne ala fu ale o so mai foi so fi ia la ngole me fa mai ai fu fa mai e se lo fa sa ngo ai lo fa sa no o le te lo nga nei e te lete te e fa pena alo fa mai lis alo wo so mai lis tina fa mai ya na va ina na o tu mo fal tua no tu mo fal tua vi fi au te ya wala tala fal fi au para me wa we fal tua para ma san ai ese me lo tu na ele lo tu yo ala fa mai le ya fal tua ma fu na fa pera fal tua o le o fu ya o le o fu ya le fal tua ma fal tua o le o la tu e fa la tu pinko mala tu le sina me e fi ai lo la o fal tua la wa mai ia i natio le fal tua ma fal au ile ai ngale ala fa mai lis ya alwa tu fo i fa fine alwa tu mal tu tupi ala tu mal tu tupi mal fa le tu mal fa le kale e tu ma ya ya tu ana na fa na pe a o fa ta fa o le ma na ya tau ya e ne foi time ya me foi tai ao o le ma na foi sulo la le fiafi a fa ele mo ina la va se fa ele mo le sati fa ele mo na umi mo ya va do mo fale ya Mary Rasmussen Frost ya se fa ele mo se ele mo va fa nga do mo ele va na ta foi ta mati ya va pe foi ya foi de do ele seka ya se ele mo va fa ele mo ilu mo fale e longa seka o le fa le hango ele mo a tamba ya le temi lu a fo ngano no fo ke va ai fa ele mo o le fa le ainga pa wala tangata o uma ia urungari e toto ia rosa fo ile le time o Valentine alu torti polo ale do ti polo matua ona ia fa pela fo ia le ongo a mio va ngale pe a ia e malo msoni malo nga lu ma no sai ne ya se nga luenga le te wa ngalo va ngale tas au fa poipo ia ele umoloa ave talo fa anga umoloa tala le tas ta pese ia tali mai ia na batu foi leo family anga o fa poiponga a ila to le a fa poipo ne yaso ia po ta yao po la sa ia pe mai alta to fa fianga le ia mo atu ai mo ila to leo to ita unu i fale ma na foi nga luenga ia le la ta to cherry ta to pese ia lo fa to mo to u mala vale o to unu i fale ia sa fianga ia fi au nga luenga le yaso ia mai aro ta to pese le mo to isa nga lue ia ona vatu ro leo o fa anga family anga o fa poiponga ia ai la to le a fai poipo wale la to fai poipo ia o le fai poipo ia mta fata yao ia fai poipo mta fata yao ia vanga le la fai poipo ta yao o seka mta fa e to tele tata o fai poipo ta yao fai poipo ta yao ia Mary Rasmussen fai poipo foi ta yao ia se uma loa ta tu pese le ia o to uma ia la fai poipo ia fa ali mai po o le alta mi fai poiponga ia le la avatu i fa munianga pe mai al pese le ia mai le la ta tu Jerry ia ona vaturo le pese fa pitoa e o lo fa tu ai mo to ia la tu te ta o pe um fai poiponga ia to fai poiponga le so ta ia Jerry ta msta to pese na la sa pese due ia o le pese al sa e o kaleve Hey. Please don't make me watch the king. When will you say yes to me? Tell me cuando. Hey. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me
si imure o nga se ti pide si le ani tanu le se ki mai le ku vai sa ti no le uno na ia tanu le se solo le flores yo hey tanu le se keep it tapis Anaya tapis Alenya se tupe fia. Tango se fisi le kukama. Lima ya vea. Iya. Terus ulo nanamu. Terus ulo nanamu. Sa umay lalo ulo. Manaya. Manaya. Asumadua. Tofas fasi mamoy. Vai nanamu. Manaya. Yo. Manaya. Ese masima. Ulu ese masima tonu. Manaya. Vai pepa. Lulu el pepa. Manaya. Yani nana tong yani. La no era su muy poco. Oh my love, please tell me when. Oh my love, please tell me when. Oh my love, please tell me when. Dai fa fianga mo tonu ni vanga le fiaf soli. Ya, Jerry. Ya ole na, ole pesen na ya lena tatu. Ya fai tatu kuka ma se ulo. Se ulo le kuka le fiaf. Ah. Ole. Ole le ya to ali se minuti ali na tu i lunga ali o matua. Oi, tele fi au soli. Ya me soli. Tele fi au le me fai. Tele fi au me fai soli na tasil di ma. Te vai me na tasil di ma li e so fa ki me fi au soli. Ma le si mena le una hotel stangata. Pe atele tu fe au ala na le tasil lima le fai ya kuka le fa. Ah. A mi se lanto inga tangata foi le na no fai lunga lau. Ala e fai tina le ainga. Se ton ya tu le la. Ton ya tu tonu le masima na la. Lulu tu masima. E o matu masima mai le ni na la. Ale au tafa mele le ni. Ale ma se tu mai lunga mai tangata le ku. Oh, ana fa apea mai fa apea mai lo so tolu. Oh. Te fa mai ola va se vai. Ola va se vai tono le ulo. Ah. Talo va tu le sunga tasi se ole ma futa mal nei taimi. Malo la tasi ya malo la le on sai. Yo e le fa ngo fien mo le me o le malanga o tina tu na tama. Yo ma lo la le on sai. Yo ya e te ma fo ya to malanga mal tina ya to fie fo ile ya ma lo fo nga lue. Ma lo fo to anga fa nga lue nga ma tongi pase se tina e malanga email ainga. Se ona ainga. Ya tau te malo se te le fa ya ina to nga me fa pe na. Yo tamale le ya usu. Sau. Ah. O sa yaltinga. Na o fesili yaltina ya. E ni me o fai mail to ainga. Ah, fe na fai mail maliu. Fe na fai mail sa fai. Ai a fa apea mai so to o lua sole. Te le pola me la tia ia. Ah, sole. Ia le na tonu ah. E le si me la tia i pe la me se ia. Le si me la tia il fini pe va pe to anga le fenga luenga ma. Le si tala al me fo le. Le uso fenga luenga le ma se leo. Ah, le ma se leo se ngana ne lunga se fai mai. Apea wala vai o tali la.
Ve tole o lo tala no ale pe fa se me fa se nui me lo talanga. Talo fatu ia poili liu ta filau. Ya. Sa le ia ta na ia le fala o ngungu ma ia ma o te me tau samia ia na mana ia. O te min le. Ia fatalo fatu ia Mori au kuso fatu. Joyce Silva, malo Joyce, aftai Samsoni. Malo lava ni mafuta ma le te min nei. O le rā watu ia whaamanianga, ia ale tātou tautua, ma le tātou ofisa, ia i lātou umalava o le a whaipoipo, ma tu whaatasia le sakala meta pa i o le whaipoiponga tai ao, ia po le aso sāfo, ia po na nei foi. O hei whaipoiponga rā whaina nei, ia whapeo le ete, ma futa mai, na ete sāuni te alu le whaipoiponga. Ia po na foi la lua sāuni la lua whaipoipo na nei, ia manatua, o le lua whaipoiponga e te lua leo tautō mai a tasi po cherry. Yoi. O lo lua sava vali luma o lo lua tautō i luma o le atua. Ia i luma aftanga. I le lua whaipoiponga. Nono winga, e te lua le tautō i sesi tangata, o le alua tautō i luma o le atua. Ia pe mai, malolo, o le a, le whaumunga. Pe mai. Le whaumanga o le whaiupuna. Pe mai, pe malolo, alofa pe iai. Ale tausi pe iai. Tausi pe iai? Ia, na, ua le vai atu lo pe ufa ese mai foi pe uva o te lele suinga foi mai sai la tau foi vai o te lele suinga o lo tolu. A mata lo pe o tau le mana o iai. Me sai tamu le vai tu lo la ua pe o tau fa etu mai to ina. Ia pe vai atu foi o la tau mana vanava maltina. Si lo mo sitina po ia a mata foi tau suinga. E pa wala foi tuang le vai me va pe. O le alo foi tamaiti. Alo foi tamaiti. A fa pe o lo fai sau fa na o fa na. Ma ai tamaiti fa na o fa. O le tatal no fai poiponga foi le fai. Ai oi, ai man tu ala o mele tatal no tu. O afianga awana i se ma fa le stanga tai e to sui ala fa poiponga. Ia tu mau ala poiponga le per mele tatal no ai. Ia na. Ia tama maltene, ia le fa poipota ao po na nei. Whaamanuia atu le tātou pokalame i utou asofia fia tai au, ia whaamanuia le atua, ma ia mama, i le mama o le alofa. I le tauria mama i ila ie. Ia mama i le alofa. Ia ma whaamaoni, leisi. Ma ia tautara sao leisi. Ia, mana ia. Ma ia awane ina nā i leisi, ni ana mea i leisi. Whata inga fwoi lele au, pa a whapeo la waruta ma e inian tama i mea fwoi lele Laina te iau whale tonu yo. Ia. Ai sau. Laina wingo lau tero ni men whale tonu. A whapea nei au. Ia. Laina o watu vo yo le po o te whao. Ai o watu ai whika ia o se tamaitai voi lele. Ia, ale o mono whai poipo. Ia. Ia. Na usaurola ia whai se o to o lua le na ma whai poipo. Le vason te nei. Whai sao ai ai. Han. Se wata se fo i mele no aluai. Mari e o se o to o lua ua wow, fulele wo tal noa ne foi lista mai tai nai ole. Ian matal noa ya la ia. Tasir mele uma wa mai ya oi. Lo fa mauni. Na tonua. Aua ni na ina se mea i se to lua le la lua fai poi ponei. A fa pe te lua fai poi ponei ale la e alu te fa o vaso le. Ai te wa e ni mea foi tupu ni mea foi le te awo so vale o. Fa fose. Tau sa oi se uto no pe to foi. Ia fa maoni. Talo sia ia e fa maoni le mele. Samuel Filo, ia lo fatu, ia Samsoni fa launga, ia fa maoni e ta ua le fa maoni le tinao tamaiti. Ia o Tessa Teniseli, ia vai, e se le tangata te longo fiel tangata ata ia tangata la sa ta usao le mena tupu a ese me la tupu na tupu le lua maftanga ta usao tina le ai na ese me tupu le tasimo mo wa tele o pepelo i tele o pepelo i se o le o pepelo i le tua ta lo fa tu se o tali le mafuta mai kanata tam ia ari top
Ora sa o nga tonu ngana ni Tom. Ora sa o nga tonu ngana a fa re tonu mai ya whatever ne tonu fa fole atu. Tom, ya a olo moe, ya lo fatu le sunga ya Brian ma sunga mo yang tele Brian li ma ya maltatu au ya mala uso foi olo to mai mo mai ya manuia foi ta longa le alo to ile so ta yao. Ya lo fatu mo le tele. Ya fa pe foi ya Larry Perry ya seka ya tasi le tangata ese le fa maoni. Ia, na tautoma. Fa maoni tangata le fa pe uma tangata fa maoni. Ia. O ame alu ye se sawata. Sawata. O me pito sini on tau mala e foi le lo tangata. Ia. Ala eu tilo malta malo. Sila malta malo ala irunga. E lo fa maoni tele la tantano se. E lo fa tele seka. Ya o lua ma me le. Te longo fia le lo fa seka to anga eu kikit. Ya Sam Filo fatalo fatu ya il nei taimi ya me se foi ya sunga tasi se unua malo tasi. Ya. Joyce Samsoni malo lava ese le tau le lei ya le pesa lei. Ya le la tatu. Ya ele sunga Jerry. Ya fa manuia tuai ya ila tau le fa ipoipo le so ata yao ya manuia o tau fa ipoiponga ya ma ya fu telefone ni upe fa pe ni ainga fo fa manuia le tuai ainga ya ma lo fa le siles ya pese le la tatu fa autuina fa pe a lo fa tau tonga te tau ya pese na la ta mai ma le saul tata ma le Ellen Solomon o ya la no lo fa tano toru fa ipoiponga le ia poi ponga e tau no. Le mas vai poi ponga na le le. Na tau ia tau. Oh. Wala ki vai poi ponga muni o la na sao. Ia langa ton tupe. Na sao al toninga. E al pese nei. Ya. Ya lo fa tuai mo la tau le tu fa tasia ile sakala meta pa ia le vai poi ponga ile aso ata ia manuio to wa Sofia. La upele e ana forma ya ilua Toi fafangu mai o ta uana moona Tala no fa atashima La upele dia awala tu ua Mita itafaya elena Pe alangona pe alena futana Lelo fangu fai le mataiana Le fia ua tu matau alanga Fusia ta ui le fero fai O ta ua nei ua tino e tasi Le alo fawa mawhaina feso o tai Le fina ngalo leo le tama I le lai Mau pea le ori Paia mea mane wha maoni Te tanu ni mea Solo le le mafutanga Nau atu ia tini tausala Ia mawhana pele mafutanga Ia Yesu ise aina Se ainga fia lena Usia ta ua I le fero fai O ta ua nei ua tino e tasi Le alo fawa mawhaina feso o tai Le fina ngalo leo le tama I le langi Fusia ta ua I le feano fai O ta ua nei ua tino e tasi
O whawhianga whapese nei te mio le fiafi iena le toi tu la muli o le tātou tau tua a le si whonga lau mua ia mo le nei whaiaso o lea ua tu le mele tātou taimi ina ua to es furu valu minute na tā leo le tu la lima tā le lima mai ale tātou tau tua si whonga le lau mua i Wellington e mo le nei aso e misa nei whaiaso ia tau whatalofam tau whamalo atu le tātou atino Katerina Amosa whape whoi whatu e a sumika mafuta mai o i whea i whale a lili Ioe, Sone Petelo, ma lo lava fa taile mafuta mai, ia le taimi o tātou poklame. Ai, mo te fia tātou watinu, ole vai ona nafi, ma taratu ana nafi lea sa fa taunu nai le tātou review fo lele, ia pola fo ise ni manatu fo i fa ali o tātou watinu o yala il tautua si fonga lau mua, ia mpolo kalame o whangasolo i le aso, ma le aso pe ona tu ina atua ia tātou fa afsidi. Ia le fo ina tatala ile leina na nafi, ma na le ila, il tautua sunga tu foe. Ia ma ofesili masani lava e ono ia na tu inatu. Ia ta pena isa o fina ngalo a pole a songa fua foi. Ona fa to e fa o tato fa ofesili na ile songa fua. Ia ta pena mai so fina ngalo ia. Ia o ofesili, ia o pe ofesili pe ona tu inatu. Ia o le ale e te fa longo ai ile Sāmoa Capital Radio. Ia o le lona lua e to afia o to o le ainga e fa longo ile leitio. Ia o le ofesili lona tolu o le ale vaenga o lo e whaonga mai te whaafonga mai e le tautua se whonga lau mua o se le tio, ia po le app, le Sāmoa Capital Radio app, o le YouTube, ia po le Facebook e te whaonga mai ai. Ia le fsilo na wha, o a polo kalame e whaataua ia te oe, o le lona lima, o le asea o ngā o le polo kalame soifua mana loina, ia mo oe, tele tātou wala au ian tau whai mai ana nafi, ia mana nei, ia pe ona tātou e foli tātou leina. Ia mese fo ila so lulu le na amata il tātou review le na amata le fionga le pule e manisi o lo whainga luenga. Ia ftoe wha awau le songa fua. Ia malifsili mulmuli o ani suinga e te fina ngalo e te tau ona whaia ia tātou wha asala Ia wahenga nae ta pena mai so fina ngalo wa lea to e wha awina le tātou review lea i le songa fua. Ia mana so muli fo ilea le tātou review. Ia e mana o mia ia so fina ngalo wha alia Sāmoa e mese pa anga ma le tātou au wha afonga. Ia e whaali mei so whina ngara o wafu e whaale leia, ma le anga i lunga tātou tautua, ina ia whaale leia tiri ai. Ia tā pena mei so whina ngaro, mo o oel nai tere i wala au mai, ia po lunga fo e Facebook, po le YouTube, ia e to tere lava lea o whaama wino tau whina ngaro. O i lato umai na wala au mai lea songa fua, whasawatu, lea so lulu, so tofi mana leila, o lea o whaamau mai lalo tau whina ngaro, whaalia, ia mavaenga fo i o lo tau whaalia fo ia wa fo i whaale leo tātou tautua. Ia lea ua wha mawina umalava, ia ona awina tu fo i lea ele whenga lili pule. Ia e maa lo lava le maa futa mai, tu e whatalo whatu nei taimi, e leo tu e tele fo i tātou taimi, ia e pei ona i fo i tātou tautua, ia o le nei fo i vaiaso tāle lima, ona mai ale o le tautua, ia le si whonga lau mua, ia mo nei fo i vaiaso, ia e maa lo lava, whaaftai tele lava, ia le mafuta mai, a Jerry? Malo lon sa, mana ia whatulanga nā pe o toi whamanatu. Ia ono le mana o la vol tātou ala leo. Ia mwhai ona ia ini vaenga mwhai nsosoani, le ngata nsosoani me le tātou o whafonga. Ia vaenga mwhai ona i loa tātou le au whasala, ia le tātou ofisa. Ia le vaenga o anga ia le tātou o whafonga ina ia leimanga i lumo le tātou ngā ruenga. Mana ia, le songa fuara e tu e tala ia le leina. Songa fuara le songa muni foi lea. Ia whaali mai sau whina ngalo. Ia, i fesili fo ia pe ona tu inatu nei le fiafi. Ia o tālonga whainga le vaiaso, Jerry. Ia, lela amata le fiafia nā nei, tālonga le Supalakapi, Pasifika. Ia, lea ua sila nei lunga le tātou Facebook ar sifonga lau mua. Ia nau tu atu ai, ia tūlanga i pei ona i fo ia tālonga le amata le fiafia nā nei. Ia, peila ona iai, ia tālonga ia i le sila nei iai tūlanga pe ona i tālonga i le fiafia nā nei. Ia nau umana tu ina tu lunga o le tātou tautua. Ia o le tālonga mua lela tālo ai i le lima te ai le fitu, tālo ai le Chiefs, ia ma le Crusaders. Ma na ia fwila tālonga ia le Fiafinei. Le te o le fitu, fwila tālonga le Waikato. O le vaveawa tai au, tālo le sifurulua le poa nā nei. Ia mata ro tātou le tālonga le Hurricanes, ma le tālonga le Force. Fwila tālonga le Melepone Australia. Tai au le Fiafi, ia sifurulua nā nei le vaveawa, nā nei. Ia, sa wale tālonga le tātou Hurricanes, ma le au le Force i Melepone. O le fiafia tai au, i le te ale awhale wha, to e lua sifu lima le tūlai lima, ta aro le Blues, ma le Drua. Te whaile tālonga le i whangarei. Ia ma le tālonga mulimuli o le
ta longa le tamsang momua ta aloai le moana Pasifika ma le Awa Highlanders fai ta longa le Dunedin ile te ole fitu le fia ta yao no ninga amatana nei ia fa mai ina le fia ta yao ia le tulanga le ai ia le tato ta longa le moana Pasifika ia na fo ia fo i o lo le sa ta yao le a pe ona sila ia i lunga le tato Facebook taimi o le ta'alonga te to fitu, le vai o le tamirisanga te to fitu le langi whatanuina i whewhoi. Kanata i Vancouver i Kanata, ia le ta'aloa i ta'alonga mua le tato au le fia tai au, po le aulia tai au, po le tai au a tai au. Ia le ta'aloa i ma Australia i le toe 2 minute i le tūlasi fulma le lua i le aulia tai au le sto nai. Ta'alonga launa lua, ia ta'aloa i Mafarani i le toe 2 minute i le tūlai 5 i le fia tai au. Ma le ta'alonga muli ia ile sa o le 2 minute e te ai le tūlai se fulu i le tai au le sa ngel te mina o le fai lotu le fai sauninga lotu ia al talonga lona lua na ma le fia tai au to 2 minute le tūlai 5 i le fia tai au e ta aloi Mafarani ia ma tatu talonga momua e ta aloi ma Australia to 2 minute le tūlai se fulu ma le lua i le oli ia o tūlanga na le ia tatu au talonga le mana ale Pasifika le Superlakapi Pasifika ia mai se le taumfai ia tato o te to fitu ia ele vai le Kanata awani MCL tamirisanga na ia o le ala afata nui na ila so ta yao ma le sa ma le songfua ia le vai te to fitu la ia nisina na talo talonga ia le la foi la fiu tato ma tamata i Lakapi fo il fa ingol vai aso le vai so fo ia le ala a mata fo ia le Lakapi liki Australia ia iso soa na tatu fiu fu mata talong tu langa na ita long fa ingol vaso Jerry ia malo faftai mana ia la ta pese na la mai ia la lo tu sinta haro pese vavi ia la pese te mana oi na lo tu le stato pese va poi ponga le na pese ele fai sa mama ele fai so inga tu sa pese vo le mo moli atu i tangata le o le Ifea. Ia meu tafaonga mo meu maftanga ma. Fianga. E mantua ele stanga ta alu tafao. E tango se e sel mama. A fe tu. E tu tongo le tana, le tango le fuai, le tango le ie po le fuai le fa le pe tu tono ta vale. E inicio la wolie ma se ni vai. Vai nga umaya. Oi. Midi do. Ala vai nga umaya. Ia le na me ai alu mala mama fai poi la mama fai poi fa fianga se mama. Ioi. Mama e wole fai se ima tu tango le off. Ai man tu la tu sa pese. E longo fie ala nga man tu ba. Fala mama tu. E man tu e longo fie wala e lan pa ale mele e longa le mama. Ma na ia la mama. Me wala nga we di. E we no pelo tamai di. E unga mama unga. De ye no. Betal va tu sunga le dia wa ya mes al pati malo mes. Ya mania foi po kala me anga ya 12 fa ingol va yaso. Le sunga foi male. Mal maftanga. Ya tata to pese le. Mama la mama le temi te alwai. Yui. Awol tia yelo mama pe na tono tanga ro fai. Yui. Ya. Ta lei. Tasilen na mama e wasa. Ellen Solomona. Ia Ellen Solomona ma Lisati Alisa. Ia. O meisia e te vai a meisi la e mama la na mama. Ia langa wa Fapa ia. Fapa ia. Ia fai ia meisi fa te inga la vanga. Ne mo dai. Moço, mai, e logo
Ya, malo nga no malo non sa mo lo telo tato tonu, malo vo ita silon sa ne yaso. Ya wa to yo no minute. Ya. Wale o to telefo stato taimi. Ya nat fo ya wa lam fa fo ma tato to tu ne yaso. Ya me se fo yo ne va yaso. Ya ni la fa tato fa tato tunu. Na ya. Ya. Ona ta ile stato pese ya wa fo ya tato fa ma va ma si tato tunu ne fiafi. Ya Sāmoa le atu pele mo le atu le nga whaaftai tere lava le tautua le se fonga lau moe Wellingtone. Ya ainga, ya uo mapaanga le se fonga lau moe tapo inga maufo i tonu ainga. Nei matua, tono mo tangase ngase, ya me se fo i o tono mo tangata mātua. Ya le whangarina fo le tapo inga ya au na le atua, iso o se whata whai taulanga, le ngata i lea o sunga i whaafengainga, o whailaunga le tala le lei. Ya mole atu whaaftai tele lau tau tāru sanga, mo lia pia i le aso, ma le aso. Ya wa fo i le alo whaiwa fo i o ainga, ya ma sio tātou atino i ngā ruenga whaiwa alo whili mo lewa i aso. Ya mesi fo i, o lo utou mana tua pia i au tau tāru sanga, i le tau tua ni ati whonga lau mua. Ya mole atoilo mātou nganga whaaftai tele, ya utou sunga i au na le tua. Ya mo tāru sanga mo lia. Ya me se fo i ole mai mo tapo i mai ole tātou atino i so se vaenga lololangi lungo tātou upinga te whailangi e pe ona yeile Facebook ma le YouTube. Mātou te whaafta iatu i lau tau lango mai, whaari wheo tau finangalo i au tau comments ma tātou talatala noa ai. I ole anganga la vai o tātou i amor fia. I oe tātou tala noa i mea o ngā, ia ele o mea fo i lele vevesi ai i tātou atino, ia me se fo i ole tātou whaafonga. Me le mole atoile anganga whaafta i tele. Ia e pangale ale asala foi se faiva mase mau Sāmoa a wa sala le ngana sala ya vala po la le upo le tinu ma tau te matua tu foi to fa tupu fa tau tanga fa tamali e manga la se fa le tono la fa inga luenga ma le tau tua ai e manu tele la vale anga ya tu fa ingo le yaso fa manu le tele le tu le tatu tinu tatu to e felai ile tu la fitu le so fu le va yaso fo pe ata ya tu le tu lo tu so fu la le lei. Ya me se foi o se ola lo fai ngā luenga se tu lau. Ya ona tātou tu e mafuta i lea i lungo le tautua le se fonga lau mua. Ya mai le fionga le pule, me se foi komiti whaafoe, ma le au fai ngā luenga le se fonga le lau mua. Ya mai le sunga Jerry tapu manaia, ya tasi mai ava, ma tau te whaatua whaasoi fua le mamanu le tātou e tinu, whaamanuia tere lava le atua, whaasoi fua ia.
si mano i sasala e tu mau i no uangana o si mano